Metele ita we maina e afisi itanei ma e sabai nangalo mea maule ne la nulangi ayo lo vai vai sa usa ili se elo famoni ele itali mai noi macha malingi ile mafutanga se malonganga etele ila uwai bao muli muli atu ilo matai Yesu o te tau tino o te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu o ia o te malosi ai Tulai mai o si o uola vai vai E sauna lehu i a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausi mai O te mauti no te olai O lana tausi mai O te mauti no te olai La vai fai ngata le ola na nei ma ona bua punga ai o te tu ma apa tu ya Yesu pe angi mai afa o le nei la lo langi ma ona tinga Yesu o te maua le file mu Imai o si o uola vai vai e saunga lebu I a o lo matai o te maluai I whaingata e o mai so mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tausi mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga lebu I a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausi mai O te mauti no te olai O lana tausi mai O te mauti no te olai O lana tausi mai O te mauti no te olai Samoa Tau tona o lofa avae o na oia e tali mai o uana oia e tali mai o whaingata uana oia e tali mai o puapuanga Samoa,
te whatala whatu I le tunu le nei tai au fau, wha maa lord fo lau manuia, o le tautua mata le nei si fonga le lau mua Wellingtone. O le aso lua o tato iai wa se fulu valu aso le tato fo launga I le masina le nei o yuni le tausanga lua afe lua se fulu ma le wha. Ai alo mai loa le tato sauni ngā loto le ata ita ia le sunga I le wha whingainga, Reverend Kwate Mane Ulutui, mai le kālesia wha patuputonga ke wisiano Sāmoa ke te se mane I porirua. Ia usi mai loa lau wha fonga. Usimailoa whaafonga le tātou sārunga lotu, taita ia Reverend Kwate Mane Ulutui, whawhengainga o le whakasa ke te mane porirua mō le nei tai au. Ia, anu mai alau whaafonga anga Sāmoa. O pawheloa ia tu le swafaman malor tātou rio Jesu Keriso, ia mane malu o tātou tunu. Taitai manuia mailo tu soifua ni tai a fau. Tā whengai ma maro longa. Leo alwhai mai manuia o le atua. Le tātou tāpua i atu I le atua I nei tai au. Ia o tau vi atu le li, a wae le lei o ia. A wae whawawau lava lo nā lofa. Vi atu o tau le atua o atua, a wae whawawau lava lo nā lofa. Vi atu o tau le ri o ri, a wae whawawau lava lo nā lofa. Tātou talo. Pasisilina pervinga o lo swafa le li e whawawau. Wawe taitai manuia le wholaunga lo o tunu mai whainga marolonga o le pō o tuanai. Le nei aso fau mo le mātango fie. Le vi ia ma whawhitai e pēa lau o fio o no loa lofa tele mai. O mātou puru nau atu le ali e. A fio mai alu o ngāga pa ia e mafuta ina lo mātou whatau wā. O mātou tāpoi atu le moni ma le whamaoni lava I lau o fio. E ala I le tāpua inga nei, ma ia I lau o fio pēa le vi inga e whawawau. O no Iesu o mātou talo tuai. Amene. La tātou pese, e pese parisfutasi, pese le whakasa. Yesu matos
whiwha pa ia tātou ori. O tusi whitau ni aso e tusa mo le whasinonga le tusi whitau aso a le whakasā. Nofo inga tupu mua o le mtau pue wha, whipu mua, kangata mai whipu spulu. Nofo inga tupu mua, le mtau pue wha, whipu mua, i le whipu spulu. O le au whitau ina nei whiupu. Whaafonga maia ia fionga pa ia le atua. O atari o Iuta, o Wharesa, o Esarona, Makarame, Mahuro, Masovala. Na whanaua e re aia, e atari o Sovala, o Iata. Na whanaua e Iata, a Umi, Malaata, o Ainga ia o Sa Soraa. La taunei mai tama o Etana, o Israelu, mai Esema, mai Tapasa. O le ngoa foi ro la tua fine a Seleponi, o Penueli, foi le tama o Kitori, mai Sera le tama o Usa. O atari ia huru o le oru matua e Farata le tama o Peteleema. O sili le mamalu e a pese, ia o nauso, pai ngua foi lontina ia te ia o ia pesa, ua whapea, o whanaua o ia maleti ngā. O wala uatu ia pesa i le atua o Israelu, ua whapea atu, e fia manuia o ia te oe ma whalau te leina lo lau ele ele. E a te au foi lo ua au, mai e leo mai a te au aile leanga. Ina nei tinga ina au. Na avatu ele atua ia te ia le mea na ia whātonga atu ai. Manuia le atua i whaitawina na whiongpa ia. Tu maupe ia te ia lona viinga, nei maaso uma e o le whaavavau. Amene. Ua wala watu ia pesa i le atua o Israelu. Ma whape atu e fia manuia au ia te oe ma whalau te leina lau lau ele ele. Ia te au foi lau a au mai a ele o leo mai a te au aile leanga. Ina nei tinga aina au. Na watu ele atua ia te ia le mena ia whātonga atu ai. O le manatu au tuor nei aso e tu saimale. A sinonga tu sfeita waso, whakasa. O le ala tonu ea lea e manuia ai. Is this the right to prosper? O le ala tonu ea lea e manuia ai. O le fesiri ua whai mamanatu au tu o nei aso. Whaitau aso le whakasa. O se fesiri o lo whaasino tonu le mea na whai e tangata leo ia pesa. O ia pesa o le tangata mai le ngafa o le ainga o ia kopo. Ilona tali ilona wha o Iuta. Le tupunga mai ia pesa i le laina leo le ngafa Iuta e pe ona tāua. E whaitau re nei aso. Rona winga o suri unga lava o le ainga o Israelu, le ainga o Iakopo. E wapea le tala le tustala no fo inga tupu. O ia pesa na whanau mai lona tina i le ai o Iuta. Wha ingoa e lona tina o ia pesa, ia pesa, lona winga o le ingoa ia pesa, whanau o ia mati ngā. O le mea na whaia ia pesa, o ia whaatonga i le atua. O ta talo i le atua mo le manuia o lo ta uaila na talo. Ia au whaamanu malu o le atua ia te ia. E tai ma pui o ia mo le saunga le mu. O au foi o le atua ia whaafoe, whaasoa, whaatonu, whaasino, ma wai o ia i le mea manuia ai. E le ngata ia te ia, au tangata uma. Na ia te talo fo i le atua, mo le loto atoa, mo le whātua tua. Whalau tele lona lau ele, ina ia manuia ai tangata uma. Muri ane,
na talia e le atua le tatalo ia pesa ma vatu ia te ia mea uma na whaatonga atuai i le atua. Lona winga, o le mea ua whaia ia pesa, o le ala tonu lea e manuia ai. O le tatalo ma le whaatua tua wha maoni le atua, ma la wha i le atua o tātou manao, ala mai ai manuia. O le tatalo ia pesa, o lo tā ua lona manao i le atua ia whalau te leina lona lau i le ele. Le ata leo le manuia e maua mai le ola ngalue. Whalau tele lau i le ele e ngalue ai. Ina ia tupu maola le saito e sele ina e maua ai le manuia a tai au. O le tatalo ia pesa e o whaatasi mga aduenga ma le whaatuatua. Wa o le fina ngalo lea o le atua. Ele maua ma le file muse manuia. Iei teimi e tau napa i tangata i awala pala atua mala whaingo fie. E maua i se mea ma le file mu. E tai lea ua o mai le autu o le nei aso. E ala tonu e manuia ai. Ala o le ti ngā. Ti ngā o le ola ngalue. O le winga foi leo le ngoi a pesa. Ti ngā mo le whaolaina. Ti ngā mo le manuia. Le ala lea na whasina mai e ke riso i le sātauro. Na pua ngā tia maliu na tanungia wa toi tū manu malo. Paia le whaoratanga mo tātou umma. Tātou manuia lea. Le ala ilo na alofa tū noa. I Samoa i ala i le tātou Samoa ma whātua tua wha maun. Wow, mai te talo i a pese. Tai tātou e le atua. Ave ese le fefe e tua atoa le te tonu ma le whātua tua i le atua. Ave ai tātou tangata le loto maulalo. Pātino lona finangalo. Wai le mau fua se manuia. Te longa o le talo mga lue ma le whātua tua atoa i le atua. E tō ina e le atua manuia i tangata. Talo ma le whātua tua whaalango ma talitonu i le atua. Wau ia te ia le vi inga e whaawewau. Tātou talo. Le atua lo mātou ori ma le whaola. Leo lo tu mau pea lua lofa e le li liu e whaawawau. Lea foi ua mātou la ngona ai le oli le mawhanawhana o mātou loto o na lo a o pea au ai pea rua nganga. Pai lava lea ma whaasilinga ma losi le tino le nganga mo le mawhau pau. O tangata. Pāwhitai tele i lo fisoa ni mai ma lo mafuta mai ma lo whaamalo si au mai. Lo mātou vai. Wā pe ana lea sea noa la ua whio ma lo a wai pe i whai ngā whitwhiringa ma ngā lufuenga whai o aso uma. Te manue le ma whai o na whātau nuina o mātou momo onga ma whaamoe moenga. Pāwhitai tele lea li e. Pāwhitai e ua whionga pa ia o le suru i o mātou vai mo le mala malama i o mātou wala. Pāwhitai lau whaola tanga e ala i lo mātou wari o Iesu Keriso, ma le ngā luenga tele ua whaia. Ua whaatino e ala i le whaola tanga. Ua whaola i nai mātou mo le lalolangi atoa. Ia te ia le vi inga e whaavavau. E atua whamangalo, ta mā o le alofa tū noa, o le aise vai panoa o lo mātou wola nei e lilo e lau sila whangat. O e sila fia umua o mātou leanga, umua mo mātou pale e tonu, maanga sala. Mātou lava vai inga. Loto le mama mio e le tau pulea, o anga e le tau tamari. O le talo mo le whamaulalo le le ie. Ia e alo whamai ai mātou tangata ang sala. Mangalo i mātou umua
Ila rolangi anga sala. Malua le mana o lua nganga i o mātou loto, i a puritua i le anga. I o mātou atu i o luma ma le wha maulalo. Talia le wha māngalonga ua mai ona e saunia, e ala ia i ke risolo. E ala i toto pa ia ua wha moringina, i sausauina ai o mātou e anga uma. Whafuisia i mātou le māwhitanga malau, whiolo mātou atua. E ala i lo mātou sala mō wha mauni. E tua o le alofa le atua tali mana oe wa e sila fia mana onga o tangata. O e sila fia ma fau lilo ma mana onga lasi o tangata fiola. O le talo le ale ie le ni aso ie iei lo file mu. Le meo iei le bevesi ma fe vai vai inga. Ia wha mawhana iei lato umo whanua noa. Ia langa maluina ti ngā mo maftianga o ngase. I lato uma i to tonu a inga o pale mai. O whanga o la au mātua i lato iei mana o ngā whapitoa. Ia wha marolo ina i lato. Awa uina ma whaasino ina i lato to ese. Ia maua pēr le loto salamo. Pamanuia le whenga iei o rua tunu mo ngā ruenga o linei aso. Pamanuia le whenga ruenga tofi. O se fata whaita aulanga mo ngā ruenga o li tala lei. Pamanoala o whemalanga inga i le ea sami mo le lau i le ele. Pamanuia whanau i awa onga. Pamanuia le whainga ruenga mo le opisa whasa lau le ngā ruenga whita. O whenga iei i le aso, le aso. Ia pēa lau whina ngalo le ari ie, ai aua o mātou loto. O le ole ngai ala ia Iesu Keriso lo mātou ri mo le whaula. O ia ilunga o ua tunu mo le laulangi atoa le manuia mo le file mu o le atua. Tama, e alofa siri ese o Iesu Keriso lo mātou whaula. Mātanga le mawai malulava ngang pa ia nei māso umalava. Eo i whaavavau lava. Amen. O le nau a whaafonga le tātou atinu ui le sauni ngā lotu o le nei tai ao, ia e mamole ele ngā whaaftaitele le sunga i le whaafengainga, Reverend Kuatemane Uritui, e ka le sia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa Ketsemane i Porirua, ia mo le tātou sauni ngā lotu whaaftai, ia meise le upfola le nei tai ao, e tō matauina e fwoi ngā luenga mawhai walo filima, meise fwoi o haonga le whanau, ia mo le nei aso, whaaftai mo le tapinei no le tātou sauni ngā lotu, e meise le upfola, ia luma le mana fwoi le upu le nei aso, Whaamni atu ia fuafuanga le awhenga iai, e meisi fo i o le tāpua inga le whaletua le no whaalo, ma le pa i o le ekalesia whaaftai tele lava luas fultore minuta te nei le tūlai fitu, o le si ufonga le lau mua i Wellington, o le vi inga nei o le atua ma le ekalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa Ketsemane i Porirua, o na whanga sola tu e o le tātou poklame o le nei tai ao. Good morning, talo whalava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos. Wala lava. Oni malo. Sama nya lo malo le wa wat. Yo la to sila yai. Vamos. Tila. Pa. Sāmoa, o wa pal via malo India, malo wa ner. India. Sabai, o dai, o pal via malo kana. O wa uruma. Ai kalilaya. Ya Sāmoa, wale, pal via mai tanga, lamba, ni. On te siri lewa iai, ai se awa fia mai elma malo le langi kia pau le aso nei. O leo le avatu le tali vai lapa. Hop! Vai tu no le pai ba. Hop! Hop! Vai tu no le pai ba. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao, su fongalo mua, atau le tayao.
talofa Sāmoa le tinu fa pele ya malo le soi fu la le malo le langi mama le ala fa mai fo fa nu le tai au fo ia tatou fa fo i le inga le tua ia no na lona lofa fa ai on tatou toe mafuta e ala le tautua la wala leo le si fonga la moi Wellington la ule tio fa longo tasi ono te si male tasi fa mo fa pe fo i lunga tatou penga fa ilangi le Facebook mo le YouTube ia le o mai mo mai fo ni so tatou tinu iso se vai ngolo langi malo le soi fo manuia malo langi male o tatou ia le aso luan le matou ni New Zealand se ful male valo masino uni o le tatou fo longo le lua fe lua se ful male fa ia manatu ia le fo ila tatou mafuta le nei tai au ia ile programa le atal te si fonga la mo ia talofa foi malo le usu alo foi le amalo si nei tai fo alo fo tatou tino fa tai mo tampo inga mangalo fai ole Hasta tas ia me se foi o nai fa nau ta pena mo a onga ia ole va ia tuar kalenda ole utato pasi mana so sfurvalu yuni ia te ala formasina yo o te ala formasina ole la tato sa uni fe ia tu ia yulai moi ole sao le lo langa le walu ia o fa solo tu tato matua fu te mai yo matua fu vanga le lunga to ta u e te lola le tala fia ila o mai tau nei la to io nei tamamti na ye wo lunga lo no sfuru wono lima fitu sfuru ia ole malo lo si eso ia sa ole malo lo si o la to fa tai le malo si o lo fo ina moi o nisi o tai fitu sfuru la te val sfuru ale ola o ye ole tau singa le vo le yo tu so le lo fo le ia ilato ia fa popo e man tiu te fa yo tau singa le ia o lo no so fo malo lo ina le tau mafa ma vai fa isi fa malo steno ia ma po kala me la tau tai so so ni wali si le vai ngata si o le ona fa no nord tanga tai fa ina lo so fo ia fa te ese pe ese ia me fa ngata so fo nga ia mo fi lo no loto yo nei matua e awalta o intala fa no ia fa ilo ia na tala fia moi e va tu lo alva tenga pe o to ina asi o le mo tala ma Sāmoa o matua au fa ia tamala Sāmoa ia e mutu o matua to nga fa ila o market o to inga tala lana ia lela no to no mo fa sol le taman tatu mai la titi ale o fa to nga fa ia na fa o foi la tele io ia ta o il tau songa to ia la wa o universite i uta papa ngala na tala fia la na moi aya ta o e fu su anga ma misa me e fa no ai matua moi sa o le ia o tala fia ta wa no moli le da so male aso ma ia fa va no se tem fu le te atai ia sa o le sa so se aso ai te inga luenga tau foi te ata ia io tu sa pe te le fi ata se ata e se let fali ia sa le nganga me na tatu po kada me fa fi atu ngalo me fa ngata ia tatu fa ole fa fi ala va ro fi ngalo me ma fa ina ia ma wele va no fi lo to wa tala tu si e ole la fon fi o se vai la wa nga moi a fa mai la a fa no ma mango ivi ma tu ivi o tanga ia ma fu nga le tu o tanga tu sa valu le ave uma ivi na a to e fa la tala mai la tala le poto solomon a ma mango ivi ia o nuti la ivi lo ngo le fa wa o mali ta a tonua a tele tala fa no me fa no e fa no e tanga io ole a se tala e tau na fa fi ai tanga tu le la o misia le tangata la walu Sāmoa fa te ino to ino malo matua e mo la fia yaso uma e peta yane ya walu silo matua Sāmoa ina i fofang fo lai wa misia la to ina i wa fiu na tamo te tawa na uma i fa me ai ya wole fia to ina ole ase tala ta una fa fia to ina ya pe wa u tanga la fa le video call fo le vili le ya wa mo e fiu ta tala ile to ya o mi al masini le messenger ya tal no mai tu sa o ya la tala no ya fa pen le wala fa fa ti esto ina awa wo ai maftanga ta mamtina matutua ole va la tala sa ole te lo e maftanga vo ya ya ole lo matua va la ta martoi ai te o fa lang no fo lo ngasi lo matua to ina malus pena le lua vai sona va e mari fo martoi tele to inga va fa pena yo no le ma fanna la ma sia ai fa tai nei matua tausi e no to tasi ni taimi po na tina pena tama
La e mau la valona malosi e folau i pea i nei taimi. Ia mafuta i mal whanau o le whanau. O le siwa manu yanga leo te vai tangata sa mo le taimi le. O atu le wha ngā tupula. Moi. O isi a inga te iloia i a inga wa lima ngā tupula. O la nafa manu yanga oka. Ruwa ai e te napol ta mai le isi a ngā tupula ngā ia. Wha pe lima wha so lo tu idu maa. Ia la lau vai atu to ina lau o fia sto ina vai te mo lo matu Sāmoa lau wa ese la vai to ina vai atu ele ma sani ona fa tau lo matu ia vai atu lo matu to ina me fa tau lo ulu le tala no fa me fa tau lo ulu ele ma sani fa tau ina so ye to fa so ole se lina na lu Sāmoa la onga le a vele ya la Sāmoa pes mai o a re malai ele a re ngole o a vele ya fatala fatu fatala fatu de tata mo tino ni tai ao ya ma lo se fu manu ya ma lo langi ma fatala fatu ya o na le tu o sunga i fa fengainga mai se fo yo tai yo kalesia yo fa la ngo fo ile tala le fatala fa na yo tata ma tu ma futa mai tono a inga ni tai mo le tai ao wa nga ifo ina whanau i ngā ruenga fo i le usua ifo i ngā ruenga hape fo ina whatalo whatu ina i mātua lo mafuta mai tono o mauta ngase o mauta o tangata mātua ia mālori so fo manu ia manatu ia lo maua pe o tau le fia meisio le whaasiri ngā mālosi ia pe au tau whaafonga mai pe le tātou pokalame le tau tua le si fonga la mua i le aso mane aso ia tātou meisio le nei pokalame ia tātou maua whaatazeri fia o la to fo i lunga awala le taimi o fa longo mai ai tono lau ta vale ai de pisi ai fo nga na manga ala lo e hanga ai e fa mua pe ma tau la i lau ai lunga awala fa mua lo sa nga le mu i le mase se e o awala le taimi le tai au tau no nga luenga ia mata fia fo nga luenga fa malo fo i la to sa nga lu le po na po ia o lo ma wanga ia tu ai nga ne ia so ma ne tai au ia fa pe fo i na fa talo fa tu no ta to pe nga fo i langi ia Ya, poa le ota, ma lo lava poa le mafuta mai, pe foi Aaron Sila, malo Aaron, ya unia foi, ya Erika Maoe, woi, malo Erika, ya Jay Lee Tafea, fa pe foi malu tafa, ata lo fatu, fatua Silulu Bolton, ya me se foi ne Miyasuki, malo mia, ya Robert Peterson, ya le usa Williamu Matiamu, tole foa, ya o pele tangaloa ya oi se fafoina tani elu ya o le toi mia fo intangata o kilani blues i tato Johnny Tauti ya me se foi Abdullah Sataraka pa tele lava le mafuta mai le nei tai au fai pe taula alo fai pe ya va pe foi sai for lau afele aliva ya tamite le chiefs ya o fatua ya Epi Marina ya Ashman ya o Suli vai timu se fale tiu lilo fa tele lava le mafuta mai ia i le nei tai au ia va pe foi le tama le o foni lo mafuta mai motu isaute ia Avon Brown ia tatiti ia manai fa tele lava le mafuta mai ia manisi man to tele le tatu wa tunu le o mafuta mai lungo le tatu penga fa ilangi ia tatu nga lue fa tasi nei tai au nga lue o ila nga luenga nga lue atu ma ua ia mtatu tele ia fai mai nei lau tala na fio oi al chiefs ai love atu le lango le blues o le New South Wales tai au le oi ia la fa mani not New South Wales ia na ofu mai le maroons au lo wita ia le maroons ia la tatu wo sin fa fia nei ia ona fa nga solo le tatu pokala me le tai au ta lofa good morning ta lofa lava Ai, mana tua
Talo whala vau sumen whafonga le tala o le tau mō le nei aso, ia le fōa whai lome le ofisio le vai tau, pe wha malu malu le nei aso. Ia mata lono ni kilia marangi le lei le tau, voile le a mata tua tai au tau ai le aso sa, asto nai. Suinga na le tau le iai. O le aso le nei ka piti manua tu, whanui mitau naki e mtua langi le lei lava le tau. O wai rapa mhawks pei leva ai eina i timu wha pia Marlborough. Le langi le lei fo le tau taupo. O le e malulu lo i le whaanga i atu i lunga le iwa. Inu nei, o le e mawhanwhana lo i sifuru tolu whaasolo i lunga le sifuru fitu. O na wawai atu le i le motu i saute i le aso le nei, e wha malu malu fo i tele o vaenga o le pito i lunga le motu i saute. Wha pia fo i o na wha malu malu ma Paolo, Queenstown, Dunedin ma Invercargill. O kalai stete i eina i timu nisi o taimi, wa ia le matalo lai nisi o taimi, o le malu ulu le ea le motu i saute. O lo i le tasi anga i lunga le fitu, o le mawhanwhana, o le valu wha solo i sifurwha. O leo te lenga lau lea tunu nei aso, e fōringa mai e fisuisu ia i lava, o ngati tonu o le motu i matu nei e ia e la. E o le tele o vaenga o le motu i matu nei e eina i timu, wa pia fo i lama le motu i saute. E tele na wha malu malu ma ua ina i timu le nei aso. O pia e langi le lei le tau lusfuru iwa fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le lima le fiafi. Vave an pong sa le tau. I le aso, tuaina oso le la, e vave na ngoto. O le a oso a le la tai au, i le toi sifuru ono minuti le valu le tai au a tai au. O le fuo le mawhanwhana i Wellington o lo iai le sifuru tolu, sifuru fa, sifuru lima. O le ea malulu o lo iai le valu fa solo i lunga le sifuru. O le tala o le tai mo le au wha ngota ni aso Wellington e pe le tai i le toi lua sifuru fa minuti le valu le tai au nei. Ia la ua pe le tai. Sua le tai i le toi tasi le minuti le lua le au auli. Ia o le toi pe le o le tai o le valu na nei. O pori lua, sua le tai le afa le ono i le tai au nei, pe le tai. Toi se fulu iwa minuti le tasi le au auli o le toi sua le o le tai le fitu na nei le fiafi. Tala na o le tau, ia o le tai mo le silfia le wha ngota. O le ula fitupe, ia wha wau pealo au mafola ina ia inga o wha muli mai. Tupe Australia iwa tasi sene, tasi tala New Zealand, tupe Amerika i mawai ono se fulu sene. O le tala fiti ile o tala tau lufa sene ile so, tasi tala New Zealand maula utupe Sāmoa. E tala lima se fulu ma le valu sene ile aso nei, o le pa anga tonga mola tau o lo anga lelei atu ile Kingdom of Tonga. Ia tasi tesi ma le tolu lua, ia le pa anga tonga ile so. Tasi tala New Zealand, maua la utupe Sāmoa, e tala lima se fulu ma le valu sene. Ia malo le anga lei, ia manuia fo i nei tae au, a mano wha mianga soifua. Whamleanga wa soifua, was whanau tātou i meri masani lava na, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia whaamalia tele lava le atua i oto wa soifua le nei aso, ma ia toi whaopopo nisi tau sanga stele mo utou, ia ma ia maua pele malo si le tino. Ia wār whianga ia i whiau mga aluenga, ia o whaifu o sias whanau, seisi al whanau, whaamnia atua lātou as whanau le nei aso, whaamnia tele le atua. Ai ole tātou tusi whaitau, su e ne ieilau tusi pa ia, pia whapea o naila talata ane ia te oe tusi a Paulo le kalesi e Roma, o lona mata upu e lima, a lona whai upu e se fulmaritasi. Roma e lima, a lona whai upu e se fulmaritasi. Ai le ngata i lea, a ua tātou mita foi i le atua, ona o lo tātou ali o Yesu Keriso, o ia ua tātou maua mai ai nei le lenga. Ai le ngata i lea, a ua tātou mita foi i le atua, ona o lo tātou ali o Yesu Keriso, o ia ua tātou maua mai ai nei le lenga. Manuia tele o tau wasoifua, ia o le pese le nei moutou. Let me
atu o alofa anga ma whaamanuia. Happy birthday to you all, ia manuia. Noa sa whanau nei, wa e au ni. Ia tato whaafetai, o lea tua lava ia mi ia. Lea tua e whaafetai, loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngaloa so soifu. Ai au ngalo mola, o ai na ai mai se lea tua. Fire e pea o matou loto. E tele pea lava nei aso, o to e whaapopo. O la fia fia nato, wa lenga tai. Loa so whanau, le nei ua ulia mai. Whaamanuia mea tua i loa sa whanau. Whaanga i na roso i fua i ana wheau. Toe whaapopo i na pea ni si aso se te. Leo whaanga mo ole, e le umayo a i na pele. Lea tua e whaafetai loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngaloa so soifu. Ai au ngalo mola, o ai na ai mai se lea tua. Tala fatu le tulu si mai fa fonga le vai foi le tala fa sol pito le langi me na tupu le so o le aso sful mo le valu le masino uni o le aso ne tu sanga e tasi valu fitu tolu na fa sala ai le fa masino nga Amerika le tina e swafa ya Susan Anthony ina ua ia tau mawhai e pālota i le whainga pālota Amerika i le tau sanga e tasi valu fitu lua ma le tua foi le i whatanga ina tina o le pālota i Amerika le teimina na le sol tau sanga te siva o valu. Na tau nuu ai, tangata malanga mai sāpani i to tono o Brazil. O tangata mua mua nei na tau nuu le aso ne tau sanga e tasi iwa o valu. E fitu se lau valu tasi ila tau na tau nuu le o Santos. Na malanga i le vaa e ngoa o le Kasato Maru. Ye le watele i lava sāpani i Brazil le teminei. O tangata ia na tau nuu le aso le nei tau sanga te siva o valu. O le sol tau sanga te siiva o valu foi na whaatuina i le University Filipina o Filipino, University of the Philippines, na whaavaina i le sol tau sanga te siiva o valu. O le sol tau sanga te siiva lua tolu o le Company America na lato fausia ia taavale lau pasese e tau Checker Taxi na lato whaawhia i taxi tau ngō fia lava i le aso le nei. Tau sanga te siiva lua sifuru tolu. O le sol tau sanga te siiva tolu lua, o le tamaitai e swafa ia Esther James, na tau nuula na malanga i Bluff i le so, o le tamaitai au kilani, na mata maila na savalinga i le aso tolu o te Isemba,
tausanga e tasiiva tolu se fulu ma le tasi. Ai tau nu ula na savalinga I bluff I le asone nei I le tausanga e tasiiva tolu se fulu ma le lua. E mamao tele le vaenga na savali ma ili neita maita. Sau le pito runga o ni usila, tau le motu ila lo. E pe ole taimi lea na tau mawhai. Ole taimi ole depression ia po ole mafutianga o le lalolangi nā taimi tūlanga tau tupe. Na ia whaiala ngā luenga e longo atua I tangata ni usila. Ia aua le atu vale. Ia ole tamaita nei. Sa tele la lango fale nga osi o loa ni usila ila na tau mawhainga. Ole aso tolu o te sema ta se iwa tolu tasi na savali mai ai le pito I ngā whanof. Tau nuu ila lo ile aso tonu le nei bluff ile aso se fulu valo uni tau sangata se iwa tolu se fulu mele lua. Toe maua le whapuponga o tātou tala le taimasani whaafitai lava. Nā whawhonga tino o I tātou tala mena tupu le tala whaasalo pito la langi tau sanga ua mawai. Ina o toi 5 minuti o na tāle o le tūlai walu. Tāle walu whawhonga I tātou tala mai Sāmoa te pena mai le sunga ia tāse Salam Sam. Ia me se le whapuponga mua o tātou tala whau le nei tai au. Ia Savelina Kasiano. Ia toi whaatalofa ma toi whaafelo ia tunisi o whaatalofa mai. Ilo se a saulo whaea. Malo lava saulo ia mania fo ili le yaso. Pe fo le faltua whenga e sila. Ia ma le faltua mai Brisbane, Australia. Ia po teino le Maroons. Ia le faltua ia lupe. Alo lava whaataitele lava. Ia ma le toa telo le atinu leo lo whaalongolo mai tono whalewhainga luenga. Ia I lungo le awala I tono lau ta avale. Ia meise lava le awa ta avale o lo ngā lue le awa taxi, pasi o loli. Ia upa. Ia o le au kiliva meli, Koreans. Whapea Ia mai lato lava lo ngā lue le nei tai au whai lava si whaatimu fo I o le nei fo I pitonu o porurua. Ia ma Wellington ia I le nei tai au mase se fo I le awala. Ia ai whaamanatu pēlo I saonga le mu. Ia o e whelua ia I le nei tai au. Ia I ngā luenga a mata o le nei fo. Iaso, ia le lolo le tenu. Ia la whaifa mawhanawhana ane sau ipu kofe. Ia po sau ipu mailo. Ia vaenga umalawa pēna. Ia ma patali teimi o tātou tala mai Sāmoa. Ia leo to e 3 minuti o na tā leo le tulai walu le si whonga lau mo Wellington. Patalo fatu fo I le faltu ia tusa e tuale Kasiano. Ia malo tusa. Wa taunu malanga. Ia malo lava le malanga manu. Malo lava le malanga manu ia. Ia pe o nau taunu mai whai ngā malanga. Ia mai lato uma fo I wa taunu mai whai ngā malanga. Sa ngai I le whamnatuina le sarau tau sanga le korisio avele. Ia malo lava le malanga manu ia. O to uma lava le uto e fo ia tunu usau tau te ngā lue ma nofwai. Ia malo lava le malanga. Ia o la tau fo ua sau ni nei tai au I malanga I Sāmoa. Manu ia lau whai ngā malanga. Ia I le nei tai au. Ia ma vai le tau whai fo ia si. Me vela o le tātou tunu o Sāmoa. Ia le lava tu whaafianga nei ma le matangi mai sae. Ia ona sooro le matatu tala mai Sāmoa. Tālofa lava. Hale tō masi, mahalo whaftai. Alo, lo maa I le samilanu moa. Matango fiele vaina I whanua lanu laua. O atu maunga surungia I le la mawhanawhan. O le samili uangi malu fisama. Fia ma te pese Samoa na upe. Whawhati ngalu o le au. Whaase e mafolau lau. Awane I whaamano ina aia e mana tuai. Samoa na o le veni na le vasa Pasifika. Ele ase tau maarili I se isi vai tau sana. E alolo whamauina fia o na tangata. E ala lea ua penina ai. O le atu Polenesia. Ona o lana nganu tau safia.
O te whatala whātu le leia so lua lu tātua te no e se isi whao pōponga o le tautua e ala I telefou mai Sāmoa. O tā pena le whaltan malo le Sheraton ia pia po le Aki Craze sai loa I le telo tausanga. Mo le te tala aloa e ina I le masi le fau. Ma o le te tala I o le whaltali malo. O le tasi leo tā penanga mo le fontanga tele te tai o malo le taupulenga o le atali malo I lo tātua te no. E se pepo whaamtalanga, o le tasi ro no whanga o le fontanga, o le ale mawhaio no fia pe sao fia iei le autu stala le laulangi, o no le a vea mawaenga autu e fono iei te ita I o malo te tele le laulangi. Wa whatu langa le tu AP le pensula I mulinu, o se mota leo le atapu vai tasi e fiso ta inga uma, al vaenga o le autu stala ma le au whaasala lau mai tu SS o le laulangi o le a whaatasi mai le fontanga. Ma whaanga solo e lātu ngā ruenga I vaenga SS o fontanga o so taitasi. Wa fola siam whanau I loe li tu malo vai singano numere lua. Whaamanu ianga lea tue lau whai whaato anga ma lau whai mea tau lima o ati nae ma besi nisi la ite li tu malo. Pe on whātou teia le whai ungo le vai yason te nei la lātu urua I sel selenga. Wa ave foi o so lātu sao I le urua I sel selenga le malo e pe on whaanga solo. A mata mai li tausanga iona tuatu ma li tausanga te nei. O loo ta I mua ina matanga ruenga o whaatu anga mwhainga whaiva. Pe o na sila fia o le tumalo vaisi ngano numera lua o le tumalo lea o loo whaipule mai ei lea fionga I le minister matanga ruenga o soifua malo loina. Le fionga valasi rua pito whanua ta fito sele sele. Pe o na whai lue le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva. Le fionga la auli le watepola te Valfosi Schmidt. Le tā watele le atunu o le una ia peo lea poru kalame. Ina ia ngai pe iluma le mau le atunu o le tūlanga o tau mafa. E tu atu iei o tātu tangata. Ma ia afianga o ngonga ua iei nei swingo lo langi ma le tamau ainga. Le asia singa le fionga le ministai le nei wha a linga. Le mori mawina i tu anga o le talo la pupoa le tumalo. O le ava Sāmoa. O taamu New Guinea ma taamu Tonga, o au whai papalangi te tele, o le pata sina ma le pata Samoa, o le ufi palai New Guinea palai Maoi ma le ufi tau, o ato koko Samoa ma ato e si tai se fulima tala. O le ia Samoa po le ini, koko Samoa malu o fangu Samoa, whapena fo ele moli ma le tipolo, e pe ona waia I lea wha linga. E na watu la ile tamai ta itu se sono la wiloia si a whike au le lumol wha amasinonga mo le amtaina o lana mata opo. Na ia wha ai loa manino ai ile au fia ma lumo wha amasino. E nante te ena le whaia leo sana loia. O lo ma whai lava o na tali ia e tusa o moli anga wa moli ai. O se tasi o vaenga na wha ai loa le tamai ta ia sia. Na ia te ena ile talo sanga le tamai ta iloia ia o nasa yuni sa polo. E le tau mawhai le tau fia le wha sala la wino lo nei ngoa. Na ia wha ai loa manino le wha amsinonga. O ia o le tasi o tūstala e malamalama le ngā ruenga wha tūstala, mai e le aise tūlanga e manatu o ia, e ono tau fia le wha sala la wino lo nei ngoa.
E ui I se tālu sangatu a li whaamasino I na ia sa ili sana lo ia, I le mātu I au mōrianga o loo mōri ai, e whina lava sia, e tu sao atu lo le whaai unga le whaamasinonga, ma tu I nā tu lo o ia se toa whatu fua e no whai. Ai no tali sia I mōrianga o le whasio tangata, o via se a upenga matautia, o le wha o manua mātu ia wa o ele maliu I se tasi, ma le whasio tangata wha moe moina. O loo ia te ena uma, peitai o lana mōri mau, o musumusunga mai anganga leanga na wha o Sofia o ia, e nei wha tau nuu le ngā yoinga na wha tino I lana wō, e pei o na mali wai. Wa wha mautu mōri anga le mtanga luenga o leo leo, ma on wha ilua fōi al tama ta e a whikel, e le to e fia fōi ane le wha amasinonga, wa pau le tūlanga o lo ia tālia, o le lawi na lo le wha I unga, mai wha amasino mo ia. Wa wha alia manino I nisio le fio anga o sa matatai, o se teimi mua le watula I mai eini fe ese ainga, ma lo lanto a fio anga tua o ia whanga whau. O le whana milaven tula I mai le wha I unga le vaiaso, na maliu ai se ta maa I le vaha le tol se fulu I fasa fulu tau sanga le matua. Na wha I loa manino mai e le fionga le komisino mtanga luenga o leo a wapa au longo I tino Filipo. O se fe ese inga na amata mai wha I unga le wha amsinonga, I le vao ele po whanua. Na wha I loa e wapa au, sa toe so alau pule le mata au puina wama e mai wha amsinonga, ma fo I ai wha fita au li matoe wha le leia tu e lua. Peita I o le po le aso sa amalama le aso ngafua. Na wha I loa I nisi lunga o pengta wha I langi mai le fio anga, na o lanto wha longo I nai le leo le pāpao la au manosi, le ua wha mao nia wa maliwe ma le tamai pe ona ta ua. Mai ua wha awawa tuna I ai, su engal mtanga luengo leo I le mata upo. O tala fawia mai Sāmoa mōre nei aso lua, alo whangia le tua fuafanga la whianga iei masi o tātua tanu nei aso, whasoi fuia. Tala flawa le whapoponga mo moa tala fau ma le si ufonga le lau moe Wellington e mo le nei taos fulwalo yuni lua fe lua faa. Na whaalia le polesile lo company waalele le ea New Zealand o le awhato ese le pasese o se whainga malanga Japani o no le whai unga na toi li wai le whainga malanga I piki le au malanga le palimia le a sāpolo kai Papua New Guinea ina ua whaale tono le waale pui ngā New Zealand sa whai malanga ai. Na whaawau le whainga malanga Christopher Luxon I Japani se waalele lau pasese o no le whaale tono le waalele le whawa atawa New Zealand sa malanga ai I le aso sa e to alimas fululua tangata lau malanga sa toto ai Papua New Guinea o le polesile o le New Zealand o se tasi o lea au malanga mana ia ta ua. Sa mawhaiona whaawaula la to malanga Japani se wa ana toi liliwane ma piki ai le pasese. Na siaki mo mwale avano o nufua le New Zealand mo na Rita ai sa whetau I le leile numero pio na sauno le polesile. E na o le luaitu la na whaatuwa ele malanga mo le pasese sa iai mua o na o le uiane o le waalele Brisbane na whaali e Craig Foreign le polesile o le New Zealand o le whaatu ese pasese ta ito tasi ai eilo na tali tonunga e au ngā lava le whaawau I Japani o le whainga ngā malanga lau whai pisinisi. Ona o se maketi le te lea mo le ea New Zealand, mai le ito I fo I lava I le tūlanga sa iei mua talo mai le COVID, ma o se awanoa le I whaatawana wai nisi tangata Japani, ina ia siasi mamalanga tāpapau mai I New Zealand. Ua whaalia leisi te ita ilwaianga whaapwhai le Green o Marama Davidson, ua maua o ie le kāne sau le susu, ma sāwawe o na maua ma o se te milata mai, o lea a matai o na tonga fitinga, e whama sina e whianga ie ma tonga fitinga mai le o mautinoa, po a wheo le ato I fo ia ne ai I lana ngā luenga, wa iwa tau sanga talo na ve Davidson ma whai pule. Ma naulua I filifilia I le luafis fulu lima, wa lima sfulu tau sanga o lona soifua, o aperila luafis fulu valu, sa suito langa Tuai Davidson ia me tiria today o le isi te ita I le Cranes ma sa ngā lulue wa aluai ma James Shaw se ia o ina filifilia Clovis Swarbrick e suito langa ia Shaw I le tau sanga nei.
o Davidson na avea ma minista mo mo le puipuinga o ainga masawanga matanga a o ngā lulue ma le leipa. Na manua se tamaita i lunga se malanga le Air New Zealand mai Wellington mo Queenstown i le awauli o le asasa ina ua masaa i se tipo ti kofi i le teimi na malu e lua i le vaalele ma na ta ua e lea tamaita i le isa na ngayo inga sa mawhai o na whaia i ai o na safa a maulo na fusi pao mai le mawhai foi o na tu i lunga o na ole tūlanga na i le whai ngā malanga i lea taimi po o le 15 minute talo na amata le whai ngā malanga ai amata o na tupu lea whaafita hauli a o le taimi foi o lo o tufale puti na masaai ma le tipo ti kofi vivela i se tasi o le pasese ma muoilo na manawa whaapea fo i malona papatua. Na laki o na sa mawhaiona ia mause whanguvai malulu ma whaasusu wailo na tino au ta atia se tasi o lau whaingaluenga i lunga o le fola ina ua pa ui le taimi na tupo i le whaafita au le vaalele ina ua taunu o le vaalele Queenstown Sāmoa moli e le taamale le whale mai tangata i to olua o le pasese i le whale mai Lakes District mō tonga fitinga. Na vaea ni alo ia fito se vaalele le Boeing fitu na tu ua Queenstown i le afiafiana nafi au le itoe tūlau i le ele Invercargill o le lata i le ono na tu ua i se whainga malanga le Virgin Australia le malai vaalele Queenstown mo me le pone malana pasi se to ono sfulfito ma le au vaa ae na toi fo i manga i sauti sa tūlau i le ele ma le saunga le mule vaalele au le itaina le fitu au whaatalitali atuai au nanga mo whaalave lave whaafosei muli ane na whaali le company vaalele e mauti no lava oni manu felele sa fetau i male vaalele le teimi na tu uva ese atu vai e le inisi na manu nua e tu sai ma se whaamatalanga ale kampani. Na sauno le minista mo au onanga le malo o le ua whaalu tatau i le teimi nei tope lau whaila fonga ona o le ngā yuinga le malo e whaamalo lope vai ai ngā luenga mai ana matanga luenga. Sa tali Nicola Wellis i le komiti whaapalemene e waava ai le sootanga o pisinisi anga i au onanga le palemene ma le malo i le asoana nafi. Sa fesilingi ai le minista o tupe le whaititinga o paketi a matanga luenga le malo e a whili whaita wafe o ngā luenga ua vaea ma whaamalo lo o se whautuanga pitola tamai le minista na whaamalo lo ma vaea i ngā luenga i tolu a feiva se lau a whaasao nisi tupe o le atoi ave isia fo i le isi 5 se lau o ngā luenga o whaamaumaunga au nanga whaasala lau o lo ta wai e te le atu le au whainga o ngā luenga o a whaina peita ina Tali Willis o lo au fie manisi o ngā luenga sale i ai nisi o ngā luluei po o ngā luenga fo i ono whaamalo lo lava ono o nisuinga tetele po ni polo keti fo i ua whaamaea na sauno le te fono le komiti Rachel Boyack na popole nisi o leo o lo sao luma ili whaatinonga o ngā luenga whaapei fo i mani fo mai o na ole atu e whawhatu manisi mau ngā luenga whaapopo la tau te whaatinoina ina ua whaamalo loa isi au whai ngā luenga. E lua se lau fastful whaafe tāla o whaasalaina i se pisinisi whaatau awa malosi ma se pisinisi whaatau ina atu i isi kampani ia o loa o na ole tau mawhai whaatau atu ni awa malosi au noa mani whaamatalanga po o whaahilo o loa o whaapipi i lungo whangu e tu sai ma le tu la fono e silia ma le 5 fila o whaingo whangu awa malosi e le tu sai ma le tu la fono sa whaatau ina atu le Golden Grand Trading Limited ma tu whai ina atu le Mayor Charles Holdings Limited i isi pisinisi le vao le lua fesfulu ono ma le lua fesfulu iwa pe o na ta uana mtanga luenga mo Primary Industries na ta au fia le vaenga su e mo le saunga le mua tau mafa New Zealand ia awa malosi mai lua se lau iwa sfulu 5 fia 5 se lau lua sfulu ono ta la le tau o ia awa malosi e tolu sifulu ni whangu na whaatau ina atu pisinisi sa tāpā ia toi whaafo i te tono ma le fitu na tau fia mai whale o loa whaatase ma le isi lua na tau fia mai se whaatawa inga i lunga o upenga ta whailangi. Wa whaasila i le malo le awa no moni whaatala noanga po o fina ngalo e fia whaalia i se fuafuanga le a whaamalo si eipule ngā nuu ina ia whaatanga le whaunga ni whale o atu le taiono 10 mita whaatawa wha. Ini vaenga ese au noa ma le talo sanga ina o se pe mita o se awala e whaafaingo fia na whauni tama i whale ia po Cranny Flats ma whaaupopo i le sapalai o whale ngā whatia e tangata New Zealand. Na whaasila le taita o New Zealand First po le sui pale mia wawasa mana i Winston Peters
Texas, lea fuafuanga whaatasi ma le Minister Chris Bishop ina ua mai ale fono le kapeneta o na olo malanga Christopher Luxon i a pani. O le tau maunga le National ma le New Zealand First, ili whainga malo so whaatasi, o lo o awhia i teu ngale to la fono mo fale, whaatasi ma le polkalame mo pe mita, ina ia whaafai fia tilo na fau Granny Flats, po nisi tama i fale o atu le ta ionos fulu mita whaatawhawha, a e tāpa fo i maseli poti a enisinia. Ua ngau le pisinisi o le lei bai, po le au au nanga i wha tala fo le whaanganga le oloa, pe whaanga nei e tutongi muli muli, pe tutongi au wangwai, na ta wai lea na le pisinisi o Carrie Roloff, o le wha le tono le tomao ainga ua a fiai le kamupani, ma o se wha unga whainga tā sa whai le asoana na fia tāno sanga inai le filifilinga o ni se wa aia le pisinisi mo le taiminei ma wha awau fe wha atawa inga, e sa ile ni tupe tutongi ai tā lafu, ai o lo wha ngā solo wha atinonga o mai mawhaio na lango i le au whainga luenga, pe o na tā wai lea na le kamupani. E lua ta sima le tolu pasene na si iti le tau mawhale le maasina talawai e tosai ma se wha maumaunga al wha la putuputonga mawhale le Real Estate Institute a e tasi te sima le tolu pasene na pa owe le tau mawhale le atuna o lo o feo lolo pe o ngā tutonu le tau e wha ata wai whale i le fitselau fitus fulua fitala ma i le fitselau walus fulua fitala sa iai. E lua 5 pasene na si iti le numero whale na lisi ina i fia wha ata watu i le atuna o le tau sanga i tu atu ma sa wha mawina i Wellington e se lau mali tolu pasene, Hawke's Bay tolu wha pasene, Marlborough tolu pasene, Aukilani tolu se fulu pasene, o Tako tolu tasi, ma Waikato lua tasi pasene. Wa le toi mo se fesa o ta inga tangata o se pitonu ufo Queenstown ma lato a inga, au nisi a inga o lo tatalia lato mata au pui wha msinonga i wha atatau ni wha salanga, wa te amamawa so sa atatau na tatongi ai, mai mafua umai e wha awhitau le o na ile imomoli ina petili waina meli le New Zealand Post, i pusa meli a inga sa amata le nofanga fo i Henleys Farm i le tau sanga lua fisfuluiva, mai to tele tangata ua no nofo maalala ai awhai e mai ale leile ngā luenga o le amawhai na o atu le afe 5 se lau leo whainga o whale e iai. Peita e le imana o le New Zealand Post te aloa ia o na iai la lātou lisi o nuu i tu o New Zealand e tiliva iai ni meli, mai lātou te le tiliva ina iai ni tusi po ni meli pusa meli te tasi. Wali ipatia le na o le pauli o le vaenga fau o lo whianga i mai a whaafia tauli. O lo o a afia i fo i Ara Hills i mātou o le a aio au kilani. E le o maufu i tangata ni tusi a lātou pusa meli, ma wale tutongi ai mani a lātou whaasalanga o lo o iai. Whaapia fo ini whaamatalanga, po o ni tusi mai le soifua maloloina. Tala i ta'alonga, o le asi itia le numero 2 i le lalangi le tonga i ta New Zealand o Erin Routliffe i le ta'alonga te nisi o auta i to lua ina ua manu malo i Peritania malana panga kana tau Cappy Dabrowski i le suenga le siampini o le ta'amisango le WTA lua 5 o makana mawailea manu malo wa ta wai o le asili atoai Routliffe i a siesu wei i whaatula nganga le lalangi pe ato i sui whaamaumaunga i le vai sonei. Tala fowia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Aftai le whaafonga mai le tātou o tinu, ia le whaapoponga mo muana o tātou telefou, si fonga lau mua pe o na tāpeni na mai Sabrina Kasiano, ia mai se o meolo tupu le tātou o tinu, ia antu ina mai sunga a tāse Salam Sam, tula iwa le tāu nei, ma le tula se fulma le lua, ia o le whaapoponga o tātou telefou, ia ai maa lo lava le maafuta mai nei whanau a onga, ia o le ua tea le valu, natu na ua tāpena fo inai mātua mori o tau ia onga le nei tāi au. A o le lei, ia. E te mai tau a fo le ta mai ti nei teimi pe a fo tātou fo i vai teimi, e si tal no so fo il vaanga le o le. A tu ta mai ti fale la to ya to mea i la to ato. Sa o le lei. Ta masela. Se tau no to al fale la, to i tiare au le fale a, tātou ya so. Ai fa tai le la mo lo mal malo si le tai. Ia na. Manu ya o nga le ta mai ti o le si tu le pe ve mai tau ne por kala me malo tu na. O le fa fanga o ta mai ti. Ia onga, e te lo ista mai te le fia ai me ai lo. Sa. E a faile ti o tai a war time ye nei lo ta tala ho se ia onga e faile ti ta mai. Ia. Ia to ta mai ta alo fa foi le fia o ito. Sa ole. E se vol man le yo ta mai ti nei vai tau pe a foi time ta to lai ti ta. Ia, ia ta to ia.
ele a fifina le ulu le umu nafi e alu ama u a te no la talu no wa onga ya so lo titi te le an ma se ulu ia moni mo ia la tala ia po sina tala ia talu lo le ia panikeke wa yo le fa lo yo ia onga wa fa ia wan mena mo pe a wi il tanga tel fang fananga e fa por polo al tinal tu pe mono si anta mara titi al vanga matutua e pe le ilo le te me mono tu pe fa la titi le la ti la via wala me lo tau nu ne tu ale wa am wal ma nga fa tu te ia mo se uru ya so la wa o le sifi o ma uru le wari ia ma lo e kana si va so ate ho so ia ta si atola o ngai sta mo titi ala tu se uru pe ta tela tu sata ni wa si tala al maro longa ai poto tama la ngol uru le se pe uru sa tuin pe ul fola ma mo me le e ai nei fa si uru e pipi le funi ai so le ma se meto to e tamasa ia sa mo ta to fia la te ia ta to malo lo si ia le ma se ma ina ma wai mo fia mo fia ma lo fa longa tu nei il telefone na vai se velina wa ngau company le le pai sole o te ilo fa longa tu sole na nei fa ngal company oi so fa nga i nei po Sāmoa i nei o Sāmoa no fa longa company le sa fa nga Sāmoa le hei o te me o wa e na i o tau songa fo i sa fenga runga matutua ia si wata te ia le watu fale tala noa la ele mele o le pai o fa o la mo se le me fonga le sau nei ia so fam tala le pai le fa Sāmoa pe tu sa man le pai le na ia ia se longa o mana tongi to amai lo esa ia sa o yesa ese mai la il after pay mai si me ye e au mai al o lo ai tong ia ya al fanga na ta te ia sau se si poni se vai po o mai le pai tamale no la fanga mai tong ia o mana tongi fa to au mai a te lora tu fui ta sile a unanga na se feio tatu tangata le tano no tu ne New Zealand me se au lo foi o le mana o mia ia e pe o le pai an tere na o tangata foi le tongi ia na mai le pe a un tong o te le tau tua fa pele o ia ale la tu sala mena nei Sāmoa mal mena te ia nei se longa mal tongi to amai ale nga na sui la le alu le pai foi le e mai ai tong nga pe o la tau va ma si wa nga yo sau te milna ia ma le si me pe o le vana na tapuni o le inta mo fo le lofa nga ala le imantong ko e fiu le pai tuli ula na sa ole ia la to fo ia inga fo le fa ta wino vanga me yo le pai ia fa no va to le wa alo po inale na mo me to tia al vanga le fa nga si o na fo le wo ye mo ya ma lo lava le tau tu nga lo ko tute ma lo to ita to wo lo fa ma lo mai tuna o ka mai nai mastone o malo e pule le va lo popale mastone to e kapteni la te olo pi ia ai o fo tanga ta ia dalo va lo tu se fa Nicola Pepe ia ma se sa line ia fa nene tai ia le o man fa talo fa vanga na foi ia le vanga na ma futa mai ia ni ta ia ia ai ma se fo itonu ainga o lo fa longo mai le tio sto ina ma si lo ma tu le ni ta ia ma lulu lo lava le mafuta mai ia la tatu atu se fa fiang o le wolu su fa milu te te le valu tau tua nei mo o si fong le mo Wellington Tamala
Focus man, ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewi. Lafo le mato ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le digicel. Au au na wha o ngā le click e se la fo i lau tupe i le digicel i Samoa. Ai au lucky ai le set i mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngā le click e se lafo ai sau tupe i Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki a le digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua, whaftai. Luas fulval minute ua te nei le tūlai valu, ia tātou klame le atal te hao, te whatalo whatu, tātou o te nuu le nei, vaenga le tātou klame, ia mai se fo i whianga i whiau mga luenga. E se le te leo lata le sona e maua i mene o ta alonga i tamaraka pi matanga ta alo. Ia. Po a me tupu tono le malai. A umar ta alonga e whawhiloa i. Sa ole le. Ma ufo. Mo ile le. E vai la tala o la kapi liki ma la kapi uni wale hihi i tātou. Ia. Toi a ue lesi le ua lesi vai ane alfa fonga mai. A na umar ta alonga to tatali e mai. Sa ole le. A whapena o malata to whainga o leo langa. Alfa tainga pe foi o fai pule. Ia. A fi falo wa ine tono le parliament. Era na tal malo lo to in team tal ma. Ah. Ja tal wa yo na ja pe ana fa to la tal na pe foi fa la vile tu mo se va i. Ja. Ia. Ma fan na foi na ya inga wa fia ja pe o fam sino ngai ma fu. Le so na volen mo le o langa o al me te fe se se ai me po ni fono. Ia. Ona tal e to fo tanga malona manatu. Mo se la tua malo manatu sa o malo fina ngalo. Ele fa pe la uta to misa. Ia. Ai ole matoriol telo sulu e. Na. A uma foi na sem tau pel no. Ele fa pe la o misa. Ana uma ta tia ina ai to fo ia me masa malo a mai le so na. Ole ta sile vai ngai ta te mita ta ita ye Samoa. Ta te watu no Samoa. Ah. Po a pe lu ngala lo ia ni mata upo e umane le se fulminu te o to e pe ia se men tupu a o le si vanga e se o fo le so fo anga le tanga o le Samoa te pela fa la vele tu lo fa fo me tu ne tupu mai e fi anga fanga fauma sa mata itai e mauti no alava ale ona leila te o sa se tala ta yo ale ona leila le sa fa le fo ya fo ia po le ale matui ma le mai mau so fo e tali ai le Samoa le fo il taimi vole le tempo pu o le sona na o le nga te mau afe se inga ia e toi fo ia i le a wani ave ma se awala la ita ya wai e pera na la tata no o le tau te va ia talo fa professor e ta longa le na fai le talatu o tato ni Wellington o le la umal ta longa le na va te fo le news se velina le va so ele tene le la o mai au e lua e fa talo fa ai sumo ia lesi le ngore i tal tangata le il tangata o to e pulu e lo na mbuswa e i pa se no ai o li e fa professor o mele faia la to semina ma o onga i te ai le ita fa fiana italia tu Josefa inga i lunga social media me o pen e koleni la to tino ta al koleni ma fa italia tu la i me o lu itau ia fa pe o la ai mai se ale tama ma te ne o la o ta alonga o professor vole le o lo mo te lo tangata pe ona i tangata ta aluna e tiri no sofa ia e o sofa i tangata le sona fo i mo tato o le ai anime tupu ia pe ala no so sonio no le tu le o ma fo mo le fianga o tangata ia wane i tau ve ale itale i le tangata le o meo fapia e umal men tupu ai umai fo ia ina
E mana tua le si to ina na le na fai lan tala mali le si aso. Ai se fono sa fai na la fe se ai ma le sto ina. Ia. Au runga la yo kilan. E o tai fo tadi enga vo. Wale wo te o le mato tel nova ta si mara wanga yo tadi e a. Ia. Mana tua fo le ia fam tala no le fono no fe se ai to lu le. Ora la o fe tau ina yo tahu. Man tua la tau. Te le fa lo fa tau fa pa yo tamati. Ia. O le la va tu to ina le la ama to ina le la fe se ai il fono. E o tu fiu eso e. La fila lo o fula fa tau. Vai ai o fo na sena na fa tau I fa fo. Ina na molu e sta sta. Ina ya na la ta ti we. Lo winga la ta la ina to teli. O fale o loe na tu le va o tamalo, le mal tamalo le la. O fale lo fa fine. E se va. Ale nga molu e jo. E molu to no solo mu fo le tau tau fa tau. Va tau o loe a tina o la tu tau linga o fo tina. Hau fi o kwa tu ani mo ta ta tino e se a. Ia. Pa fi o su e to no fo lo. O te tali e nei va mata. A o mame na o mo. Ya ale le ta tu. O por la mene o la ta ao yo mo wa fi e. Yo e. O le li potia la va ia. Tu lang o fe malanga ingo va leli. Pinta ta no foi nafi. Moi. E foi malanga len tu ola lo mo tu sa te anga ia stadia le na. O pusa mai le afi. O tu le afi va leli o mo mai. Ai mo me manu lele. Ora e ta tu no manu lele. Bo ta so elva. Ja, tu rio a maua tu elva ni manu lele o fele le. O mai lo tono pe ia fi fo ia. Ja, na. Te le afia. So. E le fina fa ina fa alen malanga I palmia I Papua New Guinea. Ya le la na alu ile si fa alen New Zealand len fa pena fele na mai ta tu telefo. Ja. Piki mai. O le manai o le malanga le al palmio New Zealand len fa lo I ni Pacific le ngalu I Niue alu fiti dan Papua. Yo le mta pule la wolunga la tabe tu I mana o mia e tu ngata la ma ta longa fa I maloni. Ja. E mana o mia la va New Zealand ni stanga ta fenga luenga mal Pacifica. Le ngole wo lo ai New Zealand. E ta ua te le South Pacifica o mai te mele. Le harvest te mele se le ngaula au. Mo. Wa o le fatu le mele tama ai ngatu no langi o fatu anga mala fuma. Ja. Ya fa popolo I mo lo ngau si mai si me a. Ya mana I ta si fo I manuia I si atu Papua New Guinea fa popolo tangata. Mana ia. Yo I tu le e me se ta tu le nei fo I tu lang in Pacifica. Ja, yo. Ja. Ja, ai se vai foi le nei fa fianga. Ja, patalo fa tu le fa tu masina. Malo lo fa tu. Yo e. Te le lava ma futa mai. Ta po mai fo ia sunga Johnny so kimi ma John. Ja, o le wa fa mai le vai ngale le va o le o to mo so va no nei Wellington ne. Na fa mai okay. Pio le ala fa talo fa tu. Fo ile fa tu ya Rachel Sifa. Ja, sunga por so. Malo. Tamo tu seida. Ja, salo ve vesi fo yo kilani leva ya so le. Ta longa. Tawa, wa tawa. Ja. Ole vanga le mai tau ina e peila o kilani o no la taulela male Chiefs. O tala uma le aso nei o kilani mo wikato. O tala o talo. O la ngona fo tangata le I ai nei e lua po I tu malo ne lu. O la matu ai fia matau la ilva ai fa no aso. Ja, no inga o fo I fa pe nei le aso fo. Yo sui fo ila ngona matala no. Sui fo ila ngona matala no. Ja. Ai tanga fila ta ua tu ye le ata Wellington Ja. E wa Wellington le se ai tele e la titi. Moi. Ana fa pio I nei le tali malo. Ja. Tai le nei Wellington. Fu alo. Oi. Se tu mu tangata. Tangata voi du kofe fale ainga ya ta pena tu amolesto na. Ja. Ya pita yane la wa sui ato. Ya sifi lo ngala ngona le ngona inga ya kilani ma wai kato. Ja. Ya la mo te minei. Ta fe foi la le tele on tangata wai kato la tu tongi pepa e. Iwal mana yo ngai wai kato. Ia pe wai ta sia le tu la pe ta smale afai o e kila. Le tu mo la tu mo wai tangata wai kato yo ngai o kila. Mautino ala pisi fo I le awala le va wai kato ma o kila ni fa ngol vai aso. O le tala moni o la se le sele fo yo kila ni le te a me se pisi disi e tala fa tai tangata ta fa a matotu ala stofi es right la stona. Al watu e mala sa wai o no foi motels o isi e vai nga. Eu te lo foi la uta pena ia le wai kato ia ile se vanga fo le mai le ipu tu wai. Oi. Ile stona.
ia ila to ta pena me fa pena la ol vanga na le komiti le o tofi ko kala me le pena tu le ipu e ta no me le ipu le so le la so fu fa de solo o ye fa la to la unga I tono le siti o kato o la o avil tu si va la ri el pule no o kato ia o le fa pese ia o me o mana o man ta ala o mana seki uma ia o ye fa ia le ama ta vale me uma fe sa o solo po la o avil tu si leo mga ala ye fa nga ile so fu po le so lua pe a mo le e o la te me tau no en mele o i fa le fa po la stona la o tik ma tangata ia o te ia parade o te ia o le local o la te mele me o man fu ma ho pena te msalo ana tu tata ofisa I la talata I au kilani o lu ma amal ta o lu ta fa o tining tau ai ma amal o mena tu ai nga ma ngata ia so ya ai o te longa foi la uta pe na foi au kilani ya wa foi le fa mo pe fa pe ai al matua ma nei la ma ai nei lua le vai vai aso ia tau te foi la le longo le la tatangi le malai ia e mo longo va ngale wai kato o va tu pe pol tau nei le wa lau mai le lisi o le lisi tau mate la wali iana le ile tatu pe pol the post o le wali ina e la kapi sa la kapi sa olof si te le pe la kapi la wali le illa to lisi le wa lau mai al possible o black squad at a glance ya o le lau mai te va tu e da le lua ta ma foule le lisi la wali oi na Ruben Love ma Billy Proctor kolosi la peni male wali ina to male au tama umai lau mai le lisi ele o blacks le mo se fiela tunu au tama ele mate la wali intu si sa o lo silo na lua sa la kapila wali wa pole sa nei pole so fu la wali te lo la sa ele pete o la sa ya ona lo le po sa o tama tanga le fai tau tama sa mo le lisi le to fitu lisi la wali a sa fo o mua o ia I ta simela wala vea ia no mia le venu mia asa fo mua adisa vea Dalton Papali o Anton Leonard Brown Rico Ioane Caleb Clark ma tele so le urina to fitu sa mole ile lisi ia ile wala lisi mo ia tama ia lo blacks ia o yo lisi ana le urina te lo pena la copia urina foi lisi si fone lo moto lo spuru biru te leva ma wia nga wenga le nei tai au oi tala vatu tali ui ia ai mai foi le sunga le foni tai tele la ma futa mai ia ma le fatua ia mi fa mana ia tai am tafa tai tu malo alom tafa ia va be foi ia les ia manisi na ma futa mai tato program le tao fa Nicola Pepe malo ia sorry uso ele isi au Australia o le final ia ia tu sa tato ia ale la sina fa fia nei ia na watu lo ma ni se ona nga fa la wilo ma tato tal no atu ila foi ia ile o yo le la ata sina fa fia nei ma tato tal no atu ila vole o mai ai visi se fia fa so mai o inia na tama fou e mana o vole le olon tal tonunga o filo blacks vili mai o fa tolu valima lo fa tas ia o le tau mate uma po ai tangata le la piki le tau sang pe o le au nero blacks o le lava ma malu lava le fatalinga e tangata po o ai le au pe a fua isi au voi a lau mai o le vatu ne le au Afrika I sauti tolu lima tama lau lau mai te leo tama fou a mata na tia e mai tamati fou Afrika ta pena mo le si World Cup e pe o whaingana a matana mai te tonu ista mai te fou, a matana se maali ne ista matuai. Ia, na. Ia, Australia, e lo te mawho. Ia, lau umana lau le au Australia, I tama ia na le tama le race, tama mawho ia au ia haru dunga pele promise. Ia. O le lewana na whaikole ninga Australia. Ia, tama le Force, ia, tama mai le Melbourne Rebels. Ia. Ia lau umana piki ele to titiara lau mo le au sa o Australia. Pa tali ele tua wele sele sa wele masina fo. Pisi for kale na la kapilo nga tono tau sang. Na. Fia sia I o ai lani o Afrika. O mai wele se Australia. Sau nei ele au Engelani e foi au tua Argentina. Ia. E mata longa il Pacifica yo no au tau vai.
Vai la ia te lo talo. Sa ole. O te iloa. Ia te awa ia na le lua ta ma fo ia tasime o seivia nu mele stangata e ia lo tal tonuma. E piki pe ana fa pe le vea. Talo fa. Ia ma stamale o yose tata le Hurricanes. O nu ia e la titi wala to al futolu ia. Ia. Te le alo na mano wa uli props ia te ve tu mat tu pela tu ngafasi. Ia. O matua tu ngafasi o tangata matua na le I no winga e. Ia. E au ale se I malo si le ia lo porta usanga fo e. Ia via. Ia. Sina fa fianga le te me le tai ao. Ia, mata tu tal tano atu la foi. Ia inisio vai ngata ua. To sful val minuto na tale o le tu laiva. Le si fonga la mo Wellington. Talo fatu ya kon ni Antonio, fatai. Mu ese asiata. Malo la asiata. Ese asiata. Ja.
le whawhianga mare o whaipese le papa soifua i whawhianga o le leitai au ia o nei o whaipese tuai ia i whiawhia i lava tātou ia na soifua i Sāmoa. Pe saulota mai e mana tuole o langa tātou ola. Saulota mai e. O le soifuanga o Sāmoa ia so ia pe tātou fo i mei o leitio. Ia. E si filto ina o le ai. E le lo tea se si leitio. Mo i le lei. Ai po le le ionisi o le ainga. Pe to atasi alto ina le te whaalongo atu. Atu mai leitio o le ainga. Mai leitio o le si ainga. Matua pisa tonu ainga. O mea fwena na mor fia neu tātou. Matua ina aso. O le masina nei. O fe au ta ua ia tau mon mori le soifua malolo ina o lo to ina mai e fa i lo atu tato ri tio. O lo fa ma malu ma fa ta ua i le ola soifua malolo ina o tanga tamta pe nanga lapta inga mo le fa ma i le o le peo cancer. Ya, e le ta ua fo mai. O le fa fonga mai na tunu o nisi e te le la to si le fia le ima tau. Ia fe so ni ane i o to a inga ma to wo fa i lo iai. O fa mau le vai ani usila o ni usila le sia tunu o atu fo i lai lunga ta mau ainga le le. E mau lunga tele tangata e a fia i tau sanga o male peo cancer. Pe male tolu wa fe tangata diagnose pe la to fo i la u avatu mo to fitinga a. A pe male a fe lua se la tau sanga ta tangata mali liu le peo cancer. Ya a e fisili a tili a pole ale nei mai pe a fia ile mai ngo tu lo le ngana Sāmoa o nei mai e fa ngale u fa pe tania ya na tele fa Sāmoa tu fu malo loina me se ya savelina na fa mal po kala mele pe yo le to o vo le tu tonu le manava o le tata ya e o tato fsili lo la o ani ni a unga vo i poli sa i lo ai o le wa matana afia tangata le ya Sāmoa o le tala le au mai i fa momonga le ele ia se tangata o maliu le mele o le ma. Ele le fa pe o maliu ona o ma. Ai wa afia o lo le totel. Ona o ta ofi ia ai le fa iloa. Ia tate fa matamuri fo ye fa ilo atu. A le afia ngamo mua e te masalo lo wa matanta wa afia o. Pe a wa iai le pala o sau i lo no fuanga. Ia. Tu lou lava le ngana Sāmoa. Ta ma ava pe tupu ia te olo i tina e tau iai. O e vai fo mai. A tupu fo tina vai fo mai. Na wana no fo ai. Pe o sa po le whailo na e tau mai iai ia. A wana no fo ai. O na la iti ta maiti. Na e fia umito mafutanga mal whanau. Ia o lai maua le fo e whaino so soani iai au mnanga nei. Ya, o se talatu na i voi taimi e lau matutua le lafu atu le ava noe a vatu ia se kamai container la ititi ma se pepa e fai ei se vae siaki o loa mauta ma loa lau tu lou levele ngana ia po fiau mafo le tu tono le tamai container la ititi na toi faa fo i le fai suenga o le tā ua o lo fai alvanga le e tali mai la to le mea uma pe fa pea mai mo mea o lalo sau iu au lava no fo i fa tai fo le il poto fo i nei fo ma e fai e au ala nei so wana le lo e te au maliu le ale lo le o le wo ia to fitinga ia o le talatu na le a ma yo le kanesa ia le tasi se kanesa ia le fo tato fa longo te fo ima fa fonga tu le tenu usi tai le party le green sa le ia Marama Davidson ele na mai tato telefo ia wa fia fo i kanesa o susu se tu lo ia ole ia ele tele fafta yo le wa vave ona faia siaki ma so suenga wa ole vave ona siaki ia ma mai lo wa fia ia ole folele i va se furu pa senele tu langa le to fa fo isi on malo si pe vave na ilo sa ole le ia nei fa mna tu na fa so fu malo de motato ole fale ole tele fale tala vai ni usila la mo fene fa tui ia e mo ia le tu tato li toi Wellington a fia u mani usila le mele tu la le ona e te fu ala ver tu ia fa per tu il fulu ia e ye tu ia fale tala vai e tu ia le fa ia e a fa pela te alu ia fasili ia ma fa o fa ile tu il fulu ma ile fa i fia le tau ia fa per mo le o lo ngota lo ila lo o ile fa fu o ile to fa fu o ile to tung mo
E le umana lau atu lisi tangata Pasifika ia e whaifua pe o leono lima ilunga e whaifua. La tau ia inga se ngase fo ia e le pipisi e le suka. Mai suka whamamafa tunga o le tangata nai whaifua o nei tina leo tau a vele o loa tāua. Ia e whaifua. Ia mai se atu i o tamaiti e whaifale talavai te le tau alu fo mai ma le alu i fo lo taimi ia e hawhea ina le whale talavai. Ia piki ai matatu talavai na tau ina i pito i luma. O le siranga mana ia le ui e le suinga nei aso. Ale vai fo mai e tau mai fo mai ia o whale talavai le te talai au vai. E na fo le fo mai na fo sa o le i meni. I le whale talavai na lo latu a pole si lima te 4 minute te latu laua. O ia. E mana ia wa vave. O isi tangata na no to le whale talavai ia laua tu markat ko le tupe na umma mel fo mai. Ia inu fo la au mana ai inu lua pe ia e fia mai le se me fai ave fo se vai la mana. Alu au ava pe umana vai fo mai. E lopo oe po au le tangata ave fo vai. Ale la tato le o e piki o no pole le se tupe. Alu pe le whale talavai e maua mai na le tala la e maua fua pe fa pe mai na le lima tala. Moi. Awale o le ngana na o vel fo mai. Mal so soani le la mal so soani a o le piki o le talavai. O lima tala e na nga fatia. Au le le ya na o tau talavai le te minne. O le svanga fa manatu mo le silfia le tunu. Ia o le Apple ACC. O ye lava le Apple le vanga na le app le ACC. O le mo le maule mai e sili atu na vave pe e tango tu lau talo sanga i lungo le app. Na ile lo vili e umi le taimi. Ai mo la to uma lava e mana mira o nanga le ACC. Asi e ngā lato lungo lato app tu lau telefoni. Ia na mata ia la e na mawaipo a wala umana ia e te alu e whai lau talo sanga pe ise me ma umia. La feo manu a seisi. Le si wha manatu o tai nei o le maile o wanga o whare tupe ni usila. E le ai se taimi e vili atu e whare tupe pe email atu ia oe. E mana o mia lau password o lau pen number no mele wha lilo. Pe wha pēr mai whare tupe o omile link lea e le ngā luenga fia whai ala o account. Pe vili atu fo e le aini ngā yo inga wha penal whare tupe. Le uwha ilo atu e whai ma awala o lapata inga mo le tātua tunu. Awone i se olo o a fia pea tangata i tau whavalea. Ia e tele tupe mai mau ona o tau whavalea. Ia nai ma nino le lei, ia elim whai ona siri atu lau whale tupe. Ia ilau password ma o email ma vai o whapena. Sa o le lei ia. Ia whapena fwoi nai whaafong mai nei mātua au ofa nei whanau e whai ngā ruenga maonga. Ia mānawa mai, matu ua mai an whaamtala le iai. Ia le ena vili mea nei le bank. O le ale me whai. Ia. Whamaita awa, o lau tau whaafalea nā nai mana ai. Ma oi lua tupe nai lua account. Sa o le le ia. Ia la whapelo mutua. Ia ewa. O la pensione. Ia le mauele rina le mau me le vai mau. Vai o leo to ese winter payments voi le na mai malo talua. Ia. Te o le fie se si fa pe po fer tupe na le tau fil malo le o ia nei. Sa mo yanga na tongi le power malo lu tau le o ia. Ia. Sin fa fia fianga le tai au. Malo choice. So le le mat. Na lupe yo tasi lo lava. Au fe tu masina le au nga chips. Oi ia sa ia na mana ia. Ia ai mai ro pese le ia. Ia ona so ro le mata tu telefon tala mai Sāmoa telefon. Ia mai le pe ni no tie fa sa vali masu sa uhani. Ia fa pe sa vali le tai au le sisu nga hani le tatu mata upu. Ona te sa vali awana fa malo stino le tai au. O so ia sa fi tau il pesena. O lo sa vali su ya uhani. O so ni ti le to sa vali mela.
O te whatala whātu le leia so lua lo tātua te no e se isi whao pōponga o le tautua e ala i telefou mai Sāmoa. O tā pena le whaltan malo le Sheraton ia pia po le Aki Craze sa loa i le telo tausanga. Mo le te tala aloa e ina i le masi le fau. Ma o le te tala i o le whaltali malo. O le tasi leo tā penanga mo le fontanga tele te tai o malo le taupulenga o le atali malo i lo tātua te no. E se pepo whaamtalanga, o le tasi lo no whanga o le fontanga, o le ale mawhaio no fia pe sao fia iei le autu stala le laulangi, o no le a vea mawaenga autu e fono iei te ita i o malo te tele le laulangi. Wa whatu langa le tu AP le pensula i mulinu, o se monta leo le atapu vai tasi e fiso ta inga uma, al vaenga o le autu stala ma le au whaasala lau mai tu SS o le laulangi o le a whaatasi mai le fontanga. Ma whaanga solo e lātu ngā ruenga i vaenga SS o fontanga o so taitasi. Wa fola siam whanau i loe li tu malo vai singano numere lua. Whaamanu ianga lea tue lau whai whaatu anga ma lau whai mea tau lima o ati nae ma besi nisi la ite li tu malo. Pe on whātou teie le whai ungo le vai yason te nei la lātu urua i sel selenga. Wa ave foi o so lātu sao ili urua i sel selenga le malo e pe on whaanga solo. A mata mai li tausanga iona tuatu ma li tausanga te nei. O loo ta imua ina matanga ruenga o whaatu anga mwhainga whaiva. Pe o na sila fia o le tumalo vaisi ngano numera lua, o le tumalo lea o loo whaipule mai e lea fionga i le minister matanga ruenga o soifua malo loina. Le fionga valasi rua pito whanua ta fito sele sele. Pe o na whai lue le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le ua pola te vau fosi shmet. Le tā ua tele le atunu o le una ia peo lea polu kalame. Ina ia nga i pe iluma le mau le atunu o le tūlanga o tau mafa. E tu atu iei o tātu tangata
ma ia afia ngonga ua iai nei swingo laulangi ma le tamau ainga. Le asia singa le fionga le ministai le nei wha a linga, le mori mawina ai to anga o le talo la pupoa le tumalo, o le ava Sāmoa, o Taamu New Guinea ma Taamu Tonga, o au whai papalangi te tele, o le pata sina ma le pata Samoa, o le ufi palai New Guinea palai Maoi ma le ufi tau, o ato koko Samoa ma ato esi tai se fulima tala, o le ia Samoa po le ini, koko Samoa malu o fangu Samoa, whapena fo ele moli ma le tipolo, e pe ona waia i lea wha linga. E na watu la ile tamai tai tu se sono la wiloia sia whike au le lumo le wha amasinonga, mo le amtaina o lana mata opo, na ia wha ai loa manino ai i le au fia ma lumo wha amasino, e nante te ena le whaia leo sana loia, o lo ma whai lava o na tali ia e tusa o moli anga wa moli ai. O se tase o vaenga na wha ai loa le tamai tai ia sia, na ia te ena ile talo sanga le tamai tai loia ia o nasa yuni sa polo, e le tau mawhai le tau fia le wha sala la wino lo na ingoa, na ia wha ai loa manino le wha amsinonga, o ia o le tasi o tūstala e malamalama le ngā luenga wha tūstala, mai e le aise tūlanga e manatu o ia, e uno tau fia le wha sala la wino lo na ingoa. E ui i se tālu sangatu a li wha amasino i na ia sa ili sana lo ia, e le matu ia o mōrianga o lo mōri ai, e whina lava sia, e tu sao tu lo le whaai unga le wha amasinonga, ma tu i nā tu lo o ia se toa whatu fua e no whai. Ai no watali sia i mōrianga o le whasio tangata, o bia se hau penga matautia, o le wha o manua matu ia wa o ele maliu i se tasi, ma le whasio tangata wha moe moina. O loo ia te ena uma, peitai o lana mōri mau, o musumusunga mai anganga leanga na wha o Sofia o ia, e na ia whātau nuu le ngā yoinga na whaatino i lana wō, e pei o na mali wai. Wa whamautu mōri anga le mtanga luenga o leo leo, ma on whai lua fōi al tamaita e a whikel, e le to e fia fōi ane le whaamasinonga, wa pau le tūlanga o lo ia tālia, o le lawi na lo le whai unga, mai whaamasino mo ia. O whaalia manino inisio le fio anga o sa matatai, o se teimi mua le watula i mai eini fe ese ainga, ma lo lanto a fio anga tua o ia whanga whau. O le whanamilaven tula i mai le whai unga le vaiaso, na maliu ai se tama i le vā le tol se fulu i fast food tau sanga le matua. Na whai loa manino mai e le fionga le komisino mtanga luenga leo leo a wapa au longo i Tino Filipo. O se fe ese inga na amata mai whai unga le whaam sinonga, i le vāo ele po whanua. Na whai loa e wapa au, sa toi so alau pule le mata au puina wama e mai whaam sinonga, ma fo i ai whaafita au li matoi wha le leia tu e lua. Peita i o le po le aso sa amalama le aso ngafua. Na whai loa i nisi lunga o pengta whai langi mai le fio anga, na o lanto whaalongo i nai le leo le pāpao la au manosi, le ua wha mao nia wa maliwe ma le tamai pe ona ta ua. Mai ua wha awawa tuna i ai, su engal mtanga luengo leo i le mata upo. O tala fawia mai Sāmoa mōre ni aso lua, alo whangia le tua fuafanga la whenga iei masi o tātua tanu ni aso, whasoi fuia. Tala flava o le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumoa e le nei tae au. O le popolenga o Dr. Lina Waiseneka o le University of Auckland le Teknolosi e ono mo watu le tūlanga maasani o le whetalia i po o whaatala noanga i le wao tangata e mo muso e tali a lato telefoni. O le telefonofobia, o le upu whaaperitani e u whaingoa i na ile langona fefe vili pe tali le telefoni, ma o sea mionga u mole mawina ua ta atele i au ngā tupulanga fau e pe ona sauna o Dr. Lena. O le to atele o ia tupulanga i sili atu ia ila antau le lafo le fe autostusia na ilo le vili o le telefoni. Ua maafona o le si itia o itu aingo fe so ta inga e
ese. O le tausanga taluai na whaelo ai se whaito whao so ta inga Mary Jane Cobbs. E pe o se tūlanga tau whaafewhitele le tala noa ilunga le telefoni o na olona Sāmoa. O emaili ma le tusinga ilunga o telefoni vea ai po o text. O lo pule lava le tangata le tūlanga o le whaatinonga o lana tala noa o na e mawhai o na toi whaasao se o lo iai. Ai o tala noanga le telefoni i ono fesili mai le istangata ai le o manatua ina pe le oiloa fo i le tali. Na sāno le tamaita o Dr. Lena a whai e ise tasi popole ina ne itei pe fefe le isi tangata pe a mala au iai. Ele nei ona lafo momua i ise fe autos tu sia po se text ina ia sila fia le nā tangata ona i le o mailoa po o pisi lea taimi po o fai fo i se fono po o pisi fo i le va ainga o tamaiti. Wa wala au le komisi moa ia te tau a tangata soifua i le malo ina ia au fia i matangata anu ese ia lato fuafuanga o le whaavāwala lato le ese ngau tutongi o itu pāwali i matamaitai. O ana na fina whaasilsila i le minista mo tina matamaitai Louise Upston ni fuafuanga le malo mo sepolo kalame a wapi sinisi e li po te le ese mamao tutongi o itu pāwali i matamaitai. Na sauno le komisina moa wanoa tutusa i ngā luenga sauno mali i karanina sumeo e tā ua tele le mana tona tua tili i ai bea o ina tala noa ia mata upo. Ai le whaapito tasi i se i tū pā. E le lava le na o le tala noa i le ese ngau tutongi o i tū pā te tasi. Ai te tauna whaawhia i tangata anu ese whaatala noanga. Ina ia whaamanino le le tutongi o i tū pā uma. O le sosu enga le na whaia taluai. Sa iloa ai a le isi ngā luenga e whaia i ai. O le ao o atu lawa i le se lau se fulu tau sanga le umi. E tau tu i ti le mamao le vao tutongi o tangata Pasifika. Ma isi tangata o le a fo ilo ilonga na iloa ai. E maua le tau le apapa langi le taitasi tā la whaatustuse le taivalu i wasene e maua te maita i papa langi o le tau le a Asia o tau le a Maori e maua le valu ono sene a e valu tolu sene mo ta maita i Asia e valu tasi sene mo li i Pasifika ma ta maita i Maori a e na o le fitu lima sene e maua e ta maita i Pasifika. Ua ngau le pisinisi o le lei bai, po le au au nanga e wha ai tala fo le wha au ngā le oloa, pe wha au ngā nei e tutongi muli, pe tutongi au wangwai, na tā ua lea na le pisinisi o Carrie Roloff, o le wha le tono le tomao ainga ua a fia ai le kamupani, ma o se wha ai unga whainga tā sa whai e lea soana na fia tālu sanga ina i le filifilinga, o ni se wa ai le pisinisi mo le taimi nei ma wha au au fe wha atawa inga, e sa i le ni tupe tutongi ai tā lafu, ai o lo wha ngā solo wha atinonga o mai mawhaio na lango i le au whainga luenga, pe o na tā ua lea na le kamupani. Na whaalia le pulisile le kampani waalele le New Zealand o le awhato ese le pasese o se whainga malanga Japani o no le whai unga na toi li wai le whainga malanga i piki le au malanga le palemia le sāpolo kai Papua New Guinea ina ua whaale tono le waale pui ngā New Zealand sa whai malanga ai. Na whaawau le whainga malanga Christopher Luxon i Japani se waalele lau pasese o no le whaale tono le waalele le whawa atawa New Zealand sa malanga ai i le aso sa e to alimas fululua tangata o lau malanga sa toto i Papua New Guinea o le pulisile o le New Zealand o se tasi o lea au malanga mana i ta ua. Sa mawhaiona whaawaula la to malanga Japani se wa ana toi liliwane ma piki ai le pasese. Na siaki mo mo lava no onu fua le New Zealand mo na Rita ai sa whetau i le leile numero pio na sauno le pulisile. E na o le luaitu la na whaatua i le malanga mo le pasese sa i ai mua o na o le uiane o le waalele Brisbane na whaali e Craig Foreign le pulisile o le New Zealand o le whaatua ese i pasese te ito tasi ai eilo na tali tonunga e au ngā lava le whaawau i Japani o le whainga ngā malanga lau whai pisinisi. Ona o se maketi le lei te lelea mo le ea New Zealand, mai le ito i fo i lava i le tūlanga sa iei mua talo mai le COVID, ma o se awanoa le lei whaatawana wai nisi tangata i Japani, ina ia siasi mamalanga tāwhawhau mai i New Zealand. Ua whaalia leisi te ita ilvanga whaakwhai le Green o Marama Davidson, ua maua o ie le kāne sau le susu, ma sa wawe na maua ma o se te milata mai, o lea a matai o na tonga fitinga, e whama sina e whianga ie ma tonga fitinga mai le o mautinoa, po a whio le atoi fo ia ne ai ilana ngā luenga, wa iwa tau sanga talo na ve Davidson ma whai pule, ma naulua i filifilia i le luafis fulu lima, wa lima sful tau sanga o lona soifua, o aperila luafis fulu walu, sa suito langa tuai Davidson ia me tiria today o le isi te ita i le Cranes ma sa ngā lulue wa aluai ma James Shaw se ia o ina filifilia Clovis Warbrick e suito langa ia Shaw i le tau sanga nei. O
o Davidson na avea ma minista mo mo le puipuinga o ainga masawa nga matanga a o ngā lulue ma le leipa. Na manua sa tamaita ilungo se malanga le Air New Zealand mai Wellington e mo Queenstown i la waulio le asusa ina ua masaa ye se tipo ti kofe i le teimi na malu e lua i le vaalele ma na ta ua e lea tamaita e le isa na ngayo inga sa mawhai o na whai e iai o na sa wha a maulo na fusi pao mai le mawhai foi o na tu ilunga o na ole tūlanga na yeli whai ngā malanga i lea taimi po ole 15 minute talo na amata le whai ngā malanga ai amata o na tupu lea whaafita hauli a ole taimi foi o lo o tufale puti na masaai ma le tipo ti kofe vivela i se tasi o le pasese ma muoilo na manawa whaapea fo i malona papatua na laki o na sa mawhaiona ia mause whanguvai malu ma whaasusu wailo na tino au ta atia se tasi o lau whaingalue ngai lunga o le fola ina ua pa ui le taimi na tupo i le whaafita au le vaalele ina ua taunu o le vaalele Queenstown Sāmoa moli e le taamale le whale mai tangata i to olua o le pasese i le whale mai Lakes District mō tonga fitinga. Na vaea ni alo ia fito se vaalele le Boeing fitu na tu ua Queenstown i le afiafia na nafi au le itoe tūlau ele in Rekakio o le lata i leono na tu ua i se whainga malanga le Virgin Australia le malai vaalele Queenstown mo me le pone malana pasi se to onus fulfito ma le au waa aena toi fo i manga i sauti sa tūlau ele ma le saunga le mule vaalele au le itaina le fitu au whaatalitali atuai au nanga mo whaalave lave whaafo sei muli ane na whaali le company vaalele e mauti no lava oni manu felele sa fetau i male vaalele le teimi na tu uwaa ese atu vai e le inisi na manunua e tu sai mase whaamatalanga ale kampani. Na sauno le minista mo au onanga le malo o le ua whaalu tatau i le teimi nei tope lau whaila fonga ona o le ngā yuinga le malo e wha malo lope vai ai ngā luenga mai ana matanga luenga. Sa tali Nicola Welles i le komiti wha palemene e wa ai ele so otanga o pisinisi anga i au onanga le palemene ma le malo i le asoana nafi. Sa fesilinga ele minista o tope le wha ititi ngā paketi a matanga luenga le malo e au whili whaita wafe o ngā luenga ua vaea ma wha malo lo o se fautuanga pitola tamai le minista wha malo lo ma vaea i ngā luenga i tolu wafe iwa se lau a whaasao nisi tupe o le atoi ave isia fo i le isi 5 se lau o ngā luenga o whaamaumaunga au nanga whaasala lau o lo ta wai e te le atu lau whainga o ngā luenga o whaafain na peita ina Tali Willis o lo au fie manisi o ngā luenga sale i ai nisi o ngā luluei po o ngā luenga fo i ono whaamalo lo lava ono o nisuinga tetele po ni polo keti fo i ua whaamaea na sauno le te fono le komiti Rachel Boyack na popole nisi o leo o lo sao luma ili whaatinonga o ngā luenga whaapei fo i manifo mai ona ole atu e whawhatu manisi mau ngā luenga whaapopo la tau te whaatinoina ina ua whaamalo loa isi au whai ngā luenga. E lua se lau fastful whaafe tāla o whaasalaina i se pisinisi whaatau awa malosi ma se pisinisi whaatau ina atu i isi kampani ia o loa ona ole tau mawhai whaatau atu ni awa malosi au noa mani whaamatalanga po o whaahilo o loa o whaapipi e lungo whango e tu sai ma le tu la fono e silia ma le 5 whilau whaingo whangu awa malosi e le tu sai ma le tu la fono sa whaatau ina atu le Golden Grand Trading Limited ma tu whai ina atu le Mayor Charles Holdings Limited i isi pisinisi le vau le lua fesfulu ono ma le lua fesfulu iwa pe o na ta uana mtanga luenga mo Primary Industries na ta awhi le vaenga su e mo le saunga le mua tau mafa New Zealand ia awa malosi mai lua se lau iwa sfulu 5 fe 5 se lau lua sfulu ono ta la le tau o ia awa malosi e tolu sifulu ni whangu na whaatau ina atu pisinisi sa tāpā ia toi whaafo i tutono ma le fitu na tau fia mai whale o loa whaatase ma le isi lua na tau fi mai se whaatawa inga i lunga o upenga ta whailangi. Wa whaasila i le malo le awa no moni whaatala noanga po o fina ngalo e fia whaalia i se fuafuanga le a malo si eipule ngā nuu ina ia whaatanga le whaungo ni whale o atu li ta iono 10 mita whaatawa wha. Ini vaenga ese au noa ma le talo sanga ina o se pe mita o se awala e whaafaingo fia na whauni ta mai whale ia po Cranny Flats ma whaapopo i le sapalai o whale ngā whatia e tangata New Zealand. Na whaasila le ta ita New Zealand First po le sui pale mia wawasa mana i Winston Peters
House. Lea fuafuanga whaatasi ma le Minister Chris Bishop ina ua mai ale fono le kapeneta o na olo malanga Christopher Luxon i Apani. O le tau maunga le National ma le New Zealand First. Ili whainga malo so whaatasi. O lo oawhi e teu ngal to la fono mo fale. Whaatasi ma le polkalame mo pe mita. Ina ia whaafai fia tilo na fau Granny Flats. Po nisi tama i fale o atu le ta iono sifulu mita whaatawhawha a e tāpa fo i maseli poti a enisinia. E lua te sima le tolu pasene na si iti le tau mawhale le maasina talawa i to sai mase wha maumaunga al wha la putonga mawhale le Real Estate Institute a e tasi te sima le tolu pasene na pa uwe le tau mawhale le atuna o lo feo lolo pe o ngā tutonu le tau e wha ata wai whale i le fitselau fitus fulu awhetala ma i le fitselau walus fulu awhetala sa iai. E lua 5% na si iti le numero whale na lisi ina i wha ata watu i le atuna o le tau sanga i tu atu ma sa wha amawina i Wellington e se lau mali tolu pasene, Hawke's Bay tolu wha pasene, Marlborough tolu pasene, Aukilani tolu sifulu pasene, o Tako tolu tasi, ma Waikato lua tasi pasene. Tala i ta'alonga, o le asi itiele numero lua i le lalangi le tama i ta New Zealand o Erin Routliffe i le ta'alonga te nisi o auta i to lua ina ua manu malo i Peritania malana panga kana tau Cappy Dabrowski i le suenga le siampini o le ta'amisango le WTA lua 5 o makana maua i lea manu malo wa ta wai o le asili a toai Routliffe i a sie suwei i whaatulanganga le lalangi pe ato i sui whaamaumaunga i le vai a sonei. Tala fauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae au. Tai le whaafonga mai le tātou tino le whaapoponga muli muli o tātou talafau o le tūlai sifuru ma le lua i le au li nei mai se o tātou tala mai Sāmoa ia na mantua le tātou atau tua le aso e mai ai le tūlai lua i lunga o tātou penga te whailangi o le tasi o le tesi ma le tasi whaamo o le tūlai tasi e mai ai o to tele o le tunu e whainga luenga a le mawalawe no e te whafonga i tātou telefou na e lunga le YouTube o lunga le Facebook o Samoa Capital Radio i te maua i aso umalawa pe fo le tele o tātou porkalame whaina al toi ki porkalame nei i a maso i wa uma e toi mai moai i whatal noanga na iei to tonu na whaina e toi mai moai tele nei ne so na tāua mo oe Wai masani il whaanga ina lupule to ina ya oe o le aso ulangona ina ua whaanga ma e mo masani e ua ele te mua na ufa alongo e ua matana wala au ia oe peo tate ita na reitu apea ola ua ia tia ua lau tela ititi ale ai stangata vo le mai o matana to ina ia mea ta fitau ia ma pe pasiane alta avale vo le pa to ina pe la lua ia uma sani na te whalongo ia le au amata no tali malia amata folo maloa ia ma ole ina te no ai ole na tali tonu o ia ona te le sa o loto me tau falo tu se le o fa se ai fa tai le we tali le ia tali o na o tu fa mo ai ala o pe ma pe le amata no la o si au fa na ma liela pe o tata no te ia disia so ala tu mato ai mai la ia lo fa mai ia pe o se si vo sa wo posta mal mato kale so wa la mo ia lo fa tu toina te ata o vet mo di no ia o tati ata mo le ia o va be so ma li e mo la te palo ia e mo la le weta li le ia ma lo we te toina lo ma e tau foi tatou fa masani tatou ia le mo ia le matua tele tatou fa masani le upuna ala tonu al matua le tangata e taulo le toi ono sfulu o ora titi langa vai le ono sfulu temine ia tua tala vo watanga e ola uta yono lima tua tala vo watanga e disi woto ina na wa fitu tolu po fitu fa tasi e pe ata o tangata fitu tolu o fitu fa ya tala vo ale manosi Pero le swinga na tu afia la le uno se fulu le lau tala laiti a uno se fulu e tele na to ina mai lo tu a uno lima na fu tele titi le la to inga o vanu se fulu a fitu se fulu o la tala vo foi la fitu se fulu tele la fitu se fulu va ai te fisilia tu ava mai fitu se fulu o e le silo matua na
sa fa na tu no fitu lima le vaso tene ai lo matua pe ala to a no lima ma losi oi au fitu lima em to le te fitu lima na wa il vals fu atu ma na ya ta usanga lo so ifua io fa tai le li fe o ta to fa tai il ma losi e vals fu ala le to ina na tu na wa to fu ta a fitus fu na te le ora ta wol fitus wa ula le ono sfulu io ono sfulu a io fai ma ne vo ia fai ngolo el to ina ma sani ai tato wa le ama se le u le to ina man lo matua io pe ala mu ne foi si lo matua e ono sfulu ya ta lova lo matua ti ngal me se chega dale na idea di ta sila le tanga to amatane ana ta ulto ina ta ringa le vau ala to ina le vau ja singa Ellen ja fitus furu ja ma levo yo ftau ya wa fitus furu fo ia Ellen Solomona ya ale tinama tua ya duaiva mapsua alo duaiva ya ma le to telo ta to tino twina moza lo vatu ya ta sila le tinama tua le faltua matua ya tusa yo lo malanga mai sa mo tau no mai fainga malanga ma lo la vale ma ya ti tinama tua lo matua tusa tala mali e voi ala tu ya la lo pikilo tali le se so la ya ala la u te savali tu a voi le saula to lo tali ya so la titia ya ma ele ta vale also to my dad va fisi me ya o po ya ia la si le o mai is that your grandpa no that's my dad ala se vai eu to ina no toma wa si vai ngai fa sei na ya o le fole va venna si na le ulu ma nei o si na le ulu a uma nel pa tu o se si foi le ai o te leilo o te vala ua taina ya e o tilo mai a pesole le lo la tama le asa le ole sinna lu tanga te lo sfai longa le to mi matua ai ai la to ta i dos fulu o we sine lu i matua la tanga te tu so fa dinga le ta o tanga te na o mamalu o ele sinna o sinna o ele mamalu tanga te na a tanga te le o mata na mamalu na la wa o tangata na le ta uma ye o lua mamalu lo wo ye a tangata le sina tasil mamalu me se lo mana tu be me ta o sina se sina se ai so ye tato o aso sale aso futi sina tato Sāmoa o le vai ye ni vai te mia o so ya sa o na so sa o mal lotu o mal to na tato to ya fa sanga loto pe lua tene ya matama mai tofu mo se iulu ma sina ulo tata ma te me mal to na ai ole a foi ole o ta un fie na te mi wala te do la ta fia le sami ta e le sami ai ta te fefe fa sa fai taula usina ma ya se lau usina a wa tolo se lau ni alu le ta te vela velo to ma avu le se ale wata to fo le mto to ma vo fa ole wa se lau le ulo tata pe se ile sina a fa wa le sa ma lo ma le io e ma ne fu e fa tai le o te tu pu termine le mena ana mau lo tel tonu ana moni vali sona ele fai fu tinga singa ya sa tato mo anga le wei vali termine wo sui tu langa i mena sa fu tisi wa te lo fu ina sa yo wa fu sa fiel va nga o le futi o le to ina lana ali fo le e talianga va pesto ina ya e alu wa moe yo no na moe ata so la lo le sam ta ele sami la sa ai te lo fia o se le lo ru se ia wa se le lo luli wa se ia ta mo luli we ya tu o mo lo mo la wa to ta mo luli nga se la ta ma pa nai ma tu a le ngalo ya so na ya sa wa e pe ya la sa nga lu nga
Ia ole ngale ole sa ole futi ole sina. Anai mai se anai ta mama tua. Ia le to tele la futi sina ia sa ia sola. Ia. Ta mare chiefs, te ala matu ken. Ia, ta sina le tanga ta ua fo le lua ta fu un fai no to ina. Ken mulpola. Ia, tunga oka mai mastone sunga ya ulene ala no. Malo la manu. Ayo alu to sa ne ya solo fatu por clame. Ia, na, malo for nga lue ma futa mata to klame. Si fonga la mo Wellington. Ia. Ni fa fianga nei te mo tai au. Luas for 15 minutos te nei te lai. Ia tatu e vai va. Tatu tadi e. Ia, na.
Fia le te mele tau no to luas fulvale minuti na tale o le tu la se fulu. Ya, ta se fulu e ta to proclame fo le tu la se fulu male tu la se maltasi el proclame so fo maloloina. Fa malo tu lava e ina I matua tausile ma te ilola o to swafa. Ya. Ya nisia e ma te iloa tu ya ma fuanga na fa itete al fa iloa to swafa ni te ole fie se si. Ya. Ape le ta o mel vanga le ta o mel ma wala la o te pena I la to ye. Ta lo fatu si ti la mtu ya ita ma lo lava ya lo fangia pele to mo lo malosi pe lo istina ya ita il proclamine no faita il National Library ma lo si asi lo mtu we was fu mo tu tau sanga lo so fu ta lo fosta mam tu ya le fa lo mai ta tu di tio ma sina ya ta wa ma lo ta wa ya si va mai ta wa ta proclame na ya tele tau sala le fa le alupo fatu proclame sina fo I la tasi na ila ulisi ta fualili wasfulu la televisi fulu mo to telefoni to tele ta to no ye na ta mama tu e masa fu vili mai nisi mai ni voinu mata ya sa ole ya yo ta ngalo to la to so fa ya tina ya tu por kalame familia tu ya ta mama tu to le fo I ta new town ya por kalame ya na vo ya sta mam tu ya awelua ya awelua vo I so le matu so ya sa ya pau ole la fa ya mama le tua malau tu au so fa ti fa pe o fa au ir por kalame ole le tau fo le na fa le va le Hamas ma Israel le o fa ilo mai nei ole o fa ta ape nei le palmi o Benjamin Netanyahu le kapeneta le na fili fa to le tau le na fa to ai la to filia na to te fa foi na le tau o ali wangla ye li putia mai il palmene ma kapeneta ya mal palmia tu lang le tau fa senga te mos fa inga pe na ya what salt ya po le fa tape wai o ia ta uma ia lo inga le wala ta na vala mai la mai al tau le ai fu le wala ta fast fu wa fe so I fu o le tangata ye ka sa na fia ya ma fe wa isolo na tangata ya ile si tu il fait tout dia inga solo ese tau su ya le me e pe tata no le sta si ana fa pe tu mai ha mas pe le tu to mo le vana uma uma ile so mo tau sa ya la fa la ve o la fi solo I ya lo ana mai nei tangata la tele la fia ya la o fa le o ma fatia nei tangata ya la na malanga le o Blinken o le fe le tu si le America le fe tal no ngai no va tu fo fuanga ya tal si ya mo se tala na tamai ma umai na vesi ma ulo na tangata tele so yo ya ole tala mo morena mai tatu telefo ole fa ngai na pe o tau fole le o tau ya ise na langona fole le fe tali telefoni ma a si de le text le fa nga le text so ta ye tano va ye na ifo yo a inga mele tu pulang light ya te vai tu tangi telefoni e leta lia ya na uma tangi telefoni te vai tu wa o le ato ta mai limo o tanga o fa na ata vai tu o ile na mai ya o taxi ai ti le fita lia telefoni ale ala le sa o le ya susu nga ya msaro le fa fo fo inisi ele mana ta telefoni mana fo le tala noa I mo meu text ma ai ma le fo mana ia foi le ta vidi solo le au tau fa se ma va le au si va le mo wa ele si va te lo le wa mai tau to tele a vidi mai le telefoni ele tai fa mai hello e fa tali le vin me se o ta hello ya ele tali mai la ai tanga to tu le telefoni e vai fa pe na o tanga ta vidi te foi dele o pu e tangata ia le leo mole al me vona e si la fiel tangata le vili o ia mo halo ia na sa e tauna halo mo tangata le o le tali mal telefoni ai tau foi la tangata le vili tona tau on sa no mai o le yo ise e fa tolu ana halo ele fa longo tu ala na o peni masini vo ila le pa o tu le mal telefoni a pelo no tangata le vili mai o le tam fai ia pu e umani vai fo po le leo po le o te le fal swing o na to vala umel tatu le tio mo mil so
A vili mea tangata wai loa me whai na vili mea lai ule peni lo na lima. Ia ne na. E le pila o aso ia. Ia. O ko. Se wha me mole hapule anu me la. Kati ia. Le walu ala watu. Me whatali me soa se pepa mas peni. Ia. E tosi a 2 minuti o whatali nunga lai. Mo. E nunga wha manatu ni taia wa Village Company posi ofisa. Ia mauti no ula o peni mana o pepa wha mau lalo ia. Ia. Am talanga nei te mana. Le la tase e nei tala o talonga tasi o lea na e. Su ea na nafi se huka e su ia e sosani la ule Chiefs. O le lau maua. Oi. O le tama e suafa ia Millennium Sunday Rivi. Mi Samoa. Samoa. E luas fufao na tausanga. Awai. O le Aucklanda tangata. O le Aukilani le awha pea ina ea ne i stasio au i po Taranaki. Ia a le ala la tu sale la alu le Aukilani e huka mai o Chiefs. A e fua i le matati a le la o le li leo se lau sifuru tolu kilo lo mafa ta alo le Taranaki. E tastesi ma le valu mita le umi. E ale matua i mana i olon foitin. E alonga wingo lon na malosi la e umana siaki umai Chiefs le le. I o iala na le la spea. Mana tua lava pena na mata e tatele mana o tupu a. Ai a tupu. Pena na mata ta alonga te o manu ale huka mua le Chiefs. Longa o ia le la huka ta alonga atoa. Ta alonga atoa. Alu tau tia tala anga lefu i le alo tatu o tunu. Sunday Rivi. Mel's o Millennium Sunday Rivi. Leo le sa ta alo i le au le King's College. First 15. Io e. Ia alu lota alo ia Taranaki. Sfuru iwan ta alonga le NPC. Luafe lua tasi, luafe lua tonu. Ia pe o ia sa iai fo i le squad le Blues. Ia e tele na una le tele hukas le Blues le ia. Ia e mautua la lon tūlanga le whasolonga hukas. Ale lau ave le Chiefs. Ai watu la e malo le Chiefs le luka leo. O le tala anga o la wali i pe ila le li leo te sile fia le loka le lo tupo vai. Ia. E watu le nina Taranaki. Taranaki. Le tala anga o la titina ele ila vea le Chiefs. Ana la vea fo le sitama le Chiefs. Avatu ai loa. O vela temine. O Black sa tau sanga na o le ulua i fa mau maunga e a New Zealand. O le ulua i tama o Black sile na fa na uluma me luafe. O le tonga le tupo vai. A le ta fa so le tupo i le ule novo. A vili male Chiefs al watu. Sui le tama la vea. Wela o mal temine ele i toi pa u ese ale li na male au. Le o Black sa o mal temine. Mane lan ta. Le voila na vea i fo i ma Stamos City. Ja. Ele i na watu e fa matu watu le Blues. Yo ina ilo a lo tau sanga le po tau sanga le te o Black se. Le voila ula vem sa de rivi. Ja na. O ina ilo lo po la tunga la sa de rivi lo kai lo ia no me la lua le Chiefs. Ja. Tau sanga fo tu la go ta alo mai lo. Ja, Michelle na le wa pe ono masina e na e wa le fenta alo le le hukana. Tau kia. Ja. O la tunga la le ale le. Ja. Ja. Na la wa eta nele NPC ya mata foi na piki au super kapi. E lo pete o mtau felo le Chiefs o matu fo disia uli ina. Ta. Ma na ese awala ya ru lista ngata iton. Mo ilele. Ya la foi na iton le vai mai kala po Amerika o Japani. Ya ma piki atua ya. Piki atua ya. Ya le tala la tamaila na ile au le tamalesa e fia maua la vanafi. Ese huka Huka o Mel's o Millennium Sunday Rivi le alo Sāmoa le fufata usanga. Ana ia. Ole ia. Ole tano ko lele ole luas furu kirkiti. Asta o sa talo la tamai dato. O nei le talo nga tato au ma Uganda ia. Ia nai vai tu ia. Ia ole ia se no le ia le pa umanofo. Ia nai mai ta watu pe e folinga mai Afghanistan ma West Indies tato pulu na e olung mai mau so le au so ya mai mau o tasia tanga ta tele tu pele ni lauri kiti Black Caps ya ta iva va ya so yo in tia me ta miliona lauri moi pe ta iva lu va ya so ya o isi ta longa fe Australia ta longa lo to ifal ya ai o mai lo fe le au tele New Zealand pino no mai foi lele o le au la New Zealand e tau mate foi lele ya ele se au lele tu mau se lele tu mau pelo na lele pe Australia na tonua yo te pe al ole Warriors ele tu mau fu se lele ya le this time ye na this time le lan mo ta to fa ungol va yes mo le tau le ya mo fa ungol fa le lo ya na Mo tato wa foi ta tala tu mai pen fa pe ole au le faino e fa ina.
Ya sa. Tato i fo. No walang. Fai au so. Ole si tala le fia fai lo ato le tai au le talonga o le State of Origin numero 2. So le Sāmoa ni. Ya ole la e fia fai lo ato le ua tau no wili sul tato. Ai le tama na mission na file disitas. Tama le o Helem Luki, Sāmoa. E lima tam Sāmoa le Queensland. Helem Luki. Ya, le li talo kaupoi. Le talo to Sāmoa tau sanga le te nei. Pisi Afa Cook Island au Sāmoa le. O lona ingona o Helem Luki. Pei au na nai. Ta alvata se mana nai le au le kaupoi. Ile voi piki vea Queensland. Oi. To Luais a to lima Sāmoa Queensland. Lima New South Wales. Mana e tam fai ya lo tato tuna. Mana ya. E ile tala mana ia le ana o fai tau ni si yalo Sāmoa le af Sāmoa afa Maori. Sean Stevenson. Na piki le au le Chiefs il ta longa mal Hurricanes. O ye fu piki. Ia. Na fai sa ale ile fai aunga. O a utele I lava ta pena mul ta longa. Ona le samanua. Al va ia fai aunga mantua I lava mai o la ngona ia tono lona loto. Ele o a tono na manusi. A te ufa le tonu la o mafua mai o ia. Lena na tia sawiloa ia e tene na nai se tūra furpeki. Ai me ili dinga rona senta alu wingi. Ia. Sui e lo ina mare au. Mana ia. Tu sa le o le langona le tatia ilo e li. Fai mai Sāmoa. O le langona e alo fai le au. Awa ana pe o sisi. Ia e ta alo la vea ia o le fia ta alo ala ilo ala vea. Sāmoa. Na le e ilo le au. O le mena tupu le stona. Mana ia ho. Ia la muti nona la ua malo si mo le whaino. Fetau I le ia. Na. Ia o talo la pia soi. Si ngā la ilma isua so le ata alo. Na. Tau sa e alo ilma isua I tona. Na se sila ilani la po a le pito lea so le ala. Fai atu afa mai lei o pauan ma o si ale. Ai umane talonga. O matua pa le sila ilani le I ala fia ta alo aso. Ia ona le va inga tangata I au ta falmala. E mal fe e mai la lo fa I misiluki. Ia e o se amalo ta fia ta alo ina aso. Talonga si ya. Fai la momoe a inga le vavea o le mase se e ale saudu le tele le saudu ngol mutia. Ala tofi atu ale au sore ala ta alo ari sore ala la vea so. Ya le vo ta alo pa il ma sore ta longa. Ya taurunga tu ta lo. Malo. Ai po se o ta to va fo mai po mai mo mai sa ta alo va pele la vea ta alo. To tele. Ya. Se te fai atu to tele tātou I la wari e mai moa mai sa ta alu sa moi awala tō nu ia sola. Ia o leisi ia na matua e pe ia no tau. Le mai a sila ilani a o ka se sila ilani le fa santa alu. Matua la lo. Ia o lo matua la lo. Ia o mana talo ia o ngala o mana o papa ma ia lo matua ma. Ia awa ti to tinga ina wai. Ia na tele le vai ngai na moi mai sua ia sola e ta alu. Mana tua so ia. Ya tu pe au ia no o le masi ine ta longa tata. Ia. E lau malo ni. E o pe pese mai matata o malo. I fa longo lai tala lo matua. Ia. Ya tu lo wala ngana wa o tale de walo mai. Mai la na tata mai feto nai le sa. Ai tu ia tu sikala mu le ta longa. Wale wa fole wa pa u wale sta male numero fitu wa pa u tu tono ole malaila na mafkat la tu ya tu sikalamu ya mata ria fole hukare ole hukare pe ya utilo mai fole le tua ya na tu ya sikalamu e utilo mai ya le hukai la lo ai lo atu numero fitu ya la na mafkat la tu mai la to mai soli lo mien Mauai si piki le si. Mauai ton malai ma fa au fia tu ia me aufka. O mala tu ai la le itali na besele. O le ile e failana le lo fine le. Ala fa na ula kapi le sieli. E faila la na me aufka. E pe na tau. Fa vola na le e fo le het kia la tamata ma. Ala sta ma le fenga lu ngai fa italo ngala uri el fan. E vele o te lo mtu. Hei! O nei, sau nei le tama. Yo, te le taula ringo le tama. Sau nei le tama unu pole. Hanga lang hestia ya unu. Avel hestia le tama te. Yala, tal to pese vai foi. O lea ua. To es por 20 minutos e tal das fulu. Yo, si lo matua la to fio.
Malo la wale mafuta mai le vau. Ia va pe foi le sunga ia. Ui tatu tamo. Ui malo se fua so le talo fare. Ia si so le mafuta mai i Australia. Ia Frani. Frani, ia lo va tu Frani. Ia malo. Stia Frani te vale. E me se foi le sunga ia. Yone, yan vidiamu malo John. Ia ma oi le sile mafuta mai. O tesa tenseli. Ten storm. Ia malo fa tain mafuta mai ia le la ta se pese le. Ia vai fo ni taimi. Samoa e a maseta isi Whera e a Ua siri Se tamai sa pai Pahole tamai e a fisi Siana sila fanga Ayana fai E masani Wai ole moi oli mau E peo se tama le afi E foia e te tangi tau tala Whamanga lohi o tangata Tuilunga o si au tala I le tua masiana sila fanga na fai e masani Mai ole moi oli mau e peo se tava le afi Fafia fianga ni taimi o le tai au ina uto iwa minuti na tale o le se fulu Ma lola vale mafuta mai tātou tunu. Io. Talofa foi le sunga le missionare ya a Matthew. Ya lo mafuta mai male a uso foi Afrika i saute. Tamala na tu foi. Ma sani le talo ngasi. Sa sunga tuale. Le fai no mai o talo ngasi li tale no la fa te me longo le tai ole katoliko le anilo. Io tamana la lima. Ele talo no amata talo ngasi. Se ile malai ele fai talo ngana mato tu malo so. Se fio ngana le paia.
Peila o tala ula ia masuanga le au matua ia so ia il tupulanga le ta alusi te. Ia. Ma ia o talonga si ia e mata me ale fio ngai tono ta ina. Ala to fa fale no. Ala o pulu talonga si. E mata me ale tono ta ina mu. Ia wa tele sa o le ia wa tele nu o ta alu. Ia o ta alu ta sial malai. Ta sial malai. Sa o le le. Pe fa talonga si. Fata alonga pi fata alonga e ia sfuru ta alonga e tuli lai aso ato ve ala la wa mer komito ta alonga e tauna ta no le ono amata ta alonga mo fu de time e ta le ono le imana mala mala le su o mala ia ale mo le no ia e alu ta alonga mata ngata tono ta ina mula mo sa o le ia e pil ta alonga si le sin una so le e fi wa ta no ma auto ton il time na po se me le ono le va ve au ta ya fiu so lo fo le ana va ai mai le si ali ina la el fale moe fale mo tu pulanga i out of o le tau su ese lo fali ile fale moe ale fale moe tu na lunga mari afu sa uli ato apa mai ato mari afu su ese fa ili tato walu yo e tau no mai le lo fali ya la afa ta longa le su lo tu di afu le fa ta longa ta mai tirsi ta longa si te va ila ye le o langa sa e matautia patalo fa fo sta mama tu atai mal fa tu tu ia nei tanga nei pa ma tu ta to di tio le mal tu le sunga tama tu va tu pai ia no la ma nei la tau sanga o tu so ifua ia o ia male tama tu ia mulipola fatinga ma futa mai i tai Wellington ma pe fo tama tu ia le Fifi Johnson ia ma lu sulta sanga sta male le fa na tu va sante nei nei te tai la ma futa mai e o por kala me le so ifo malo no ina le se fu tasi ta nei fa tu te ai to fa na tu le kanesa le o le pel cancer po le manava ia lo fa ta ua ni masina ia le mata i tu ia va ve fa il ton fitinga e fa so mo muli la va ta ua tu ia va nga i lo ai pe ia la ta ua tu no le upo le lofa ia o le mafuanga le mai ia fa pelo wa sa le pala i lalo no fuanga o le tangata ia pio ina o sa na fa i lo ta mai ta lo na nga yo ta u te martina ta mal mele utu siak yo e vai fo mai ai va ver nga yo ni usila pe atu pul me no o le sia tu o le alu al fo mai ai siaki moi ma fa te inga fa pelo te male u fa longo mai ala hava no ia vini la poim ta al fo mai no sa o siaki le na sa u le tio pe le pel cancer ia e ila siaki fa to fa ina ia o nai va enga ina ia o le ia le pui nga si la tu pui na lo to tia na o le si tu pe na mai fa mo pe am le tolu afeti tanga tani si le fe la tong fitinga tau sa pe am le afelu se la wi mal liu tau sa ila mai mo ya le la ta ita tanga pasifika ina ia o le tu le matamuli ia ai mana bir siaki o se maftanga fia mal fanau le sia ngat pulanga ya umi pel malo si malo ana ia fa tu le wa ta u fota po kalamtas yoi wa mai mata to proclame fa te tele la ma futa mai ta to me le uri ta to yo ia e ula mal te mini e tangi vers fo e malo e valu e lo va tu so mo ni fo nga luenga le yaso mo ni ta yao na o kilani le ma futa mai ai ya sunga yone vidamu malo yone ya wa fa mai ai mal ta to proclame le atal ta yao fa tai la fa so mai malo tal no mai e ala fa ali mai so finingalo ia lungo tatou penga tafailangi ia me se fo i tapo inga i tonu ainga ai matua la tatou mafuta pe le nei aso ia la tautua se fonga la mua ia tatou pokolan fanga solo ia fa fianga so i filoi ia ai pa so i foi mo nei taimi ala fatu nei fa fianga nei ia mana matulelo pokolame ia tasi ia sulo la fa foi e ia la fatu fala le tunu le o mo tatou le tio le lua le ia fatu mo taimi nei ia ai tau te mafuta pe se i pa ele tula lua ele afia na nei lungo tatou penga tafailangi te o fa pe nei lo matua e pele la alu ia e pela e tu ol maftanga ia ele mfai no tu ol tatou maftanga oi e ila mai na lo tatou ia ele taimi wa ia e malo ta pai fa tai talo tatou mafuta pe ala tau tu se fonga lo mo nei aso le lava tu nei fa fianga nei to minuto na tale o se fulu
o vivinga o le kolisi o avele ina uono minuta te ni le tu la fulu programa la so ai Sāmoa le fa fonga mai le taimi o le tātou tautua ia o programa o fa malo mo fatunga pe ona silfia fo ia o programa ia ale si fonga lo moa o le so la ma le taimi ia o le ala ato fa saloina programa ia lenta no ato le sunga tu fo fiso ia mai se tasi fo io tamali o le tātou tunu ia sai le o fe pese le paneta o le ola ia le sunga ia New to Valley. Ia tasi. Ia. Pero si tamale o ia na whavaina le au pese. Ia. So ia tonu ale na whavaina le pane tole ola. Ai o tala angala o le au pese le. Ia. O si tama fo ile na tusia ni si pese ia e mi tamita ile o nga avele le taimi ale ne. O se lau ni tau sanga korisi avele. Ia. Tasi le tama ilo na sao i fatunga o pese ia ia ko ia le la fa fonga mai fa tano ngana i to ton sta mam tu ale fa tano po le duafes fu fa i ngol tatu di tiu ia ia o taua e si la fia fo itanga tana tu si ina pese o na te ia ni se to fa le moi le na il pese le tau nu mai le lotu tau nu mai le lotu o ia von tu sia wa le uto su mai an se to fa mo o te o new ia an se to malvana na oi telefone pese tu ai pe la le si pese na mana ia nei to tonu al programa lea ia mana ia fa fonga no le se lauta usanga avele ia tasile tamatua ia avele no fotu mau avele o ia na tu sia isi pese ar kolisi avele ia le la pese le ngatu pulanga le nei ve wole ta wala avele ia a pe o arere le o o ta wala ngatu pulanga fo arere ale ia kolisi avele ia na ia o si mai va fonga ia el tato programa o te fia fo e whātaro whātu i le pa ia lau whāwhonga ia o le teiminei. Ia o le tātou porokalame o le whaamalo mo whātunga. Fia la e whailoa tu le atunu o le maua la vanoa e tala noa i fo i malisunga ia Niuto Vale Reti Manu. Ia o le tamamatua ia o ia lea ia atonu lela a tala noa nei fo i afi. Whātatau i le ofi pese a le pāneta o le ola. Ia me se fo i o whātunga na le fo i ofi pese. Ia te ulava mal fa lo fa talo fa to ela sunga Niuto Vale Reti Manu ma lo so fua alo tu fua talo fa lava tu fue fa talo fa po i le mal wo to pisa fa sala lau fa talo fa tu le la fa ponga anga Samoa i o mal mau mal tupu ai mai se pa ia la silasi ole atunu o fa ponga mai Talofa lava. Malo soi kua. Malo, whaftai tele lau sunga Niuto Vale, whaftai fo i le avanoa wa whaiona maua tate tala noa ai fo i whatau fo i whatunga sa e whita e tunga i tele o tausanga mo vai. Ia, e tari tonu ai o manuia lau sunga i le nei taimi a Niuto Vale. Malo, whaftai. Ia le lei, o le a matala ta whatala noa le e fiafi. Lau sunga Niuto Vale. E le lei au na watu mumuala vanoa e whailo fo i au afio anga me sena iau tua a ia. Sāmoa fo i sumai lau sunga. Ia, wale lei. O siok tamā ma siok tina. Ia. Ia. O le nuko tamā o pasito tai. O a bau se boi. O le au wā. Ia, o le ala panga ia pia. O si o tina e mai pasito uta, pale la kai, o wawai pale ali, ia malalu mala, mai se vai. Malo. O nu ia si o tina, ma nai o matua. Malo, whaftai. E tele li nu o lau sunga li Niuto Vale, E sa wale upo i titi ya au la au ya au tangata. Ia. Malo, whaftai. Ole ingola whai pese, pa neta o le ola. O fe ma fua ma ile ngola foi pesele. Ia papitai a mo si. Ole. Ola o pese mua na tu ilalo ma tu si lalo. Ole pesele tau nu mai le lot. Oh. Ole pese mua na no tu sia. Ia. Ole tau sangai kasi da pe iga se lau. Ono tol. Ono tol. O tau sanga na lena fa bai ai da o foi pesende. Mai le o tol. Ia. Ina o uman tu si le pesende.
Malona tal. O inana mo wai ni ngola office. Ia. No. Ma wai ni ngola la office. Ai meselo ma fo fo. O le ono luana tu ta sia Samoa. Ia. Ia. O le o tu lima mai ya Samoa. Lona malo Ia. Lo toi ma fo de. O le ta si val to o le to lo tua. Ia. Mo. Ta ia. Samoa le. Ta la de. Ia. Mo. Ia pio na le na ma fuai na fa ngola o fe pe ko le de o Samoa o se pa ni to mo yin tanga to wa o le na to no le lo wa malo ia o so le wa e fa ngoina Samoa o le pa neta o le ola le wa le ola ia ana ma lo nga mo fatu le pese o le au le tono le pese ia na ma fuai na fa na mo ile ngo la fa pese na ma wa le ngola o fe o fela le fi onga sa wala fa pese le e mai la lo vi mul fanua le pa ni to le ola la lo vi mul fanua ia o le alma fu anga wa e o ila po e so pito ila lo vi mul fanua ia fa fitai atu we mol pisi o na yo matua sa fa te au li nu le la lo vi ia e to sai pasul pitu tau sanga o pa se au wa ai na pension ai de ta si va o noiva ia e pension le masina tonu ale tu la wele ele ia le apolo sulta si masina ia ta si va o noiva ora so sulu ondo na fa malo lo ia ma ale lo sulu den tu va ele ile mas ia e pi na fa manatu mai ai na kai e ye so la pese na tu si ai na ole tu vai le masina o ila sa foi pese o la to sua tu ele i usua mai sa foi pese a sa u el tu e di ia o ti we tu e tu e di ele o to e bo ia le pese e pe la so o you lai to sanga na te si va no iva la so lus fu tu la ele malo i o le mea na o waloi do i o inana taola e o inana ta whanau ai luinga o le alo le whawhiangainga ia whawhiana ia matua la o alo uma whawhiangainga e mata i tu uma e le awa luma le nuu e whai la o le alo le whawhiangainga o e alo tale nia la fwoi pese ia pe o te le whawhena malo whawhetai o le lau e sau noa le taimi ni whaavai la fwoi pese o le tasi iwa o no tolu o ai la ni sui whaavai o la fwoi pese e to wha mātou o le auso e to alua ia o stama ingo ia Maselusi ia o Astora ia malatu time ingo ia ala ia o sivaenga na matal matu au fai pesi ia ma oelo ia ma ia o fela ia fi anga o sivaenga le to o nai la rubi musanu ia o fego o le wali ima la tu time ia la ngala o tamai sa o ngai le fai se au o ngai ia pe nai e masani ai da o ngotala ia o tabai ele le si o ponga le wa ia pe na pai ele ma to fai se malo o le wata o le pese mua na tusi o le tau nu mai le lotu tau nu mai le lotu le ole se tau vanga na fai pe na e no fua oi na tai matusi le pese ele ai no fua o tusi ona ka palongo at poile e la fai pese le sinu u taratu la lubi o sa tu imbel pinu e la fai pese al pito nu mai le po lo ia ale le ese pese au le ngu le ia nga u ngo fa mo ma o fa tu lo tabai le la fai tato fai ia matou olo e ia na male pese no tusi ai pese le tu nga ba ale a pese la on ton o le pese kirina na malia no tusia
e pese uma ia tamai a o tamai ki la o ngai pa o so pa ia o ngai e usu le pese na Oh. ia o tu nga ba ia mo mai ki la pese a to ia le matu ki dime na Mua a. ia mua ia pa solo mai ia le ono to Ia. tau nu mai le situ fa e le sa bea un pole fa matu pu nga pese tau sa Oh. ia So. Fe le mawa e o le oa ma le tamau a inga o manatu le na tuu i tonu o le fati ma maua i pese na taimi a ai se mai mau pena fa pe o toi maua u maa. O le ia uma pese. Oi a, oi ila le aso tauna mo moli mai lo i nei fa solo atua. O le ia uma pese alfa ele tuua ni li pili a. Oi, oh. Paula o le mea, le tau ni a pola se taimi e la pua tu iai. Ia. Ia ai. Ke le a pese o ia, o e pese no tusia nei. O le ala e fifisili atu, o le pese le au tau nuu mai le lotu, o le usu e isi vaenga ia o alo fo i le tātou tunu. Ia, na e tu ua i le pese, o le alfa, o le ale mafu anga wo o i pese ma usu e le si vaenga lea. O, na e usu e anseto a. Ia, anseto fale moe. Ia, e le ai amo so u a. Ia. O nai, o anseto. Ia. O le, o lo na anko le awali ia to lua. Oh, ma longa anti. Mato o fai pese. Ia ma le la, ma lo to fina la uri o lo na, o le anti o. Anseto? Anseto. Ia pi o le ala na ai po whaalongo ai anseto. Ia. Ia o le alu, ia sa umaho pau le anga, o te alo fai tamai kita. Fai al mato o fai pese. O na ua mahali diu lal to lua. Ia. O le teine ma mstamba ma asora. Ia. To la ma se lusi la e toipua. Fea la leo i nema se lusi? O lai Sāmoa. Oi. Ia, e o tai fitu sfuru montupu tau sanga pea a. Me va pena. Talo fai. Lelei. O lela e usu an setol pese, mai se o fai pese, ala asa fa o upu umaia. E ai na. O le mena o te wha no ai. Ia. O lai sui e lau baenga i si upu e le o sa. Oh. Ia ma wha popo i si fai upu a. Ia. Ia o na alu e se le ma le anganga na tusi ai le pese. Oh. Mahalo. O fa fela ma wala ufati. Ia le. E fati o pese le tau nu mai le lotu. Tau nu mai le lotu. Ia, o nei o au. Ia. Ia. Sa le nei la o tata e me o le piano. Oh, ia. Ia, e pe fa pena o te alu tata hoile. Ia, e saua ma le fati ia. Oh. Ia, o le si ma o le teime tusi ai mene o le pese au. E leo se taimi po lea e engisi. O te pata tali a se i mo moe uma. Ia. E o taimi panga noa na o a ue lea me si o toi whaare la me mai a. Ai, tu tasi ala uma fau le pese la atu. So pena, ia, o te la taimi e ni tai o mawanga se upo se pese. I se tal pole le men numi ai tangata a. Ia, na oe a. Ia, no fuana i tama fo. Ia na foi le el tu singo le pese a. I o tama fo ponga le taimi na le bole po. Ia. Ia pe ia la ka oi mai ka ko ia upo. Ia sa. Ia va pena. Ina wa ole il me foi la nei o upo a. Ia e te fai te ali singo. Wow. O nei mea. I ole tu ai pi de meresai ai. E tuana no fo mai a tamana e pasi pesi. O la bea o fui onu. E a mal tamango ia exoni. E ka fo ele de musika sai ai. Ia o la konga pasia pesi. Mal ko inga ngo aku pa i kuka Ia. Ta a bea masingi. Ia. Ale parcial pese e ko kuri ai ko le foi pese ko ya o. Ato watu lai o ma upuna to pese to teu na to inana. A vo e usu u ma kwa pese. Ai ale equipe esa la wali le le yo pese.
Ele foi upu lea, ele upu ia le se kau na. Ia. Ia, na ole o la foi se koi sui. Na atu ai fafoto e sui pe o le nu to mai lisias. Ia. Ia. Al mega pisia ia. Mai le ongo kolu si kufa. Ia. Ele ia sa peste wa pe ole pasia ko ina. Man, ia. Kana sa wana. O te fia vatu le fa malo fo ia o toto ina na fatua pese mai se ona to ina ia sa tu e pina te. Ole fo le fa to anga na fai. Sa ole le. Awale mi ngola utala. Ana fa pele fa to anga na fai se manu pe. Alu anu pe na me wo ia. Sa ole le. Ai sa uli ili mato ona la sa ai mamao na to ina me se auto. Ole fa maunga le ona ngana sa mo upo pese. Ele mo fa to sui se sia so ruma. Sa ole le. Malo, ole we ta uala. E mo faina e la wina mai nisi au pese o e mana tua nei taimi o le usu fo e isi au fai pese. E la pese le Sāmoa o la pese. Le u fai ngoa i tangata o Sāmoa o la pese. Sāmoa o la ufasili. Ole na. Se tau vanga na fati ai pe. Le ai. Ole pese fo ando nofo amo papea. E lo maho pau. Ile mele o sa idi al lokomalia ile me mo wo ye ia o kango kai ngofo i Sāmoa la tamakanga ile ainga o makua whanau ia kuma se le tia ile me o ai whakas loko moi le nofo patasia ia makwa malia le loko le vai ku ia sa pula ia eu foi lá e vai terminar foi meio se ele vole sa ona upua ia ai no fola ne vai terminar o no foi inu esse ia ai lunga e Sāmoa ele o aluno no ma ho pa sa o ele tuna ne le tino loto lai sa loto lai sa o le leia pe o mafu angala le na e fatua le pese e ni foi upo fa upo mo ni foi upo ele o ia i pese ia ta tu Sāmoa o la ofisili e foi upo na ele o sa ele o sa o le usuma ma o la pese na Sāmoa la ofisili sa piti mo se ni o lo la malanga na be Roma de salo po se neo le situ ipa po le situ va me va pena ya tapi ki mai la pese fulu mal tu ai ya na sa pa ele e pese le malanga na abi Roma ona el to ina ngo ya maulolo sa man no fo pata si piton sa alu ile malanga ya na fo i mal to ina sa uma fatalo ya walante do e alu on te do le pese a ulai na avela pese ia na ave o man tu lipina ta o Roma o seniolo le lipine o malato ta o Roma ia o a me fa vi fianga po ia au malanga no ia sa wela to inda le o maulolo ia o mali fo sto in mano ni to vale e ile le si va en o le por calame le si fongo le lau mua na website por pengo so ta inga ile le si va en na o fa ma wina upo pese u te no fo ia e ye fo isi pese ia wanga i mai tu sa na upo moni ya pese ni ina ia awole ave sein awai te mi e fa ia reunion a inga pot le mta tarkita en família se o mia tuale o penga so inga le si fongo la mona i upusa o le pese ia ta lo le ki ta lo mausu o mai a inga ia fa tai ala mai si pese o e mana tu ni tai mi le pese le ta woltina ta o le tina mo o si mai le pa po nga ia pe o le usu fo e moto tasi su mai moto tasi na bo su mai al tip sone. Ia le pese na. La vai tau na fatu le pese le? O le tausanga fitus full. Ayo e mafau fau si utua. Mati nao le tunu. Ia. Talo fai. Mai si pese o e man tua le te? Le si pese le pese le man tua le ala na tu uai da inga. O isa vai pese usua?
ai au vai pese o whalongo atua o usuai. O le ale fat. Ai ngalo. Toe ka alongo tasi mai lava. E a whai a tāngi sa kulanga. Au one ie ka angaloina. O mātua whapele ai. Le o langa e tua manie. O le mea panenga longo kie. A o le tua lo tā ele. A poponga i la pele. O kalmana, yes. Malo. O ia lelei o te loa leu whaafonga mena tunu o te le whaafonga I pese ia. O lau susunga lea na alu lau taimi. Alu o mawhauwhaunga tu se le pese a. Malo. Na ile lango le o tu a wa fu yo whawhiangainga. Tama fo ye le mana o to e pa o pe ola se mori o level po ala tu si o pese. Na ile lango o tu a na taimi mala inga. Oi. O se o tina. E le deila nga whakes. E le lo makua. Ia. Pai o le si mea na tiri ai na le deila o whakes. Ia na o sa wahonga ia bili. Ioi. Tamati o lau maalili. Ia o inganga. Nga le dei. O iei pese nga e ili pinga a bele nga ka. Nga uyai le whakui. Na iei le whatunga o pese nga? Iei le. Wal to ina sa whaise au ia bele. O whaulalo. Sa whaise au fo ia pia. Ia. A sa whai a o ngai. Ia. A o. Pola sa whai lotu. A sa o whaulalo tu si le upulunga lau papa. Ia. Le mea ngai whai kau wanga a pese le pola spalai. Ia ma pola spalai leo I ma umang. Nga nga fo I mai a fia lol po. Pai ma le asifi ngā pese ngā. Nga ka nga upe ila le pese ngā o upa perkangia. Ia, ai alu ka sua mai whaki ia. O le pusiket a. Pusik, ia. Le pese ngā so a bile ngā e pusiket. O taulan fatu te lea le pese lea? Ia. Lala tau sanga do vai taimi? O le, se mea le lima po le lima ongu. Ia, se mea wapenga. So, o ila lena a mata fatu mai lau tā leni, a? Ia. Ia o ngai e wapenga e o a inga wa whaai. Ia na o le e afunga e tauar kanga ka malanga whakita. Ia malanga pesi. A le whaki ngā ngō pikia inga. A le mako a inga. O le mawhakaunga ngā o ia pia mua. Le si ali inga al mako a. Na kia kula e kā mai lo le pese. Parki whanga ho le o polo a. Na sa o le whaki ngā. La 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 la. Ia. Ngā la o la kua whaki e le pese al mako ai. I le whaki ngā. Pusi. La. Oh, where have you been? I have been Yo, so much capele si ai ah. Oh. Pengal sai nga. Nga ku fa kasira o le pisekire ah. Te sina fiala o la fau New Toval. Ia. O te a onga ia pia vai temina o la matua isa sao mai le a onga a vele te vai tau ta si iwa sfu. Ia. Le iwa fitu iwa van. O la sao e apa a vele el pesel na. A lo winga o le te ini usila o en fatu el pesel. So le a. El pesel fa pe o va au tutuila. Na fatu e o to. E o. Ia le. Fa pe o va au tutuila. Ese pesel fa pe nanto fatua. Ia. Ai pesel o nga kai fale o kuila ye ba a u ma kuila. Oh. Ia, on kani nga mako ye kuida mala o re. Ai o te sia le nei kalen. Asa wa. Wanga le kalen ye ka kele so. O so o tuila. Ia, o mai ko I Sāmoa ya ka ku. Ia o ka so o polu se va ia toa polima mango. A mi so mai o to. Ia sa pena. Malo, ia tele so le lo tala ina mai o nai vaenga ia. O le pāneta o le ola. Ia. Ia. O sau le mato o mai le pastotai. Ia. I le ono iwa.
ai fai ela o le si o fai des Ia. na o le na fai ngole o le abel paneta Aviol panet. ia Wana oe lo te mina. ia wana o ulo mata mai kia o na maua i tai e la stamba le i puri rua e ngo ya afa msanga la uswa pa ne ya afa msanga tai ya ia ma nai tama fasai ngai fasto tai na matu e ala matu ni ia de balwa au sau ia in si malo e la ni pese ale la foi le se foi pese le paneto le le o yo le aviol pan e la ni si pese le aviol panet o e fa fonga tatu ini ni si le tio ma ele ai da ai ole o ina na mato wo pu o lo pese na pu e mo man tu fo tu fo ia a fa ya tu a fa na ul tu e fa manuia tu al pesala ia ora o foi pese na mo a fa ele le pesa mo ya fana o la pesa mo no le pese na mato pu ia la kuloa sa fa ngau le po ia ala tu ai do pesa mo le to e tu pesa lang ina o yel pesa mo le o e tau mo tu la pesa mo no mato te pa manuia oh o mato ro to ia so fangu ilo ma pau lo wasofana e sa foi pesa usual termine ele fa longo e sa foi pesa usual o di to vale o le te FFC li atu e inisia u fati o e fa fonga ma termine o fa ngai ni fatu pesa mo e ai pesi e le pesa le ai u me mal palpala la fati o pesa na pe pangala male manaya ole de yo sole ilo na sua mali mali ola fia tangata ua sa olo toinea uma ai galo ai lei unga o mai de oti taro pawatu ua bea uma oi sole lo tato no Sāmoa e soi ua mama tinoa le ola na e solo lele ele mota ua lalo le ma ai le ingola ute ia avea le bataia ma ia manatua e umea uma ile palapa oi sole le ute manatua le pese ia o le pese na na e tusia le alba tau le tusia le pese le lo tia le sitor se si na lua vala po se la uava ai ngai le olanga o la wa inga o tutuila no patual pese ia o matu watu nei fu tuila ia taba ai le olanga e te fu le e kaka kale kelo ka vale ia pa pe kele me o loa tuila ia e pa pe na fu le ia to no fole mo pa pe abale le sa ngol pese o kai tuila sa ule po ole ia o e fa longo oh ale la ile pe upu le dal ia ile ka fa pu oh le alu e o mai o ke se la o ka vale ia o mai le o te alu na le o pa oh la inga malo semana yeso ia o paneta le ola msalo le fa fonga ma to tele la to tu ama tu na fa fonga i te mfainga e vatu o le nganga por kala mel fa malo le fa pesa fa malo la vani to vale mana ia tele o le termine o le asa u fautuanga mo la fa tu pesa la iti ma tala vo la lo va o tato tulu e to la ia la fautuanga e fatu ala u pese o ela ia e maho ko ni ia e maho ko la i lenga ngana ia lenga ngana te fatu ina el pese ai mese o upu ia e loa wingal o upu le sa ma wa ai si te falo mo tu le tawili ia walu le ile me hole le rai mo le saunol pese ia awale mawile le pula le fi aula ta mo moli ia e pe ona ai
alofa wa o tele nei vai tau le o vai e te an ina le tasi se pese tate e ai wa tumbu e wa nan pa tumbu e ia ai atonu e o te awa nga vai de dei se pese e doa au nga mo visia ia wa o le la unga ka ua le mel nei o le pese o le pese sa o le lei e ele ya pela utala tu foi e ole ele le tua ngane lo tina tapa te au I tua I si umu e ia olona tali no numalo so fala ia le sa fon fetalai ia e ia sa malo lo atu la matu o ila ia ala tuale titi lo atu ya o fa mai tala toi sole ola me wai le al boyo I malu ol kala le al koi ia o akale mo fai mai la tala pe sa u lo le toi e o mai sole ke do oi e nga kala u la unga yo si e ia a ola u la e pasiala u la unga le po so sa mo ai sa o le ia vai nga akale o ko ba se pe sa o ya o me mo so ina utala I ia o nei e pai o pese o te ia o le la unga si ai sa o le lei ia mau le lele au tu o le mele fai anga ele ia o le fatunga au pese to taulunga tu ai o le alme mo motu o foi upu po le tali po so mo mo fati o te tango su e mo le fati ia na tu si lo le a mua o tango tu si le tali le pese mata mai tali mata le tali e man tu le tali ia pe ia ngai uma e upu le pese le la wa le tali e usu ia e uma le fai upu usu le tali ia e papenalo la upai malo o te visile tu ana vai nga ia vai tau te si va nos fulu bolo no tolu le na matai o ine o fai pese o e ma tu le taimi sa tau fituli fa tasi ma na taimi fa langa mai le o pese o la fai pese ku kama mai fea la le o mai oi tu fuleli ia o fai pese le makei mai sale mo makei ia pese ngo pa lang ia o le makei o ngai sale mo oi ia o la fai pese le fo pois mai oi salo fata ia o le ia fai pese le tang mai sa ia le la wa mai tu ai palongo ia tang mai sa ia o fai pese na ia mal tolu fala au mai fea la le mai fale la kai tolu ngala au sa ia e la se va vu le o tu o fai pese fa te inga pe yo I se va vu le pe o me tu tenga lu fa tasia o nga fa ma quasi si le si o fai pese ai pa I fa tasia tu se pu nga pese il tu epi o folo la ku lo mai tanga kai e te se o fai pese le ia ke ia le wa kala ngoma ma san ni ka pena wai mo ia na te se ale o fei wa ia ai sa wa ai no ngana fai se kona seti fai fa tasi Sāmoa tu te pese uma ia le ai na vai lo inga a fa te inga la o le taimi nei ya New Zealand tau ta ua tele tama le Richie Makoa lo inga o ele usunga new ya so ia o lo foi vai taimi e tai pe o Richie Makoa taimi nei New Zealand ma la lang pele na mo wala tu pele na taimi pese o ta wa tu foi tele o mato tu pesa mo oi ai no mato o foi pese ka fai ma te wa te lo la ia no fai ale me le wa no fa por tu o foi pese ia ma isi sa so ya mato ia ka ku pele ia ele matu pena I pe o se la o tu pau ia a fu ma le taimi nem ta por fies fu wa fe ia o ko fai mai a ko ma fu pele a me tu pen te lo fai mai uma tu fa ia eu pati ala fai tu manat
batu e le tau ia la tufa. Ia batu lolo mana batu vai o tu. O le ngol tatou nu le tatou ma. A le skale pa il matou fotua. Dai au le fono le nu. Ia o ke manao e abe umal tu pele pai e ke me. Ai nu. Ia. Tau sami tatou. Ia. O vai pe o le apo mai umba fa me wal. O ke a ko ke ula bale ko ngolu. Ia fa pe ko ina. Awal pe ka mo wa ai ka ko. Ai Sāmoa. Ia, ai ke nga fia. Ia nga umma kunga. Ia ko e mo fu ke le o sima. Ime val au dia ma to. Ai Sāmoa. Ia. Ale ma ko nga ngai puida. E le no ma to ia inga ma to wo. A o te ia tu o tu polu. Le su nga ma to. Ia. Ia. A ko le inga. E o wan. Le inga manga o ma ki o ka. O le di o le la ko ka mai. La ma di u Amerika. Ai mana o tu la tu si e mo so ia. Ande ma to. Ia o le inga la le pui. E ma o lunga ka mo o duo le ofisa o ngai o pui. E ma ko la le o ma ko o le a o nga skenge le a. Ma ko o le umala nga o nga. Ia. Ia le o umit ma to tangi. Ia. O fa tu lo ele si te ma lo le nga ma ko. O fa alwe ti o ba. Pai. O le o ma lo wa ngo le o nga ni kuila. O la e mo fo kia o nga. Ia nga la nga mo fo ting ta. Nga pai o nga o nga i Samoa na da o mo nga Samoa. So kuila. Ia o pa ia ako ba ko fo ia ma ko mo la o di e ko do ko. Ma ko go ko. So. E se le mana ia. Niuto vale fa fetai tele mo lo tai miu fa no ina le fe tal no ai. Ia. Te loe to e fa solo to lava no i se tai. Ele uma mai le ona ina. I la ua fa longo i pese i fatu i le vai tauna o to limas fulu no sfu. Ia. Pe a fua temine pe o aso na pese tu pua la tau mate tanga fa longo po le ale wi. O pese o aso ne ia pe ua fa ngofia na ali mai. Ai fa tai mo lau fa tuanga mo lau fa tu pese o le tunu. E se vai nga o e fia sa no e po sa fa mo yanga mo ni lo fa anga. Ya, okay. Alo fa ke le tua i o mato a inga pa. Mai. Ya mesel mato pe se au tu mal. To ina fa tu turi mal tua. Ya, mato ke sale sia tua. Ya, alo fa te le tu lava. Ya, alo fa tu fue. Fa tai. Ya. Pa manuia le tua i lau. Ngā luenga mai se lo toko fis. Tai. Ia. Ai. Ta fato fa ia nei po. Ia, tai tele fa ia o masui lau fa fonga niu ia vato e fa manuanga ia mau pelo so i fua lau lei. Ia. Mas foi o tiutem faiva o longa lue le ainga, mas foi le karesia. Ia ta fa to fa mo ne taimi. Ia. Ia fa so i fua. So i fua lava.
whainata, o na whaamari e ina, e te whiu sa I solo, te mea I mania I o roto, e lalo lani matalo fie, o le ainga maua le lotu mani. Taunu mai le lotu I Samoa Tasi malu tonua O le tau sanga I sa papali Ia mali e toa Sulu ia matani Te mai maleata Ilianu mapapu, wapea mapawea, o ina tona, o ina avea, e pai ma ame feau, tatu te whaasalanau, o le tala I leona, e ona e whavavau. Sāmoa e no sei, o taunu le tala lelei. Lo whapapau, lo I foi tupua, e wasulungi a oe, e malama lama.
tio ana whanua ina ona po talo whamali e toa I lau sue ngā malo Nenei wa taunu Sawale le file mu O le toto masa Lea ua utu Moto nei o le la I fole pongi sa Lo tai au fōu Lea wa pupula Solo iau la whanua I lea lo whao lea tua Malona maloia Maloia na whanua Sāmoa e no usei Wa taunu le tala lelei O whapapau No we foi tupua E wa sulungi a hoe Le malama lama
Oh, let you low, let's see that. Oh, I am let you me manaya. Alana ofu esere ila. If I pay a mana polina. Ua ochi mama tamata. Ia oi, all the taisala. Ua tu atilo wanga. Oh, all the tama all the yamalava. Manaya. La la la. Ila, este poi na yo paina, hey nasora, oh Vandora, hey nasora, won't you come along with me? Matata siya utigara aeteleke amai lama siya tangata pa atara ua umane all siba ua epo inu aina ua tau mai aila etele mana le tama ole ya lava tele manaya tele na lele tele este boy na yo paina, hey nasora, oh nasora, hey nasora, won't you come along with me? Pa idia tu lava la umata. Matata siya utigara aeteleke amai lama siya tangata pa atara ua umane all siba ua epo inu aina ua tau mai aila etele mana le tama ole ya lama tele manaya tele la le tele boy na yo paina, hey nasora, oh Vandora, hey
Whatalo whātua le nei taimi o le aso i le au whaafonga a le le te orsi ufonga lau moilo na ofisa au tui porirua i Wellington e nei. Whamalo lawa le soifo ia te outou uma. O se tasi le nei o vaenga o Paul Kalame le soifo malo loina. Pei ona ngā lulu e whaatasi e tātou le te o Pasifika i Wellington e. Mapule ngā whaafale mai le nei tō malo. Ai ua mawhai ona maua le awa noe whaataltal noai nisi. E ala i ala tau su enga masaili linga mo le vaenga o le soifo malo loina lau tele. Isi o tātou atunu o Sāmoa. Se i whaasoa mai lo lantou sila fia mato mai. E mai se foi lo lantou malamalamanga i le tūlanga o whaamai. O a awhia i talinga o tātou tangata i tono Sāmoa. Talitono o se awanoa le leile nei o le amwhen whaasoa mai lo lantou sila fia ia whaamai. Ia ma momoli mai fo ini fautuanga i fsosani o tātou tangata Samoa Pasifika. O lo tātou no nofua iau te aroa i New Zealand nei. Ia fo i whaafi tauli o le soifua maloloina. Whaatalo whaatu mai Wellington nei i lau sunga Annette, lau sunga Dr. Maria, whapea lau sunga me sepi, ia mai se fo i lau sunga nari, soifua manuia ia te outou umalawa, talofa lava. Talofa lava i lau sunga Savelina, talofa atu fo i sufonga lamua. I think I will start by introducing our team from Samoa, Whamomole Savelina, so we have introduced Annette and her team from Samoa to share with them, their work in Samoa as well here for our people here in New Zealand to also learn from, what they're doing over there, through research. Yeah, so
I'm not going to be speaking today, obviously, but I just wanted to show and share the link between our research center here, the Pacifica research team here from Massey University. Some of your listeners may have heard our team shared our research work in the past, and we want to continue that through giving the opportunity to our dear friends from Samoa, and we are very privileged to have them as part of our collective team here in New Zealand. So I'll pass on the opportunity to Aneti and her team to introduce themselves. Talofa Annette. Talofa. Yes, so thank you for that wonderful introduction. So I should say, it was some members of the Massey Pacifica team when they were here in Samoa. That's how I connected with them. So yes, I'm here today in my role as audiologist at the ENT clinic, but I am also a health researcher, and we're still waiting for the paperwork, but I will very soon be research lead as well at the Ministry of Health. So I sort of have two hats on, and that's kind of where I'm connected with the Pacific research team at Massey, and I feel very honoured and humbled that they've welcomed me as part of their family. But no, it gives me great joy today. I'm here with my two wonderful colleagues here at the ENT clinic, our ENT registrar, Dr. Maria, and one of our ENT nurses, the lovely Annie. So Miss Epi is our head nurse. She was supposed to join us, but she's had to attend a workshop today. So I'm very glad my two colleagues are here with me today, and I'll let them introduce themselves as well. Haftailava maleva noa ia momon fataro fatu I lua sunga fa foi kalamine uli ia fa pe foi au fa longo lo ingo Maria kui o fo mai tsalinga ni Sāmoa yo o le tausanga lona fitu nei lo ali tono ngaruenga mo le tausanga lona tono nei ile matanga ruenga nei political department so o le vai tsalinga tono Sāmoa fa fatai. Ja, so for my lang ma so fa faina so wasa fa pe ya le tinu lo fa fun mai ya o any se so for ma wina Samoa lo ngaru nei le va ngo tsalinga le isu ma fa I mo le lua sanga ya ai wa lima sanga o le aonanga. Malo Faftai. Thank you for the introduction, Annette and your team. Can you start by giving us an overview of ear diseases in Samoa? I think we decided that Dr. Maria would be the excellent person to start with that one, and by giving an overview of the typical cases we see here at the ENT clinic on a daily basis. Simon Fafsili ia o tulanga tau mai talinga tono Samoa tele lava tu ainga ngasi ese rova ai le aso mo le aso. Yo le tele a o le presentation le ai po meye o mai ni matangata tono le clinic o meye o le complaint dale o le tafe talinga po o le tinga fo I talinga. So a mata tu lava mai tamaiti la ai ti se ia o fo I dunga nai tangata matutua. O tangata matutua tele lava la I le tule le whalongo. Tele ele a fianga whalongo. Mo mi ai Stacey fiso soani whinga le ala I mea whalongo me mea whapena. But le tere au o whawhita rile ai tatou talinga e mafua mai lava o le lei o na baa ia whare lei tatou talinga I le whane. Bei la leo mea leo le fia dili talinga bei eini e me se lava tamaiti be tu ia foreign bodies po objects for ngai te tonu talinga te le ele a whainga talinga. Ia whatasi me si wha mai be o le fulu ma le tale be o na pesine e te le na a fia e talinga o na tamaiti. Whaftai. Ma loa whaftai. A o ani tu ai ngau whaamai o talinga o le ai pito ta atele I to tono Samoa ia po le Pasifika fo I pia whapen whaiona whaafsilia tu ai I lewa ainga. What are the most common types of ear diseases found in Samoa or the Pacific Islands? So most common diseases are ia leva ai nemo e tau whapalangi whapeo le acute otitis media, ia mai le otitis externa, and as well as chronic suppurative otitis media.
So o ia uma tuenga ngase tautalinga ia familia atu e le o lava huinta tu upu fasta mo translate sa ia tuenga ngase whapea. Ia ele a whaina. Te leo ngase ia e a whainga le pe present mai tuenga unga whapea. Peila le tinga le taringa whapea foi le tafe o taringa si tilo. Whaftai, ai a tono o le ua ta uanisi o vaenga o le mafuai pe mwhaifu ina toi fesili atu. Inisi mafua anga autu o wha mai o talinga nei tono Sāmoa po iai fo ini a afianga wha ale si o manga po le itu ainga soifuanga o soifua i tangata i Sāmoa ua mafua ia wha mai. O le tele o ngase i o talinga mafua atu lava pēna ta o mua o le afianga mai le fulu ma i tani. Ia nei foi tau i ni Sāmoa lo o iai le besia po le outbreak le flu tainei. So le isi mafuanga le ala iona tele tangata ia afia talinga e mai se lava nei tamiti la iti. O le isi mafuanga le talinga wa ai le afianga o talinga o le mele o le fia tele vidi talinga. O le isi mafuanga le aleina na tele le afaina i talinga o tangata Sāmoa. Ia fatasi ro ala matato tangata e fia i pisami. Sa elisami ia mamia o le au whangota. O le sio vaenga i tele ina afia ila talinga. Whaftai. Ona o le mātau i nei vai tau o tele fo ile te kono losi. E mawhai ona afia talinga o tamaiti a maise au tupulanga i le vaenga lea o pea umi ona tuume o earphones po o masini whaalongolongo i o lātou talinga. Whaftai ma whafsili ia e tāua fo i lea tūlanga wa e tāua ina. Ia e sao le lei lava o le isi fo i mafo angana e tele na whainga i le whaalongo. Pe leo tele fo inga le pe a umi ona expose ia tatou talinga i leo te tele e me se lava i neia pe o earphones ma me papena. E fo i le afianga o leo te tele ia i le whaalongo. Malo whaftai ia atono le ua manino tuai lea vaenga. O nisi la vaenga se i tatou whaasolo mai i tulanga ia o afianga o whaala potopotonga ia mpo o tangata lau tele. Whamata wani a afianga i soifuanga whaale aso. Ma le soifua malolo ina o tangata i tutono Sāmoa ona o whaama ia fia i talinga. What impact do ear diseases have on the daily lives and overall health of people in the Pacific Islands or in Samoa? Whaftanua whafsili ia a matatu nei tamaiti la iti. O le afianga o whaamai o talinga nei tamaiti e tele le afianga i tonu le aonga. Le winga whamatalanga o le mela le whaatainga a whape tafe talinga. Ia e ele taimi e manongi le manai ai. Pe le o se waainga matango fie foi e tele foi la ina a fie ai. Ia le o la tukua e o tamaiti tonu whale aonga. E toi te le foi lo na whainga i lunga le whaalongo. Ia o nai tangata matutua. E pe e nei tangata foi na e pe e langona ai foi le matamuli e awai atu i whaala putunga. Pe o whono tanga nuu e kalesia maai. Ia ona lao le a whainga o le whaalongo. E le foi le lata whaalongo e le foi le lata whisa o tainga i tunu ia mea. Malo, whaftai ia atonu la lea tali atu waile si fesili lea le vaenga lima o nisi o afianga o ngā whanau malo lātou soifuatia e whaamai o talinga. E nisi vaenga e mawhaina whaupopo i le tūlanga lea whai nai le soifua tuputupua e o tamaiti pe a awhia i tūlanga i o whaamai nei e a awhia i lātou talinga. O se whaupopo atu o le i le tu leo complications po i tu onga po ni a afianga fo i le lumanai whapea fo i le a afianga wha soifua malolo ina la tau ia. Peila le o ia complications ia whamai a talinga e ona afia i le whai ai. E mawhai ona afia i le whiwa whai ai. Pe fula alo wai fo i tatono le whai ai. Ia o mea umalawa na le tamu whai e prevent. Pe tamu whai e puipui a mai le awane ia o iai. Ia, lelei whaftai lava la. Ia, se i tatoanga e mai lai le tūlanga o whale mai. Ia ma awanoa mo tonga fitinga o nanga se ngaselo a fi italinga. E mawhaila ona o tau whaamatala le tūlanga o lo iai ia whale mai, fo mai,
tonga fitinga ia po isi fo i tono Samoa pe a whaapea e ngase se tangata po se tamaititi talinga ia me se fo i pe a tonga fitia. Whaftainga whafsiri ia o le setting lava ia o te tono Samoa. O le mātou ia au nanga i lunga I le mele wa a e taringa le isu mwha I tono whalma I te le muta o tua. O lo mautu lava I le mātou unit. So it's an open clinic. Yeah. So se isi lava I se whaafita uli ma whae na su mai e whaile siaki. A o fo I taimi po I tu la o tāpuni e le clinic ma whae fo I na wa ai tu a GPs, private practice. O le au nanga lau te le fo I le outpatient. So o tonga fitinga lava ia mo te maiti e a fia te ringa whate te inga whapeo le mele le tawhi te ringa ma fo atu le fulu ma le tale e iai o mato au nanga si ki e te ringa mo le isu whapeo fo ile whai e iai fo ile au nanga fo ile whapeo kilingi mai whafo ia se le ango sau I te tonu le te ringa ina ia iloa le leia tuale tangi palawa te ringa. Ia whaupopoe la, ia matala vai ma whaina awe iai, ma le whamala malama anga na I mātua wale, tam whaia prevents, pe awane I tue tupu se mea whaaperi lumanai. Ia. Whaftai. Malo, o tele lai na whao ngai tātou tangata ia tonga fitinga? Ia, tele lava lo whao ngā mai lunga I le mātou au nanga lo I te mini tano le whale mai to tua. I le aso lava ia I le mātou numera ia I le mātou clinic I lunga I nei. E o atu lava I le balu se furu mai ia wa I le aso e tasi. Tele lava o ia mai po le iwa se furu paseni o mai e wileitanga I talinga. Ea, o iei lo I tau o whea ngai ma au nanga sui fua malolo ina I le wa ainga o wha mai o talinga I le atunu o. Whafsaimo whafsili ia e tele lava lo I tau o whea ngai ma mātou ia so uma lava. O le lo I tau a ia le ia I tele o le la ititi o le awareness. Po le whaalawi loa lea o wha mai o talinga I tele o tangata. Ia, ewi lava le wasavalia ni le lua tolu tau sanga tarona mautu ia le clinic le nei wa ai taringa o lo iai lava sanga telo te lo sila fia ina a me o lo o iai le au nanga fa pitoa fa pe te tsamin fa mai tele. O le silo I tau tele le iai o fesoso ani e ala I mea whainga luenga. Po o mea wha longo mai si uma lava mea fa pe na mo mi ele fesoso ani au na tuaila tu ia ai peita I ele o mau uma fo I ato le le tono Samoa te minei. Whaftai lava. Ia, a tono le fo ila ua tali e si vaenga ia nei fesili na fesilingi ai le puipuinga ia ma o onga nilu I tau o whea ngai ma utou le fo ila I ele wha fesili ni fuafuanga o lo tau mawhai e wha atino e puipui ma wha ititi ai wha mai o talinga I tono Samoa. O le ua ta ua nei o le whaafitauli la ititi o le awareness po le whaalawi loa ina I sila fia e tangata ia le au nanga le ua le ua lua I le tolu tau sanga. O iei nisi fuafuanga e o lo whaatino e puipui ma whaititi ai wha mai o talinga I te tono Samoa. Whaftaima whafsili taimi nei o lo o tele matau po kalambe o lo whapeo na au na tua ia o onga whapea fo I tua community si tua. Talua I nei na matau ngā lue whaatasi ma matanga luenga o a onga whapea fo I sinai matanga luenga private tuma oti. Sa whaapea na wha tautai na ilisia ki o talinga I tamaiti le ia one I te tono Samoa a toa. So, o le kalambe lea pesa a vea ma awala fo I nā le whaalawi roa tuai fo I le au nanga le iai nei te tono o te whane mai. O le esi au nanga le iai o le tamawhai e promote atu I lunga o pei o le ala leo ma lunga o TV o isi mea nā le titilo anga iai. Ai me se fo I tono whaala po tonga ta I tasi tono Samoa. Ia au te iloa e ui fo I ia mau mea uma ele o lava I lava le whaala wiloa. E tele lava fo I si tangata le access la tau I social media ma mea whapena.
e lau te lava i fwele la tau stila fia a wale pui pui o wha amai tau taringa tono Samoa. Sa iei la nisi po kala mua na manuia le whaatinonga e mwhaino tau whailoa mai le au whafonga. I le tau mawhainga lava le whaalawi loa ia le no fusila fia i o tangata i le tūlanga i le tau au nanga lea mo le pui pui nga lava o talinga o whanau. O aso tolu lava o mati so se tau sanga o lo o whamana tuina i the World Hearing Day. Yeah. O ele ono o Samoa pato le laulangi ato e wala maila lea i the WHO, the World Health Organization. So o Samoa wheleisia tunu o lo whapea o na tau sisi lava i ne whamana tuina o le aso o na ita ua lava le whaalongo. Tau sanga uma fo'i e tau mawhai lava whai ni pol kalame whanga solo a wale siaki inga whaalongo ia whate ita inga ne tau sanga sa whai whatasi i le au lotu lea le Apia Protestant Church sa whai e fo'i nai le awareness o whaama i tau talinga Malaysia ki e ina o talinga ma tau mawhai e promote sa tuai ia le look after inga talinga tona Samoa. I le tausanga fo'i ina te anei. Tausanga le te anei sa tatala aloa ina i fo'i se tasti fo'i o au nanang i tono Samoa. I tono whaima i te sa alon chai leo mato i audiology booths i tono ni Samoa sa e sosoani mai ai nisi o donors mai fafo. Sa o lea fo'i au nanga wa tele fo'i na whaanga me tangata i e whaale tonu whaalongo ai me se fo'i si tangata i e fesosoani mai fafo. A wale fesosoani whaalongo tangata Samoa e alala lea i mea whaalongo i au team la mai e tele na ngawhai i masimatou fo mai pālangi me i a Dr. Annette. Yeah. Ia se whaisina malolonga pupu o mo le tātou talanoanga ia ona toi whaawawelio le awhalona lua le tātou po kalame whaftai. Ua whaatūranga ina, e soifua malolo ina. O tamaiti pepe ia le reilo na tausinga. Kina oro o maitanga, awale tau mawhaile tapa. Malau tamane i whanau mai e tino mai vai. E tina e ole atu. Ia tau sirau tamama whawhanga i lo usu asusu. Ai awale musu ina ia o la fia fia matupu mai male manuia awa e sili la vale pui puia i mai e toma fitia se pepe o la mama malele o na tausia ole atu kumai o ia male fia fia maalango lango lena ile tausinga o eletina awane ie fa amai vai ia e matala Tamaitita e tasimasi na e o ile lima Ia whawhanga reino i mea ai wafa a tūlanga ina Ala au tau mawhamata Ko a agro o manuia lava Mawha a susu pea ia te oe peo le wha a moe moe Mea ai Samoa moni E maua i lona tino marosi Su
salo fa apea male talo Maisi mea ai fa apena Ke ona fa atulanga ina Mau ke ni kuka mata mato mafingota Tau mafaye abese mai ke masuka lati Fai ngofi e ai na maua I le tele o fa amai Before mamai E mea sua mali e fa apena Ele au mai lautana E o foi I ole ade e se vai fa amole mole Susu mafangu mea ai Ei ai fo I mai e mawai Le a fai o le a o vaso e whao ngai A o le sua susu le tina E le ai se tau mata Ai maua fua lava I taimi uma peo na mana o ia Pale ni lana mea ai mama o na fai A o vai no foi a mana tua e fa akuna mua mua e taua Ina ia pui puia I le puai male mana vatata Ole autu moni lena ole ni tauranga Tau mawhai e fua fua whaata tau lau whanau Ina ia mawalo malo si moa so o sau E tu mau Talia mai la ula pata ina Mawhai se ai na fua ina O lau whanau ina ia to a whape to anima Talia mai la ula pata ina Mawhai se ai na fua ina O lau whanau ina ia to a whape to anima Malo whaftai lava. Ia, se whasolo mai lai vaenga I o tonga fitinga. Wa o te loa lava o le tūlanga tāua lava le o tonga fitinga. Po ani tonga fitinga ta tele o loo maua mo whaama I o talinga I tono Sāmoa a tono lewa ta tāua ni si vaenga. E pe iei fo ini leo I taupo ni tapula a mo tangata o fia maua I o tonga fitinga. Annette, are there any limitations or challenges in accessing these treatments in Samoa? It's always challenging for me to answer questions like that because, obviously I'm from Australia and Samoa is very different from Australia. So it's always hard to answer the questions because, of course, you can't help but compare and realize, oh, we have all this in Australia. I wish we had it in Samoa. But then for me, what I love about working in Samoa, I love having to think outside the box and reinvent almost what we do with the resources we have, which is where a lot of the research I do comes into it. It's thinking about, knowing what I know from Australia, but realizing I'm in Samoa, the context is very different. The resources are very different, but we still have people with ear disease. We still have people with hearing loss. And so with the resources we have, that's what we're working with. How do we help our people here in Samoa? Thank you, Annette. E sa o le lewa ese ia le tele o whaamnianga po o vaenga o lo mwhaiona. Awa noe mau e nei tangata i pefo nei New Zealand. Ia o tātou lava i Samoa atonu e le whaingofie le awa noa mai le mau o mawho i me pe o na maua i atonu o. Ia au te iloa po o mwhaifo na lo taua po o anilu i tau mo tangata o fia maua tong fitinga nei. O lo utau ngā lulue ai nei tono Samoa. Lua sunga.
O na tonga fitinga fo tu ainga au nanga o lo iai po tu ainga tonga fitinga fo i lo fa peo na o na maua. So I le tu la vai o mea tau whala au tui turu I taringa ma mea nā lo o lava fo I te tono Sāmoa. Ai whariwa tuna I le tu leo mea tau procedures po ngā ruenga whaatinu I tono le klinika I tu uenga singase tono le klinik ia. Olo iai matau nurses who are well trained ana I le vaenga lea. So niso o nanga iai mea ia bela o suctioning, foreign body removals, basic things like that if I just on the clinic. O lo mawhai fo I na whai I tu ai ngā tautonga ese. Bela tautonga I tau mastoidectomy, ia myrinectomy ma mea whapena. Malo, whaftai. O tulanga o le si vaenga leo o le matafa ioi a whalaptonga I fsosoani whaavao malo le fo I fia fasilei o le Roller International Aid and Organizations pem whai fo I launa o na maua I se malamanga po ani matafa ioi ia fo I whalaptonga whaavao malo ma fsosoani o lo whaia e tonga fitia ia matite e atua I whaama I o a fia italinga I tono le Pasifika ia o fia I Samoa. Can I ask you, Dr. Annette, what role do international organizations and aid play in combating ear diseases in the Pacific Islands, including Samoa? Right, I've been delegated to answer that question. So I guess because Samoa partnered with Australia, that's how I found myself here in Samoa. So that was the Samoa Disability Partnership Program, and under that there was an audiology project to set up a hearing service here at the ENT clinic. So it was kind of under that one that I came to Samoa. And certainly I can just comment on what I've experienced in my time here. Yes, you're absolutely right. We get a lot of people from overseas wanting to help and support the growth of our clinic. And for me as well, one of the reasons I research international health development and audiology in the Pacific Islands is because it was very obvious to me there are so many people who want to help, but then the question is, are you helping in a way that is actually helpful for what we need on the ground? So for me, that's also a big motivation behind my research, is so that when a lot of these wonderful donors from overseas want to help us, we've actually got the evidence to say this is actually what we need. So a very typical example, I think Maria may have mentioned, last year we had a visiting hearing aid donation team that came. Now that was fantastic. They came, they gave out a whole heap of hearing aids, but I needed to be able to follow them up. I need the resources to be able to follow them up, to keep an eye on the hearing aids. Are they working when they need repair? Can I fix them? Keeping a supply of batteries. So for me, that is also a big issue. You know, we love that donor organizations want to help us, but for me, I'm always thinking, what advice can I give so that when they're helping us, it is really what we need, and it's help in a way that is helpful, that we are providing the best service here that we can for our patients. I hope that answers your question. Yes, thank you, Anita. And can you tell us now what research is currently being conducted to better understand and combat ear diseases in the country? So before Samoa, I was in Solomon Islands for many years, and that's where I did my PhD work. And it became very obvious to me, being the only audiologist in the country, that, you know, you didn't need an audiologist. It was the public health, all the things, because of the ear disease, because of perhaps the high levels of diabetes in older people causing extra hearing loss as people got older. For me, I thought, well, even if you do have an audiology service, you need to improve the public health. So for me, that's sort of what I've been carried on here in Samoa. As I think Maria may have mentioned, yes, we do have a clinic here, but we're also very focused on that prevention level in the public health space. So school visits would be, you know, we've started publishing some of the results of our school program that we've done over the past few years. And so we found with our school visits, about a third of kids had very, very waxy ears, blocking their ears and affecting their hearing. So that was, the nurses spent a lot of time cleaning a lot of ears out. So about a third of kids with lots of wax in the ears needing cleaned out.
our prevalence rate among our school primary kids was 2.6%, which might not sound like a lot, but with the World Health Organization criteria, that rate says, yes, ear disease is a public health problem that needs attention. So that was a really nice finding of our research, and will hopefully support, if we need funding, whether from our local government, whether from overseas donors, we've got that wonderful evidence now to say, yes, ear disease and the associated hearing loss is a big problem here with our kids. So yes, if we can have a very routine national sort of hearing screening program, that would be fantastic. Then on the other end of the age group are elderly people. As I mentioned, the NCDs, the diabetes, that is as well as getting older, that's going to cause extra hearing loss in our older adults. And Samoa has this wonderful public health initiative called PENFA Sāmoa, which aims to address diabetes and any complications from that in our older adults. So I'm very much working to try and include ear and hearing health in that. So once again, I've written research papers to try and support and promote that kind of initiative. And if I understood correctly, I think there was also some discussion about, as I've discovered in Samoa, Samoans really love to party and they love their music. So, which on one hand is fantastic, but, as an audiologist, you have to ask that awkward question, what is that doing to people's ears? So enjoy your music at safe hearing volume. So that's also some research we've done, is with university-age students, attitudes, knowledge about recreational noise. And the results found that, about half of our students thought, there should be more rules about this. The music is a bit too loud at some of these, entertainment venues we go out to. So we've got that research now to support me working with our health and policy planning division to start looking at that, having some formal laws, regulations in the public health space about noise levels, and that would be accompanied by, I think Maria was mentioning, awareness campaigns about enjoy your music, but enjoy it at safe volumes. So looking ahead, these might be the key areas that need more attention to reduce the ear diseases in the country. Yeah. So as an audiologist, I'm primarily focused, the hearing loss that's associated with things that cause the hearing loss. But yes, ear disease is a big thing across the age span, as I think Maria was describing before. So that's why that's a big focus of our research. And a lot of things are very preventable and very manageable if you catch them early. So that's where I think Maria was also mentioning we're doing those primary ear and hearing care workshops with primary health care workers, so that all over Samoa our colleagues do have those basic skills to treat things early. So hopefully people don't end up at the ENT clinic. Right. What could be the number or the statistics for ear diseases in Samoa? Work in progress. I'll answer that one, I hope, one day in the future for you. Okay, whaftai. O isi vaenga ia lo sunga Maria po o ani vaenga mwhena fsosone I tangata whanongolongo e peila o mātou le tione I whanongolongo atu nei atu nuu e langolango I tamu whainga e whaititia ma tonga whitienga se ngase o talinga I tutono le atu nuu. Whaftai mo e whawhasili. Ia, o sina whesasoani atu I la whesili. O nisi o me mawhai o na whesasoani ai e alala le ai le wawe o na whaailoa. Yeah. For the early presentation I le whaamai. Tele nei mātua I o mai ia o le whamatalanga lava lea whapea wa ato le vai aso taro na pāpātalinga tamaitisi tu loa whitua o mai le whaamai. O isi o mātua whaapea o owa mani taidua vai aso complain le tamaititi ti ngale talinga pe whiwa whelua I male fulu politale e le iwa a ia lava se fo mai. Ia o nisi o mea whaapea a wawe o na whaailoa, wawe o na tonga whiti e te lelo na improvements po o le whisoso ani le whaaloa tamaititi. Whaptai. Malo. A tonu pe o vaenga I tele fo ina I mātou I nei atu nu ele ano I ale ma nei ala le whanongolongo atu I vaenga I e umile taimi ele pe ele ano I ai mātua I a po le pisi fo I a mangalo aina ave nei tamaite wa ai talinga
ia ma tūlanga whapena e mai si whaamai e nei tā ua pe ole. Fulu ia e pe e whaalea mana ia. A lea lai mātau atu e te tau lava o na whaataua vaenga ia e pēno nofo lava i nei atu no. Ia e tāua le nofo sila fia o mātua i tūlanga whaapea. Ina ia mawhai o na whesosoani ai i whanau. Ma ia awana i o inisi tūlanga tū ngā e pe o na tāua i le amatanga o le tātou tanoanga. O ieni whaalaputonga po ni por kalame tau te whina ngalo i o no mea matatau mo le au whaanongo o na oe lango po kalame i e tupu i nā po i nei fo i tau te sila fia. A wae pei o le tele fo i o a inga e no nofo i atu nuu nei. Ia ai o lo whesosoani atu e ala i tupe e lafo atu e whesosoani nei a inga i tono Sāmoa. Pe o le mafo anga nā le whaafesili. Taima whaafesili, ia sina whesosoani atu i lau fesili ia o waiai whainga se fo ina e wa matau ina e pe e o maila tau a inga mai whafo e au mai e siaki ia o se whaafitau i fo ina le wau tai balu tau sanga wa ova mai tai lima tau sanga no fo mala tau ai o le maria la o le mea o tele a tangata e whaapea mai ia wa vili mai nei le ta mapole tina wa a mautana le toi tala noa atu ta mama tina i lunga telefoni o na wale longa se mea. So e tele ala o taimi o le peo se excuse po ina le tele ina au mai nei tangata e nei i whaapea o le lava su se le ni e ala ina le mawhai o na wha o mai e ta mapole tina matutu e le whale mai. Ia a wala le siaki o talinga po le whalongo ia o le isi mea pele a fo i pele ngā whatia fo i le tango mea whalongo i ni Sāmoa. So, ia wau ia mai tau iai a tono se mele a whafonga mai ia tatau a inga i whafo fia whito soani mai fo i nei tatau mātua matutua. Whapea fo ia nei tamai tila iti e alala lea i le supporting o la tau a inga ia i tuainga tūlanga whapea, whawhita au li lava whapea alala le tau se leni ma le siaki inga whalongo. O ani tau o me whaalongo nei o mawhai ona mau i Sāmoa? Okay, so at the moment, I'm not sure if Marie mentioned it, yes, so at the moment at the hospital we don't provide hearing aids, but work in progress, and you know that's what, because here at the hospital the eye department provide glasses, the mobility services provide wheelchairs, walking sticks, crutches and things like that. At a cost, you know, they don't give them for free. There is a small cost associated. So I would see us doing something very similar here at the ENT clinic. When we provide hearing aids, you know, they'll be affordable for people. Like I don't think we should be giving them away for free, but you know, a small cost does need to be attached to it. So work in progress, that's what we're hoping to do in the future, that it will be a government subsidised hearing aid service provided here at the clinic at the hospital. Yes, because the cost of hearing aids in these countries is unaffordable by some of our Pacific Islanders. So absolutely. And that's one of the reasons, you know, when I first came here, everyone was writing that you're going to be giving out hearing aids. And I was, no, you know, because I know how much they cost, you know, so that's what, going back to what I was saying before, you know, yes, I know how I was trained in Australia, but the system in Australia is very different. I'm in the Samoan context now, and you want to be thinking locally affordable, you want to think locally sustainable. So that's why, you know, I've taken my time thinking about how we'll do this in Samoa, because when we do it, I want to do it well. So, work in progress, another work in progress for you. Ia e se vaenga o lo fia sauno e toi whaamatala atili, Maria, manuo o maole a vanoa. Ia, le ai whawhataina masalo na wa lau i te le atu le au nanga whapea fo i mea lo whapea o nanga whani mai tau nei tana whai mai te le au nanga la le au tau mai o taringa ia e se me fia whapopo atu mai mātou i tu whawhataina wa. Whawhtai tele lava mo le whaamatalanga nei. So, and Annette, your key messages for our listeners? Hearing is a gift from God. Enjoy it, look after it.
Thank you for your time. Ia, e whawhtai tele fo I lava I luasunga Maria mo le nei aso ma le polokalame, whawhtai fo inari mo le whawhsota ingo le tatou tanoanga le nei aso, and hope to talk with you more in the future. We'd love that. Thank you. Whawhtai lava. Ia, mo le Whawhtai tele lava Savelina, whawhtai fo I na uso mai Samoa, Aneti, Dr. Maria. Malo lava. Well done, Dr. Maria. Ia, malo whawhtai. Thank you. Walele whawhtai. Malo, ia manuia lava ngalwenga o whianga iai. Ia al tato po kalame nale malo lau whafonga. Ia tono iese taimi lumanai toi whaatala noa tu fo isunga I tamaita I fo mai. Ia male vaenga tau soifua na tau whafonga mai tato po kalame nei aso. Ia ai mo le taimi nei. Ia whaasoifua ia. Manuia lava ia po kalame fo I o whianga iai male mamalo le atuno. Ia soifua. Whawhtai. Soifua. Soifua.
Toi whaatala whātol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Ua maliu se tasi o tamatala waula kapia le Highlanders mai ta alfo i le Māori o lo peleki le li i 25 tausanga le matua o Connor Carden Bishop. O le tausanga i lua whilua tasi na ulua i ta alo i Connor i le Highlanders e ta alo la kapia wha i tō malo mo Canterbury mo Wellingtone ma sa onga le Collesia Scots i Wellingtone. Sa whaiese tustusinga le tamatala waulunga o penga ta whailangi na ia whaafetai ai le Highlanders ona o tausanga i 5 o le ale ngalo ia te ia a o ia i Dunedin sa ia whaafetai tangata umaili motu i saute saanga le lei ia te ia na ia whaafetai fo i tamana o lātou ta alo whaatasi ma o le a ia misia i lātou uma o lona tamau Stephen Bishop sa ta alo le olopeleki whaapea ma le manu Sāmoa sa ta alo fo i leo so lona tamai le olopeleki ma o siona tinao Sue Garden Bishop na maliu le ka nesa i le luafe ma le iwa na ta alo i le Black Ferns o lona uso Jackson Garden Bishop na ta alo mo tau sanga i ono i le Hurricanes ma o lo ta alo nei le Bribe i le ta amalu sanga ka lapua falani. E to olua ni tau lele ana tawhia maloka i ne leo leo mai mata upune o lo whaatuptupla ia pea o le ngao i o la autoto manisi o mea tō tino i ni pito nu o Palmerston North o le asonga fuana whaatino le so engo le Operation Hotpot. Masasu e nai whalio ni ai ngai leo leo e tolu walu ma le fast full tau sanga le mātutu o tau lele a uamoli e le ngā oi na ta ue leo leo e mautino o lama le te leo le a fianga o tangata e ana i me tō tino sa ngā oia o le soitu la i e tau lele alfa msinonga whaitu malo o Palmerston North. O se ave taavale na sola ile itu i leo leo, sa li potia ua maleo ina ua whetawila na taavale masela au, na manu atinga ina se tasi na ile no fua o le pasese, na tupule whaalawilawe i Lampy Drive i papatoi toi le poana po. Sa whailo atu i leo leo ile ave taavale ina ia tu i Davis Avenue, ona o se taavale o lo i ele numero le laisiene o lo usue, pena ngā oia, na tūle taavale mosi na taimi pupu umatala noa le ave taavale i leo leo peitai, na waweo na toi sola sawa ese, maana sauni leo leo e fola ni whao mama ai e tau fia i pitai na tifa itua malawe ai i se la au. O le popolenga o Dr. Lina Waiseneka o le University of Kilani le Teknolosi e ono mo watu le tūlanga maasani o le whetalia i po o whaatala noanga i le wao tangata e mo muso e tali a lato telefoni. O le telefonofobia, o le upu whaaperitani e u whaingoa i na ile langona fefe vili pe tali le telefoni, ma o sea miunga u moli mawina ua ta atele i au ngā tupulanga fōu e pe ona sauna o Dr. Lena. O le to tele o ia tupulanga i sili atu ia ila antau le lafo le autos tusia na ilo le vili o le telefoni. Ua maafona o le sitia o itu aingo feso o ta inga ese o le tausanga taluaina whailo i se whaito whao so ta inga Mary Jane Cobbs e pe o se tūlanga tau whaafefe tele le tala noa i lunga le telefoni o na olona sawa o emaili ma le tusinga i lunga o telefoni vea ai po o text o lo pula i lava le tangata le tūlanga o le whaatinaunga o lana tala noa o na e mawhai o na toi whaasao se o lo iai ai o tala noanga le telefoni i ono fesili mai le istangata ai le o manatua ina pe le oiloa fo i le tali na sano le tamaita o Dr. Lena a whai e se tasi popole ina ne itei pe fefe le isi tangata pe a mala au iai. Ele nei ona lafo momua i se fe autos tusia po se text ina ia sila fia le nā tangata ona i le o mailoa po o pisi lea taimi po o whai fo i se fono po o pisi fo i le wa ainga o tamaiti. Ua wala au le komisi moa ia te tau a tangata soifua i le malo ina ia au fia i matangata anu ese i lato fuafuanga o le whaavāwala lato le ese ngau tutongi o i tō pāwali i matamaitai. O ana na fina whaasilsila le minista mo tina matamaitai Louise Upston ni fuafuanga le malo mo sepolo kalame a wapi sinisi e li potele ese mamao tutongi o i tō pāwali i matamaitai. Na sauno le komisina mo awano tutusa i ngā luenga sauno mali i Karanina Sumeo e tā ua tele le mana tona tua tili i ai bea o ina tala noa ia mata upo. Ai le whaapito tasi i se i tō pā, e le lava le na o le tala noa i le ese ngau tutongi o i tō pā te tasi, ai te tauna whaawhia i tangatanu ese whaatala noanga. Ina ia whaamanino le le tutongi o i tō pā uma, o le sosu enga le na whaia taluai, sa iloa ai a le isi ngā luenga e whaia i ai, o le ao o atu lawa i le se lau se fulu tau sanga le umi, e tau tu i ti le mamao le vao tutongi o tangata Pasifika, ma isi tangata, o le a fo ilo ilonga na iloa ai,
E maua le tau le papa langi le taitasi tā la wha atusituse le taivalu iwa sene e maua te maita i papa langi o le tau le a Asia ma tau le a Maori e maua le valu ono sene a e valu tolu sene mo te maita i Asia e valu tasi sene mo li Pasifika ma te maita i Maori a e na o le fitu lima sene e maua e te maita i Pasifika. Ua ngau le pisinisi o le lei bai, po le au nanga e wha aitala fo le wha nganga le oloa, pe wha ngā nei e tutongi muli muli, pe tutongi au wawai, na tā ua le ana le pisinisi o Carrie Roloff, o le wha le tono le tomao ainga ua a ai le kamupani, ma o se wha ai unga whainga tā sa whai le asoana na fia tāna sanga inai le filifilinga, o ni se wa ai le pisinisi mo le taimi nei ma wha au au fe wha atawa inga, e sa ile ni tupe tutongi ai tā lafu, ai o lo wha ngā solo wha atinonga o mai mawhai o na lango i le au whainga luenga, pe o na tā ua lea na le kamupani. Na whaalia le pulisila le company wa alele le Air New Zealand o le awhato ese le pasese o se whainga malanga Japani o no le whai unga na toi li liwa i le whainga malanga i piki le au malanga le palimia le asapolo kai Papua New Guinea ina ua whaale tono le wa ale pui pui ngā New Zealand sa whai malanga ai. Na whaawau le whainga malanga Christopher Luxon i Japani se wa alele lau pasese o no le whaale tono le wa alele le whawa atawa New Zealand sa malanga ai i le aso sa e to o limas fululua tangata lau malanga sa toto i Papua New Guinea o le pulisili o le New Zealand o se tasi o lea au malanga mana i ta ua. Sa mawhaiona whaawaula la to malanga Japani se wa ana toe liliwane ma piki ai le pasese. Na siaki mo mole avano o nufua le New Zealand mo na Rita ai sa whetau i le leile numero pio na sauno le pulisili. E na o le luaitu la na whaatuwa i le malanga mo le pasese sa i ai mua o na o le uiane o le waalele Brisbane na whaali e Craig Foreign le pulisili o le New Zealand o le whaatu ese i pasese te ito tasi a ielo na tali tonunga e au ngā lava le whaawau i Japani o le whainga malanga lau whai pisinisi. Ona o se maketi le leite le lea mo le Air New Zealand, mai le ito i fo i lava i le tūlanga sa iei mua talo mai le COVID, ma o se avanoa le le i whaatawana waini se tangata Japani, ina ia siasi mamalanga tāpapau mai i New Zealand. Ua whaalia leisi te ita ilwanga whaapai le Green o Marama Davidson, ua maua o ie le kāne sau le susu, ma sa wawe na maua ma o se te milata mai, o lea a matai o na tonga fitinga, e whama sina e whianga i ma tonga fitinga mai le o mautinoa, po a whio le atoi fo ia ne ai ilana ngā luenga, wa iwa tau sanga talo na ve Davidson ma whai pule. Ma naulua i filifilia i le luafis fulu lima, wa lima sfulu tau sanga o lona soifua, o aperila luafis fulu valu, sa suitu langa tuai Davidson ia me tiria turei o le isi te ita i le Cranes ma sa ngā lulue wa aluai ma James Shaw se ia o ina filifilia Clovis Swarbrick e suitu langa ia Shaw i le tau sanga nei. O Davidson na avea ma minista mo mo le pui pui ngā ainga ma sa wanga mātanga a o ngā lulue ma le leipa. Na vaea ni alo ia fitu se vaalele le Boeing fitu fitu na tu ua Queenstown i le afiafia na nafi a o le itoe tūlau ele in Verkakio o le lata i le ono na tu ua i se whainga malanga le Virgin Australia le malai vaalele Queenstown mo me le pone malana pasi se to onus fulfitu ma le au waa a na toi fo i manga i sauti sa tūlau ele ma le saunga le mule vaalele a o le itaina le fitu au whaatalitali atuai au nanga mo whaalave lave whaafo sei. Muli ane na whaali le company vaalele e mauti no lava oni manu felele sa fetau i male vaalele le teimi na tu uvaa ese atu vai e le inisi na manunua e tu sai ma se whaamatalanga a le kamupani. Na sauno le minista mo au onanga le malo o le ua whaalu tatau i le teimi nei tope lau whai la fonga. Ona o le ngā yui ngā malo e wha malo lope vai ai ngā luenga mai ana matanga luenga. Sa tali Nicola Willis i le komiti wha palemene e wa ai le so tanga o pisinisi anga i au nanga le palemene ma le malo i le asoana nafi. Sa fesilinga ele minista o tope le wha ititi ngā paketi a matanga luenga le malo e au whili whaita wafe o ngā luenga ua vaea ma wha malo lo o se fautuanga pitola tamai le minista wha malo lo ma vaea i ngā luenga i tolu a feiva se lau a whaasao nisi tupe o le atoi ave isia fo i le isi lima se lau o ngā luenga o whaamaumaunga au nanga whaasala lau lo ta wai e te le atu leo whainga o ngā luenga o whaina peita ina Tali Willis o lo au fie manisi o ngā luenga sale i ai nisi o ngā luluei po o ngā luenga fo i ono whaamalo lo lava ono oni suinga te tele po ni polo keti fo i ua whaamaea.
Whainga na sauno le te fono le komiti. Rachel Boyack na popole ni se leo o lo sao luma ili whaatinonga o ngā luenga whaapei fo i manifo mai o na ole atu e whawhatu manisi mau ngā luenga whaapopo. La tau te whaatinoina ina ua whaamalo loa isi au whai ngā luenga. E lua se lau fastful whaafe tāla o whaasalaina i se pisinisi whaatau awa malosi, ma se pisinisi whaatau ina atu i isi kampani ia o loa. Ona ole tau mawhai whaatau atu ni awa malosi au noa mani whaamatalanga po o whaahilo o loa o whaapipi i e lungo whango. E tu sai ma le tu la fono. E silia ma le lima afe lau whaingo whangu awa malosi. E le tu sai ma le tu la fono sa whaatau ina atu le Golden Grand Trading Limited. Ma tu whai ina atu le Mayor Charles Holdings Limited. I isi pisinisi le vau le lua fesfulu ono ma le lua fesfulu wiwa. Peo na ta uanam tanga luenga. Mo Primary Industries. Na ta ofia le vaenga su e mo le saunga le mua tau mafa New Zealand. Ia awa malosi. Mai lua se lau wiwa sfulu lima afe lima se lau lua sfulu ono ta la le tau. O ia awa malosi, e tolu sifulu ni whangu na whaatawina atu pisinisi, sa tāpā ia toi whaafo i te tono, ma le fitu na tau fia mai whale o loa, whaatase ma le isi lua na tau fia mai se whaatawa inga i lunga o upenga ta whaelangi. Wa whaasila sila i le malo, lea wano moni whaatala noanga po o whina ngalo e fia whaalia, i se fuafuanga lea whaamalo si eipule ngā nuu, ina ia whaatanga le whaunga ni whale o atu le taionos fulu mita whaatawa wha. Ini vaenga ese au noa ma le talo sanga ina o se pe mita, o se awale whaafaingo fia na whauni tama i whale, ia po Cranny Flats, ma whaapopo i le sapalai o whale ngā whatia e tangata New Zealand. Na whaasila sila le taita o New Zealand First, po le sui pale mia wawasa mana i Winston Peters, lea fuafuanga whaatasi ma le Minister Chris Bishop ina ua mai ale fono le kapeneta o na olo malanga Christopher Luxon i Apani. O le tau maunga le National ma le New Zealand First, ili whainga malo so whaatasi, o lo o awhia i teu ngal to la fono mo fale, whaatasi ma le polukalame mo pe mita, ina ia whaafai fia tilo na whau Cranny Flats, po nisi tama i fale o atu le ta ionos fulu mita whaatawha a e tāpā fo i maseli poti a enisinia. E lua te sima le tolu pasene na si itia le tau mwhale le maasina taloa i tu sai ma se wha maumaunga al wha la putonga mwhale le Real Estate Institute. A e tasi te sima le tolu pasene na pa ue le tau mwhale le atuna o lo feo lolo pe o ngā tutonu le tau e wha ata wai whale i le fitselau fitus fulu afe tala, ma i le fitselau walus fulu afe tala sa iai. E lua lima pasene na si itia le numero whale na lisi ina i fia wha ata watu i le atuna o tau sanga i tu atu. Ma sa wha mawina i Wellington e se lau mali tolu pasene, Hawke's Bay tolu wha pasene, Marlborough tolu pasene, Aukilani tolu se fulu pasene, o Tako tolu tasi, Mawaika tolua tasi pasene. Tala i ta'alonga, o le asi itia le numera lua i le lalangi le tama i ta New Zealand o Erin Routliffe i le ta'alonga te nisi o au ta i to lua ina ua manu malo i Peritania malana panga kana tau Cappy Deprowski i le su engo le siampini o le ta'amisango le WTA lua lima se fulu o makana maua i lea manu malo wa ta wai o le asili a toai Routliffe i a sie su wei i whaatula nganga le lalangi pe ato i sui wha maumaunga i le vai a sonei. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le au au le. O te whatala whātu le leia so lua lo tātua te no e seisi whao pōponga o le tautua e ala i telefou mai Sāmoa. O tā pena le whaltan malo le Sheraton ia pia po le Aki Craze sai loa i le telo tausanga. Mo le te tala aloa e ina i le masi la fau. Ma o le te tala i o le whaltali malo. O le tasi leo tā penanga mo le fontanga tele te tai o malo le taupulenga o le atali malo i lo tātua te no. E se pepo whaamtalanga, o le tasi ro no whanga o le fontanga, o le ale mawhaio no fia pe sao fia iei le autu stala le laulangi, o no le a vea mawaenga autu e fono iei ta ita i o malo te tele le laulangi. Wa whatu langa le tu e pi le pensula i mulinu, o se monta leo le atapu vai tasi e fiso ta inga uma, al vaenga o le autu stala ma lau whaasala lau mai tu SS o le laulangi o le a whaatasi mai le fontanga,
ma whaanga solo e lātou ngā ruenga I vaenga ese o whontanga o aso taitasi. Wa folasiam whanau I loe li tumalo vaisi ngano numero lua, whaamanu ianga lea tue lau whai whaato anga ma lau whai mea tau 5, o ati nae ma besinisi la ite li tumalo. Pe on whātou teia le whai ungo le vai yason te nei la lātou urua I sel selenga. Wa ave foi o so lātou sao I le urua I sel selenga le malo pe on whaanga solo, a mata mai li tau sanga yona tuatu ma li tau sanga te nei. O loo ta I mua ina matanga ruenga o whaato anga mwhainga whaiva. Pe o le sila fia o le tumalo vaisi ngano numera lua, o le tumalo lea o loo whaipule mai ei le fionga I le minista o matanga ruenga o soifua malo loina. Le fionga valasi rua pito whanua o ta fito sele. Pe o na whai lue le fionga le minista o whaato anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le watepola te vau fosi shment. Le tā wa tele le atunu o le una ia peo lea polu kalame, ina ia ngai pe iluma le mau le atunu o il tūlanga o tau mawha, e tu atu iei o tātou tangata, ma ia awhianga o ngonga ua iei nei swingo lo langi malita mau ainga. Le asia singa le fionga le ministai le nei wha a linga, le mori maui nai to anga o le talo la popoa le tumalo, o le ava Sāmoa, o Taamu New Guinea ma Taamu Tonga, o au whai papalangi te tele, o le pata sina ma le pata Samoa, o le ufi palai New Guinea palai Maui ma le ufi tau, o ato koko Samoa ma ato e si ta I se fulima tā la. O le ia Samoa po le ini, koko Samoa malu o whangu Samoa, whapena fo ele moli ma le tipolo, e pe ona waia I le wha linga. E na watu la ile tamai ta itu se sono la wiloia sia whikea o le lumo le wha amasinonga, mo le amtaina o lana mata opo, na ia wha ai loa manino ai I le ao fia ma lumo wha amasino, e nante te ena le whaia leo sana loia, o lo ma whai lava o natali ia e tusa o moli anga wa moli ai. O se tase o vaenga na wha ai loa le tamai ta ia sia, na ia te ena ile talo sanga le tamai ta iloia ia o nasa yuni sa polo, e le tau mawhai le tau fia le wha sala la wino lo na ingoa, na ia wha iloa manino le wha amsinonga, o ia o le tasi o tūstala e malamalama le ngā luenga wha tūstala, mai e le aise tūlanga e manatu o ia, e ono tau fia le wha sala la wino lo na ingoa. E ui I se tālu sangatu a li wha amsino ina ia sa ili sana lo ia, e le matu ia o mōdi anga o lo mōdi ai, e whina lava sia, e tu sao tu lo le whaai unga le wha amsinonga, ma tu ina tu lo o ie se toa whatu fua e no whai. Ai ino watali sia I mōlianga o le whasio tangata, o bia se hao penga matautia, o le wha o manua matu ia wa o ele maliu I se tasi, ma le whasio tangata wha moe moina. O lo ia te ena uma, peitai o lana mōri mau, o musumusunga mai anga leanga na wha o Sofia o ia, e nei e whātau nuu le ngā yoinga na whaatino I lana wō, e pei o na mali wai. Wa whamautu mō dianga le tanga ruenga o leo leo, ma on whailua fo I le tamai ta e a whikel, e le to e fia fo I ane le whaamasinonga, wa pau le tūlanga o lo ia tālia, o le lawi na lo le whaai unga, mai whaamasino mō ia. Wa whaalia manino inisio le fio anga o sa matatai, o se teimi mua le watula I mai eini fe ese ainga, ma lo lanto wa fio anga tua o ia whanga whau. O le whana vilaven tula I mai le whai unga le vaiaso, na maliu wai se tama I le vā le tol se fulu I fast food tau sanga le matua. Na whai loa manino mai e le fionga le komisino mtanga luenga leo leo a wapa au longo I tino Filipo. O se fe ese inga na amata mai whai unga le wha amsinonga, I le vāo ele po whanua. Na whai loa e wapa au, sa toi so alau pule le mata au poina wa maa e mai wham sinonga, ma fo I ai whaafita o li matoi wha le leia tu e lua. Pei tai o le pōle aso sa amalama le aso ngafua. Na whai loa I nisi lungo pengta whai langi mai le fio anga, na o lanto whaalongo I nai le leo le pāpao la au manosi, le ua wha mao nia wa maliwe maleta mai pe ona ta ua. Mai ua wha awawa tuna iai, su engal mtanga luengo leo I le mata upo. O tala fawia mai Sāmoa mo le nei aso lua, alo whangia le tua fuafanga la whianga iai masi o tātua tanu nei aso,
whasoifoia. Io e toi whaamano atu tata o whaafonga nei vaenga leo auli. Luas fultasi minute te aile se whunulua tautua si ufonga lau mua ia whaawau tautua nei aso lua. Aso sfulvalu nei o yuni. Mawe fo il tatu savalinga nei masina ia toi whaamano atu naua. Tu atu fo ilunga nisi o tato wata mai le taalonga le na whai le whaingon vai aso ia lea sa malolo ai le tato awa le Hurricanes ia ile awa le Chiefs. Ia mai wai kato ia whamalo le tato au whafonga nei awa uli alo fo itali ngā sua ia ole nei aso ia wane ngalo ia a ia fuala awa nei tato ta mamatina ma tutua nei te ua ngalo ia wai lava fuala awa le tae au le awa uli ma le afiafi ia awa nei ngalo le vaenga lea au ina tato whafifianga sui fifiloi ia awa fo ilau whafonga ia awa alo fo ia i le tamaftanga ma whaasini ngā malosi fo i ole nei awa uli. Io e mane whawhiwhianga na mai le heavy tama ia whamaloa toi whamaloa tui tato woie mafuta mai lungo le tato Facebook ma le YouTube ia o le whatalo whatu whatua ia tusa ia leo lo o mafuta mai ia teine sosolouta lo whatu papalisi na leo lo whatu Kevin Schwalker le au Pepe Pili Ioane Lina Lui o Tessa Teniseli mai lato o malawa le whangaloina nei tatou ta mama tina matutua ia leo lo mafuta mai lungo le tatou tasi ono tesi mal tasi whamo wha o tatua fianga tusa ia o le pesele mo o e te saa mai ai ia pitonu solo ia po tenim tama mai solo uta lo whatu ma le whawhiwhianga me le sunga ia Mr. T.
fio mako a fio ai le kau fia mali e ko kaula papa a fio ai le lako kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai nga iau alala kai sa le kongi o le lima makua fale upo pe fa ko finga lu ko style wa pe pesa masiva solo bayo solo pa manamo aulele awe ngatayala awe si umo fa pe masiva papa solo bayo solo pa manamo aulele awe ngatayala awe si umo fa pe masiva papa pai kele kuama akua fale loa le ukafe ua fale limula loa si kukivangu male pa ia lasi o tama fina male awaluma a io e onganga ai malo sila fia so le fiku fale sa welcome to mangu wai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is new sila Samoa aku ai le sao o Aotearoa sau sauna e alu he ua umata maua taita si maleno foanga solo bayo solo pa manamo aulele awe ngatayala awe si umo fa pe masivu papa solo bayo solo pa manamo aulele awe ngatayala awe si umo
Se la fai e aule lei. Hey, 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 hey. Lumata ngo fi na wa ilala. Be asulu ye na yo love for nuwa. Le moana ila ile masina. Oh mata ango be dina tawita. Filanu lanu wa ipe yo susana. Be o se ia eta oto watu manga. Afai tele tele tonu yo winga mana suma tama futa. O tele pipelo ya te oi ole lava su e yo tua oila umasima. O tomoti no a bisia. Oya ole ma we papa sa tawo. If a man in all the lay of Mutulea, love for your low mut, tell it love there. Valea low for Ilea, the mouth for Ilefuli Malaysia. If a man in all the lay of Mutulea, love for your low mut, tell it love there. Valea low for Ilea, the mouth for Ilefuli Malaysia. Hey, 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 c'est la faille out of hey, hey, hey. No malau wanganu lo tu mau be fava mau e malu lava ono yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alo fa male lo tu mau lo sau fo ila oi sau fa ima io se fai le alofi amatai ole nu fa long ole le se fai mai o se ufu if a man in all le alof mutulea la fai lo mut tele lava le va le alof fo ile ea le mau fo ile fuli Malaysia if a man in all le alof mutulea la fai lo mut tele lava le va le alof fo ile ea for ile fuli Malaysia. Hey, 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 hey. Se la faille out of hey, 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 hey. Oh, se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi. Ai awe ke ka alo, o ka mai ki oi mo kele mena kumuli fa alo ma lok mo lalo. Ai afai ai esasi, nginga lau ka koi fai kui fafu. Ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia ia le fue marko o koko. O lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo. O malu mau pa ia e fa me melo ia le loko. Ka ko pala me fa so. Sa ko la fai. Fai merko o ko o nga fui fafu. Fa sale le ala. Na ko pule le nga wa wa. Nga e mau mai pule sale aula. Fai ko pule malai. Ko fa le nga fulu ma fa fonga. Nga i fo mo fai mai e pule sa fo. Finga o lo malai e si o si o mi e fa le loku vai singango. Le kumalo e pule a sa. O lo malai fongo o maki a maki ai ku au. Pa solo mai le kusalenga o le kala mala mai vai kasi fale ko le malai le kamau asiaka. Palau di sifo, ma palau le fale fai pule palauli. I lo malai fongo I veilo a. Se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sa la fai e o oenga moi pa I o le kala le lei. Me mika I le loko e fai ma sei. Wa sau fala le lei. Le moku fai me ma fai lau sa la fai e au le lei. Hiva mai le la le lei o lo mutulea. La fai o lo mutele lava lea. Vale lea lo fo ile ea. Le mau fo ile fuli Malaysia. Hiva mai le la le lei o lo mutulea. Se la fai o lo mutele lava lea. Vale lea lo fo ile ea. Le mau fo ile fuli Malaysia. Hey, 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 hey. Se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. Whawhiwhianga sa la whai au le lei nāneu mai atu. Ia, whawhiwhianga on motu tele sa la whai e moi lātou umalawa e no nofo mau I sa la whai ia, lo whaanga mo o tau, lo whaanga fo I mo le tatou awale hurricanes le e lulunga le tatou.
Le ala lunga tato ala tato ata lungo tato penga te whailangi taimi nei. Ia o nisi o ata pupu o nam whai ona puena mai I taile tato malaita alo Sky Stadium I las to nai. Ia e lewa o malolo whatamali an matangi ea li la tau ia mafuta mai nei awa uli whatalo whatu I le susunga ia mautotasi asuao leo lo mafuta mai stasi fo yo o alo Sāmoa la wiloa fo ia I le vaengon musika pamalo atu sunga mautotasi mal faletua ia matalena ia leo lo mafuta mai le tato tautua nei vaenga o le awa uli pamalo te ila tua pele te mafuta mai tono lo sa ia fai malie ia lo a au lungo vai pensini a wate sona alu ne uli ono lai o nisi o vaenga o Wellington le oro masi se ia tautua na le saunga le mu tautua na fo le saunga le mu ia mana tua le toi te le misi se vai aso matala fo o tamaiti e la vevea ma whano fo ia soifua ia ono driveways fo vaenga e paka I ta avale lumo fali te la vaina la vevea ia alom whanau la iti ona pe asolo muli mai tu lo le ta avale ia ele o siaki le leipelo ia whanau I tu o ta avale ma la lo I fo ta avale ia o nai fautuanga nei a uli ia e a whapele ua wale vona umana whailau ta maftanga o le uli ia mana ia le angai whaere whaisau sa vali Faisina sa vale o le mana ia pa o lo le tau ia mātoi po rua o lo mafuta mai le songa ia mauto atasi ia I si usenga ia lo whapea mai o lo mana ia le susulu mana ia le la ia I si o tato tunu I Sāmoa taimi nei ia le ua toi lo sultasi minute tali tu lai tasi ia I a mātoi ni usila nei tautua tiu fonga lau mua mai Wellington a lo whatoi mo o tau o malawa nei tato a inga ia o lo mafuta mai Sāmoa ia auna leo mafuta mai sitasi o tato a lo pese ia watulana whaafifianga lea ia whaasolo ia umawhauwhaunga pe whapea nei tau sami sau sa pasui nei a woli awai te whaato wha mai ai sea ea le hurricanes ai sea So don't
Samoa e pele oi le loko o mai asi ka komo moli na ui funga ua e tai fufo I uta malo a fua ua maua le atua ua whawheta I tele ua sapaya whatua ele le lau lau sa saa o le whaiva le soifua leo ua matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala ua e tai fufo I uta malo a fua ua maua le atua ua whawheta I tele ua sapaya whatua ele le lau lau sa saa o le whaiva le soifua leo ua matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala Matai sa uo mea uma o papa tiso ai le meto tisi I wha amanui anga malo o le masui sui le wha atoto ai le nganuenga o le a ua toe nei o se anga tau Sāmoa o mo'onga I le whai taunga o le lua awhe tau sanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia le fua o le sa o lotonga Palo o le masui sui le wha atoto e le nganu Lea ua soe nei o se anga Tau o tamo o mo'onga I le whai taunga o le lua awhe tau sanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia le fua o le sa o lotonga So yo vae ai atu inatsuya o
le mamalu awa o e o le tupu o tupu le matai sa ue o mea uma wa papa tiso ai le meto tisi ifa amanui anga. The first 1963 with the New York and the first Whawhiwhianga mai le sunga ia Mr. Teen nei vaenga le auli le wato e ono minute wha amuta le tato tautua ta al tasi ona toi awinatu leo tato talafou le ilona awinatu muli ia talafou mai Sāmoa ta pena ina sunga ia tasi Salem Sam ia ma talafou i New Zealand nei ta pena ina le usea Savelina Kasiano ia ai alofa atu mo oto o malama ona le fo ila tato fa mawai fo tato pa anga lungo le tasi ono te sima tasi fa mo mo le atu lenga nga fa aftai ia ila to o mala fa anga ina mai le tato frequency fa longo mai ai mai la vale tai au se ia pa ia mai le nei mai ngo le awa uli ia ai mo le atu lenga fa aftai fa manga lo fo tautua nei aso
Pea isi upua le lo maali fo ilau whaafunga anga ai alo whatele atu por kalame mo auto malava. Taulunga atu tatou tautua lungo le tasi ono te sima le tasi whaamo i le whaafifianga mai le sunga ia Felice Mikaele. Mana
Toi whaatalo whātol whaapoponga o talafau ma le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Ua maliu se tasi o tamatala waula kapia le Highlanders mai ta alfo i le Māori o lo peleki le li i 25 tausanga le matua o Connor Cardin Bishop. O le tausanga i lua whilua tasi na ulua i ta alo Connor i le Highlanders e ta alo la kapifa i tō malo mo Canterbury mo Wellingtone ma sa onga le Collesia Scots i Wellingtone. Sa whaiese tustusinga le tamatala wau ilunga o penga ta whailangi na ia whaafetai ai le Highlanders ona o tausanga i 5 o le ale ngalo ia te ia a o ia i Dunedin sa ia whaafetai tangata umaili motu i saute saanga le lei ia te ia na ia whaafetai fo i tamana o lātou ta alo whaatasi ma o le aia misia i lātou uma o lona tamau Stephen Bishop sa ta alo le olopeleki whaapea ma le manu Sāmoa sa ta alo fo i le uso lona tamai le olopeleki ma o siona tinao Sue Garden Bishop na maliu le kānesa i le luafe maleiva na ta alo i le Black Ferns o lona uso Jackson Garden Bishop na ta alo mo tausanga i ono i le Hurricanes ma o lo ta alo nei le Bribe i le ta amalusanga ka lapua falani. E to o luani tau lele ana tawhia maloka i ne leo leo mai mata upune o lo whaatuptupla ia pea o le ngao i o la autoto manisi o mea tō tino i ni pito nu o Palmerston North o le asonga fuana whaatino le so engo le Operation Hotpot. Masasu e nai whalu ni ai ngai leo leo e tolu walu ma le whaasful tau sanga le mātutu o tau lele a uamoli e le ngā oi na ta ue leo leo e mautino o lama le te leo le a fianga o tangata e ana i me tō tino sa ngā oia o le soitu la i e tau lele alfa msinonga whaitu malo o Palmerston North. O se ave ta avale na sola ile itu i leo leo, sa li potia ua maleo ina ua whetawila na ta avale masela au, na manu ati ngā ina se tasi na ile no fua o le pāsese, na tupule whaalawilawe Lampy Drive i papatoi toi le poa na pō. Sa wha ailo atu i leo leo ile ave ta avale ina ia tū i Davis Avenue, ona o se ta avale o lo i ele numero le laisiene o lo usue, pēna ngā oia, na tūle ta avale mosi na taimi pupu umatala noa le ave ta avale leo leo peitai, na waweo na toi sola sawa ese, maana sauni leo leo e fola ni whao mama ai e tau fia i pitai na tifa i tua malawe ai i se la au. O le popolenga o Dr. Lina Waiseneka o le University of Auckland le Teknolosi e ono mo watu le tūlanga maasani o le whetalia i po o whaatala noanga i le wao tangata e mo musu e tali a lātou telefoni. O le telefonofobia, o le upu whaaperitani e uwha ingoa i na ile langona fefe vili pe tali le telefoni, ma o sea mionga u moli mawina ua ta atele au ngā tupulanga fōu e pe ona sauna o Dr. Lena. O le to atele o ia tupulanga e sili atu ia ila antau le lafo le fe autostusia na ilo le vili o le telefoni. Ua maafona o le siitia o itu aingo fe so ta inga ese o le tausanga taluaina whailo i se whaito whao so ta inga Mary Jane Cobbs e pe o se tūlanga tau whaafefe te le tala noa i lunga le telefoni o na olona Sāmoa o emaili ma le tusinga i lunga o telefoni vea ai po o text o lo pule i lava le tangata le tūlanga o le whaatinonga o lana tala noa o na e mawhai o na toi whaasao se o lo iai ai o tala noanga le telefoni i ono fesili mai le istangata ai le o manatua ina pe le oiloa fo i le tali na sāno le tamaita o Dr. Lena a whai e ise tasi popole ina ne itei pe fefe le isi tangata pe a wala au iai. Ele nei ona lafo momua i ise fe autos tu sia po se text ina ia sila fia le nā tangata ona i le o mailoa po o pisi lea taimi po o whai fo i se fono po o pisi fo i le wa ainga o tamaiti. Ua wala au le komisi moa ia te tau a tangata soifua i le malo ina ia au fia i matangata anu ese ia lātou fuafuanga o le whaavāwala lātou le ese ngau tutongi o i tō pāwali i matamaitai. O ana na fina whaasilsila i le minister mo tina matamaitai Louise Upston ni fuafuanga le malo mo sepolo kalame a wapi sinisi e li po te le ese mamao tutongi o i tō pāwali i matamaitai. Na sauno le komisina moa wano tutusa i ngā luenga sauno mali i Karanina Sumeo e tā ua tele le mana tona tua tili ia i bea o ina tala noa ia mata upo. Ai le whaapito tasi i se i tō pā, e le lava le na o le tala noa i le ese ngau tutongi o i tō pā te tasi, ai te tauna whaawhi e tangatanu ese whaatala noanga. Ina ia whaamanino le le tutongi o i tō pā uma, o le sosu enga le na whaia taluai, sa iloa ai a le isi ngā luenga e whaia iai, o le ao o atu lawa i le se lau se fulu tau sanga le umi, e tau tu i ti le mamao le vao tutongi o tangata Pasifika, ma isi tangata, o le a fo ilo ilonga na iloa ai,
E mau le tau le papa langi le ta itasi ta la fa atus le ta ivalu iwa sene e mau e tama ita i papa langi o le tau le a Asia ma tau le a Maori e mau le valu ono sene ai valu tolu sene mo tama ita i Asia e valu tasi sene mo li Pasifika ma tama ita i Maori ai na o le fitu lima sene e maua e tama ita i Pasifika. Ua ngau le pisinisi o le lei bai, po le au au nanga e wha ai tala fo le wha ngā le oloa, pe wha ngā nei e tutongi muli muli, pe tutongi au wangwai, na tā ua le ana le pisinisi o carry roll-off, o le wha le tono le tomao ainga ua a fi ai le kamupani, ma o se wha ai unga whainga tā sa whai le asoana na fia tālu sanga inai le filifilinga, o ni se wa ai le pisinisi mo le taiminei ma wha au au fi wha atawa inga, e sa ile ni tupe tutongi ai tā lafu, ai o lo wha ngā solo fa atinonga o mai mawhaio na lango i le au whainga luenga pe ona ta uailea na le kamupani. Na whaalia le pulisila le kampani wa alele le ea New Zealand o le awhato ese le pasese o se whainga malanga Japani o no le whai unga na toi li liwa i le whainga malanga i piki le au malanga le palemia le a sāpolo kai Papua New Guinea ina ua whaale tono le wa ale pui pui ngā New Zealand sa whai malanga ai. Na whaawau le whainga malanga Christopher Luxon i Japani se wa alele lau pasese o no le whaale tono le wa alele le whawa atawa New Zealand sa malanga ai i le aso sa e to alimas fululua tangata lau malanga sa toto i Papua New Guinea o le pulisili o le New Zealand o se tasi o lea au malanga mana i ta ua. Sa mawhaiona whaawaula la to malanga Japani se wa ana toi liliwane ma piki ai le pasese. Na siaki mo mo lava no onu fua le New Zealand mo na Rita ai sa whetau i le leile numero pio na sauno le pulisili. E na o le luaitu la na whaatua i le malanga mo le pasese sa i ai mua o na o le uiani o le waalele Brisbane na whaali e Craig Foreign le pulisili o le New Zealand o le whaatua ese i pasese ta ito tasi ai eilo na tali tonunga e au ngā lava le whaawau i Japani o le whainga ngā malanga lau whai pisinisi. Ona o se maketi le lei te lelea mo le ea New Zealand, mai le ito i fo i lava i le tūlanga sa iei mua talo mai le COVID, ma o se awanoa le lei whaatawana waini se tangata i Japani, ina ia siasi ma malanga tāpapau mai i New Zealand. Ua whaalia leisi te ita ilvaianga whaapwhai le Green o Marama Davidson, ua maua o ie le kāne sau le susu, ma sa wawe o na maua ma o se te milata mai, o lea a matai o na tonga fitinga, e whama sina e whianga i ma tonga fitinga mai le o mautinoa, po a wheo le ato i fo ia ne ai ilana ngā luenga, wa iwa tau sanga talo na ve Davidson ma whai pule. Ma naulua i filifilia i le luafis fulu lima, wa lima sfulu tau sanga o lona soifua, o aperila luafis fulu valu, sa suitu langa Tuai Davidson ia me tiria turei o le isi te ita i le Creens ma sa ngā lulue wa aluai ma James Shaw se ia o ina filifilia Clovis Swarbrick e suito langa ia Shaw i le tau sanga nei. O Davidson na avea ma minista mo mo le pui pui ngā ainga ma sa wanga mātanga a o ngā lulue ma le leipa. Na vaea ni alo ia fitu se vaalele le Boeing fitu tol fitu na tu ua Queenstown i le afia na nafi a o le ito e tūlau i le ele Invercargill o le lata i le ono na tu ua i se whainga malanga le Virgin Australia le malai vaalele Queenstown mo me le pone malana pasi se to onus fulfitu ma le au waa a na toi fo i manga i sauti sa tūlau i le ele ma le saunga le mule vaalele a o le itaina le fitu au whaatalitali atuai au nanga mo whaalave lave whaafo sei. Muli ane na whaali le company vaalele e mauti no lava oni manu felele sa fetau i male vaalele le teimi na tu uwaa ese atu vai e le inisi na manunua e tu sai mase whaamatalanga a le kamupani. Na sauno le minista mo au onanga le malo o le ua whaalu te tau i le teimi nei tope lau whaila fonga. Ona o le ngā yuinga le malo e whaamalo lope vai ai ngā luenga mai ana matanga luenga. Sa tali Nicola Willis i le komiti whaapalemene e waava ai le so o tanga o pisinisi anga i au onanga le palemene ma le malo i le asoana nafi. Sa fesilinga e le minista o tupe le whaititi ngā paketi a matanga luenga le malo e au whili whaita wafe o ngā luenga ua vaea ma whaamalo lo o se whautuanga pitola tamai le minista na whaamalo lo ma vaea i ngā luenga i tolu a feiva
se lau a whaasao nisi tupe o le atoi ave isia fo i le isi 5 se lau o ngā luenga o whaamaunga au nanga whaasala lau o lo ta wai e te le atu le awha ingo ngā luenga o a whaina peita ina Charlie Willis o lo au fie manisi o ngā luenga sale i ai nisi o ngā luluei po o ngā luenga fo i ono whaamalo lo lava ono o nisuinga te tele po ni polo keti fo i ua whaamaea na sauno le te fono le komiti Rachel Boyack na popole nisi o leo o lo sao luma i le whaatinonga o ngā luenga whaapei fo i manifo mai ona o le atu e whawhatu manisi mau ngā luenga whaapopo la tau te whaatinoina ina ua whaamalo loa isi au whai ngā luenga. E lua se lau fastful faa fe tala o whaasalaina i se pisinisi whaatau awa malosi ma se pisinisi whaatau ina atu i isi kampani ia o loa ona o le tau mawhai whaatau atu ni awa malosi au noa mani whaamatalanga po o whaahilo o loa o whaapipi i e lungo whango e tu sai ma le tu la fono e silia ma le lima fe lau wha ingo whangu awa malosi e le tu sai ma le tu la fono sa whaatau ina atu le Golden Grand Trading Limited ma tu whai ina atu le Mayor Charles Holdings Limited i isi pisinisi le vau le lua fesfulu ono ma le lua fesfulu wiva pe o na ta uana mtanga luenga mo Primary Industries na ta au fia le vaenga su e mo le saunga le mua tau mafa New Zealand ia awa malosi mai lua se lau wiva sfulu lima fe lima se lau lua sfulu ono ta la le tau o ia awa malosi e tolu sifulu ni whangu na whaatawina atu pisinisi sa tāpā ia toi whaafo i te tono ma le fitu na tau fia mai whale o loa whaatase ma le isi lua na tau fia mai se whaatawa inga i lunga o upenga ta whailangi. Wa whaasila sila i le malo le awa no moni whaatala noanga po o fina ngalo e fia whaalia i se fuafuanga le a whaamalo si eipule ngā nuu ina ia whaatanga le whaunga ni whale o atu le taiono sifulu mita whaatawa wha. Ini vaenga ese au noa ma le talo sanga ina o se pe mita o se awala e whaafaingo fia na whauni tama i whale ia po Cranny Flats ma whaaupopo i le sapalai o whale ngā whatia e tangata New Zealand. Na whaasila sila le taita New Zealand First po le sui pa le mia wawasa mana i Winston Peters lea fuafuanga whaatasi ma le Minister Chris Bishop ina ua mai ale fono le kapeneta o na lo malanga Christopher Luxon i a pani o le tau maunga le National ma le New Zealand First i le whainga malo so whaatasi o lo oawhia i teu ngal to la fono mo fale whaatasi ma le polokalame mo pe mita ina ia whaafaingo fia tilo na whau Cranny Flats po nisi tama i fale o atu le taiono sifulu mita whaatawa a e tāpa fo i maseli poti a enisinia. E lua ta sima le tolu pasene na si itia le tau mofale le masina talo ai tu sai ma se wha maumaunga al wha la putonga mofale le Real Estate Institute ai tasi te sima le tolu pasene na pa owe le tau mofale le atuna o lo feo lolo pe o ngā tutonu le tau e wha ata wai fale i le fitselau fitus fulu awhetala ma i le fitselau valus fulu awhetala sa iai e lua 5% na si itia le numero fale na lisi ina i fia wha ata watu i le atuna un tau sanga i tu atu ma sa wha mawina i Wellington se lau ma le tolu pasene, Hawke's Bay tolu wha pasene, Marlborough tolu pasene, Aukilani tolu sifulu pasene, o Tako tolu tasi, ma Waikato lua tasi pasene. Tala i ta'alonga, o le asi itia le numera lua i le lalangi le tamaita i New Zealand o Erin Routliffe i le ta'alonga te nisi o auta i to lua ina ua manu malo i Peritania malana panga kana tau Cappy Dabrowski i le suenga le siampini o le ta'amisango le WTA lua 5 o makana maua i lea manu malo o ta wai o le asili to ai Routliffe i a sie suwei i whaatula nganga le lalangi pe ato i sui whaamaumaunga i le vai a sonei. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le au aule. O te whatala whātu le leia so lua lo tātua te no e seisi whao pōponga o le tautua e ala i telefou mai Sāmoa. O tā pena le whaltan malo le Sheraton ia pia po le Aki Craze sahi loa i le telo tausanga. Mo le te tala aloa e ina i le masi la fau. Ma o le te tala i o le whaltali malo. O le tasi leo tā penanga mo le fontanga tele te tai o malo le taupulenga o le atali malo i lo tātua te no. E se pepo whaamtalanga, o le tasi rau no whanga o le fontanga,
o le ale mawhai no fia pe sao fia iei le au tu stala le laulangi, o na le a vea mawhaenga au tu e fono iei ta ita i o malo te tele le laulangi. Wa whātu langa le tu AP le pensula i mulinu. O se maota leo le atapu vaintasi e fiso ta inga uma, al vaenga lau tu stala ma lau whaasala lau mai tu SS o laulangi o le a whaatasi mai lea fontanga. Ma whaanga solo e la tu ngā duenga i vaenga SS o fontanga o aso taitasi. Wa fola siam whanau i loe li tu malo vaisi ngano numere lua. Whaamanu ianga lea tu e lau whai whaatu anga ma lau whai mea tau lima, o ati nae ma besi nisi la i te li tu malo. Pe on whaatu tei le whai ungo le vai yason te nei la latu urua i sel selenga. Wa ave foi o so latu sao i le urua i sel selenga le malo e pe on whaanga solo, a mata mai li tau sanga iona tuatu ma le tau sanga te nei. O loo ta i mua ina matanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva. Pe on sila fia o le tu malo vaisi ngano numera lua, o le tu malo lea o loo whaipule mai ei lea fionga i le minister o matanga luenga o soifua malo loina. Le fionga valasi dua pito whanua ta fito sele sele. Pe on whai lue le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le watepola te vau fosi shmet. Le tā wa tele le atunu o le una ia peo lea polu kalame, ina ia ngai pe i luma le mau le atunu o il tūlanga o tau mafa, e tu atu iei o tātu tangata, ma ia awhia ngonga ua iei nei swingo lo langi mal te mau ainga. Le asia singa le fionga le ministai le nei wha a linga, le mori mawina i tu anga o le talo la pupoa le tumalo, o le ava Sāmoa, o Taamu Niukini ma Taamu Tonga, o au whai papalangi te tele, o le pata sina ma le pata Sāmoa, o le ufi palai Niukini palai Maoi ma le ufi tau, o ato koko Sāmoa ma ato e si tai se fulima tā la. O le ia Sāmoa po le ini, koko Sāmoa malu o whangu Sāmoa, whapena fo ele mori ma le tipolo, e pe ona wa aia i lea wha linga. E na watu la ile tamai ta itu se sono la wiloia sia whike au le lumol wha amasinonga mo le amtaina o lana mata opo. Na ia wha ai loa manino ai i le au fia ma lumo wha amasino e nate te ena le whaia leo sana loia o lo ma whai lava o natali ia e tusa o mōli anga wa mōli ai. O se tase o vaenga na wha ai loa le tamai ta ia sia na ia te ena i le talo sanga le tamai ta i loia i au nasa yuni sa polo. E le tau mawhai le tau fia le wha sala la wino lo nei ngoa. Na ia wha i loa manino le wha amsinonga. O ia o le tasi o tu stala e malamalama le ngā ruenga wha tu stala, mai e le aise tūlanga e manatu o ia, e ono tau fia le wha sala la wino lo nei ngoa. E ui i se tālu sangatu a li wha amsino i na ia sa ili sana lo ia, e le matu ia o mōrianga o lo mōri ai, e whina lava sia, e tu sao tu lo le whaai unga le wha amsinonga, ma tu i nā tu lo o ie se toa whatu fua e no whai. Ai no watali si ai mōrianga o le whasio tangata, o via se hao penga matau tia, o le wha o manua mātu ia wo o ele maliwi se tasi, ma le whasio tangata wha moe moina. O lo ia te ena uma, peitai o lana mōri mau, o musumusunga mai anganga leanga na wha o sofia o ia, e nei e whātau noo le ngā yoinga na whaatino i lana wō, e pei o na mali wai. Wa whamautu mōri anga le mtanga ruenga o leo leo, ma on whailua fo i al tamaita e a whikel, e le to e fia fo i ane le whaamasinonga, wa pau le tūlanga o lo ia tālia, o le lawi na lo le whaai unga, mai whaamasino mo ia. Wa whaalia manino i nisio le fio anga o Sāmatatai, o se teimi mua le watula i mai eini fe ese ainga, ma lo lanto a fio anga tua o ia whanga whau. O le whana vilaven tula i mai le whaai unga le vaiaso, na maliwa i se tama i le vā le tolu se fulu i fast food tau sanga le matua. Na whaai loa manino mai e le fionga le komisino mtanga luenga leo a wapa au longo i tino Filipo. O se fe ese inga na amata mai whaai unga le wha amsinonga, i le vāo ele po whanua. Na whaai loa e wapa au, sa toe soa lau pule le mata au puina wama e mai wha amsinonga, ma fo i ai wha fita au li matoe wha le leia tu e lua. Pei tai o le pō le aso sa amalama le aso ngafua.
Na whaailoa i nisi lungo peng ta whaailangi mai le fio anga, na o lantou whaalongo i nai le leo le pāpao la au manose, le ua whaamau nia wa maliwe ma le tamai pe ona ta ua. Mai ua whaawawa tuna iai, su e ngalmatanga luengo leo i le mata upo. O tala fawia mai Sāmoa mo le nei aso lua, alo whangia le tua fuafanga la awhenga iai masi o tātua tanu le nei aso, whasoi fuia.
Whawhiwhianga mai le songa ia vilieru, iopu whaivalu, whafo au lalo, whale au lalo, matawita, mose. Ia nei, vainga le auli o le pesena nofo ma mawhauwhau, ia tātono nofo ma mawhauwhau, ia mawhuanga nā leina malo le sifili stone. Malo la vai la to mafuta mai. Ia wape o tau lungo le tato Facebook ma le YouTube. Ia le whapitoa le tato i tu la muli muli lea o le tato tautua. Toi wha malo ia i la to lo mafuta mai lungo tato wala ata o le Facebook ma le YouTube. Ia whapea le te mafuta mai mo le tai mua mua. Ia o le siufonga le lau mua. Ia po le Sāmoa Capital Radio i Wellington. I lona office of Asana Lau i Porirua nei. Ia tapua ia fo ia ta alonga fo i le meo le au o iai le tātou whaino ea po le so inga siampini foi o le tātou tālonga o le Supalakapi Pasifika. Ia le lo whanga soro taimi nei. Ia ai malo lava. Tapua ia foi po ai o le a tapua i le awa a le blues ia wai foi o le a alu. Ia tapua inga waikato whalongolongo mea na leilai talanoanga sunga le awa ea tau foi matasi. Te whanongolongo mai pe o le wata pena wai katoi i mei o solo ma wai whai ala aunga ma nei a whasoa la wainga ia na leila ia ai te loa ese uma au le atapua e le atunu whamalo atu 8 whale tanoa ai i oe malo lava si mato hurricanes i malolo whaatamali whamalo atu le songa e whaauliuli le alawa li i pule yata malo papali sina leo tai whenga tālau pese te mori mana o mai se isa ili atu ai wha malo o le na watu nei talafo Savelina pe o le sa whaile na watu le e talafo Savelina le ason nei il tamai tai whaile o Marama Davidson ia le isi tai tai o le party le Greens ia le ua whamaunia mai ua maua i o le kanisa o le susu tāua e fwoi lea le o peo tātou e whaisiaki mana ia te lele e watu fwoi whawhautuanga mo tātou le tūpā o tamaitai. O nai o lo maua ma whaiona maule manoa e whai e fua i le siaki o le susu ia i le pea whape whasu 5 tausanga i lunga ea. Nai a matai e mana ia o nei tātou whatamala le whai o ia siaki na nei ini vaenga fo ie toi whapopolema, toi tinga aina ia mole whasolo atu lumanai. Na watu telefoni sfululua Savelina, ia le maliwa yo sialo fo ilea lakapi, ia Connor Garden Bishop, ia peo le alo le ta alo le Highlanders, le alo whaasino olona tama o Stephen Bishop, ia le sa ta alo na manu Sāmoa, ia malona tina o Sue Garden Bishop lena maliu i le luafe maleiva mai le kanisa foi ia olona tina sa ta alo le Black Ferns o sialo lea ia na o le luasfu 5 tausanga ia mane e foi o le mana ia ai pe o se fangu foi le mona i tato alum whanau ai me se lato le olo ta alo foi lea whangata mo le lakapi nisi o vaenga on le vai atu whamai e medical ia le loponi vaenga foi e tau le soi fomalo loina ia te loe whalawa e tele mai se aso ne vai aso ai o le tūlanga foi e ono la matia e foi le soi fua i le taanonga lakapi mena le sam whaiona na sauli si tala foi le si aso i le suinga foi e o le ai ua iai nei ia tuunga lakapi e iai ia le taimi whaatapula a le watu tangata pe whapea whaina le ulu. Ia amata tu lava i la kapi a whanawa onga irkolisi. Tā wai o le vaenga e sila tutoa ia tātou a mese lava ia tātou alum whanau fo i e whiu e whai ato le wa a fia le ulu pe o whaasa mai fo ma ai ona tu ta alo mo le isi tolu maasina pe sili ato. Ia e lava alum whanau pe e oa ta alo na na fo ili e isi kalapu pe ale loa e latou a inga. Ai tā wai le utangia mai fo i o lea whautuanga ona mau fo i soifu ona i tato anum whanau pe whape ai a fia ia. Ai mese lava le ulu.
Te loa nai sila fia ma le malo le atunu o le tāua o le vaenga. A le tato atu sina whaafifianga ma le puni ala waa. Ma le pese sulu i le papa i ngala ngala. Oh,
Samoa e lawa tunu pele i le loto e mita mita loa nganga te oe o vai tafele mu male sami e ila pe asulu ya mai e le masina o atu mama fa solo solo la foia lona pao i vai tu loto o lau lau ai mo langi langi pese e o falo i le tau sangi o manu lele Samoa e o te alofa tele i a te oe e mita mita lo uanganga i a te oe Tigana o malanga i a tunu papalangi Ele galo mai Samoa i lana masani E maua fua tama whai o lufi ma parusami Masina ia e ina ia i O tangata uma e whe alofani E alofa fua iso o se tasi Le tio amori mau mai le tasi tusitala O Samoa le penina o le me masa Samoa e o te alofa tele i a te oe E mita mita lo uanganga i a te oe Ana mawhai o na opule i le lalonani Manu ua sui Samoa i lana masani O mea umalawa e whai ele whenango lango mai Loto alofa matalia so o se tasi Tumauia i le tufa a Samoa moni E mawhai ai mea uma i le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe i pangatia I lo fulitua i si o wanganu umanaia Me anganu usili Samoa ia tunu uma O le fia fia ma le whaalo alo i tangata Ai whai mai o le wha Samoa e le hanga Ai ngalo ia oe ua si ia i lo tūlanga Tumauia i le tufa a Samoa moni E mawhai ai mea uma i le whaamaoni Saula ia sauia Ia oe i pangatia I lo fulitua i si o anganu umanaia I lo fulitua i si o anganu umanaia Samoa ola upesili O olea e a sautari E moni lava whai ngō fie O whea e a lelo tomanie E te whiu sa ili solo Se mea e mali e no loto E lalo langi mata ngō fie O le aina mawele loto malie Pangala wale whainga tā O na whaamani e ina E te whiu sa ili solo Se mea e mali e aino loto Te lalo langi mata ngō fie O le
ta o na whaamalia ina e te whiwa sa I le sono se mea e malie ai lonoto le lalolangi matango fike o le aina mawele lo tomalie le lalolangi matango fike o le aina mawele lo tomalie. Sole. Ia ole whawhiwhianga me le tamaita ia langi matautia. Langi matautia mal whawhiwhianga nau toi langi na me le pesena o le e awele tufa. Pea le pesele a le tia maa. Whasa o mai au pea se. Toi whamaloa tu tato au whafonga. Whamaloa tu nei tato wumpa anga le mafuta mai. Sa o lea e te whale tanoa. Whai mai o le aliana tasiwa malolo e. Le au fa mai e paula fo ia o ta alonga ia ai tato tapua ia le au waikato ia mawhai wala au kilani alo whātu pokala me mo oto malava na watu e Savelina i talafo le au auli eile tangata le maliu mai au kilani ina wa whailato tūlinga ma leo o le vainga whaile le fiu le leo e whailo atu e tū, ai le tū, ala e alua. Ia alua atu lo wheto ai male, pisela au e lena wheto ai. Ia mama liwai, ia ala e tinga ina, ia le tangata lina lao atu tā vale. Mana e fo e ona wo fo nei taimi, i le taimi o pisi fo i le pikingo whana wa onga. Ia mana ia awa pea fo i o lewa, whailo atu le leo e te tū. E to salava po lai te iloa Ele lai te iloa e le sau mese na whaia. Ia pei fo se mese na whai. O le tā ua i o lo tū. Whaatawhai tua e tū e usita ia pele tū la fono. Ia ona e tele lava vaenga ia mau il soifu
o lea tangata na maliwana nafi i lea whalawelawe. Ai tāua i o lo tūona e te leo soifua tangata e mau ai i le ngata ina ni te iwa e sawa atu e lu atu a feto ai masta avali fo i leo lae e sao lavala na lungo la awala. Ona e leo se mta upu fo i lea i a tato lava i New Zealand. Te leo tangata i fo ia stina amsian tama i nei tausanga o tua nai. Lena pakala ta avale ai o tūlinga leo lena la toi ta avale lea soal ta avale tina amalan tamalai tu mama lili wai tu low. O le vato e fo i lea whafau tuanga a fo i nei whewhepe panica pi te i mapopole pe whapeni te ua atu tawa leo i otua. A leo nā o vaenga fo i e lewa atu sailina leo po tawa whale mai vaenga fo i le te tāua i lo whaatawhai tua e wha mua le si vaenga nā tāua ia e te matala i te mi umai te ulawa noe e alo le tawa leo po le tawa whale mai e ono o vaenga fo i au nanga whafua sei te lelo po se siola e tuli atu e tuli e ta avaleia pe lave aina i soi fuam vaenga whapena ai a whaia vaenga fo i leo ta avale wha atu e leo ono ni tūlanga fo i o le tangata le maliu mai i Aukilani nā lana mana au leo tu ono o lanta avale lai pipi e ia number plate o ta avale na ngā o ia o lai masalo mia pos ta avale ngā oi ia e ta wai o lo tu e whaititia fo i ma au fo i ni tu poini whalawelawe ia oe lawa ia ma au maka fo ia i le tu la fono au ai ni a fia oe i le tu la fono ai toi sputon minuti tali tu lai lua fa malo atu i la to umo mafuta mai au ina tu tato fa fifianga su fifi loi toi tasil tato pisi ia ona tato fa ma vai loa lea i lungo le tato tautua. Si tato atu at pese le masana tatu le wauli Sāmoa por kalame fo ile talo fa mo le lau fa malu te le lopo mantu esis. Pese le sanu mera tasi fo i le telo tau sanga o tua nai. Pa fifianga mai atolu mana ve misiru kisua. Tali lau telefoni. Hani ea. Hello. Poi le sa no fa mon mole. Hani ea. O fiu lo tau mawhai. Sa sili ai. Pe ana o le whanau mai. Alo fatu lupe manoski le mafuta mai Sunnybank Hills i Brisbane. Go Maroons ai si lele sauta malo mari. Sasilia pe ana ole fana mai Teresa se ta mai ko le alfa la to le ano ai ole ana u ala fo mai hello ai ya te au le po mai Sāmoa mai Teresa ua whai atu e alo tina i a te oi ua mai na oe i a te au o lea e a le pongai e ai Teresa e tusa lava i le solomuli le ulo whai a te oi a welo u fatu e ua tui a ua tina e lau aina ai le ai sala Teresa na ele o te ofo ya te o ya fa malo ya te o wiloa e fai lo ai na le ai Teresa o le vona mate te amale finge le angale na o se i lo uni le na la malama
lo fa moe moenga sa o ma fau fau I ai ua leaunga ua masa le puvai ua o iloa e fai lo ai nga fai atu foi ua leva na pale va al fine le ua o se I lo une le mala malama suma se awe te fa pena o te lo fa lo fa moe moenga sa o ma fau fau I ai te visa na pele ua leaunga ua masa o te fia fifi le puvai la pele le ali ie le ali ie pe ai e a se tofi o ita le ali ie le ali ie pe ai se si tofi o ita ona le nei pu wa o wino pea wa uma oi ma u ilunga o le telefoni wa uma oi ma u ilunga o le telefoni tofa teresa Ia e whātutu atu so o monatu. Toi mawhamalo atu tato o whafonga ia ioi sa ole tāta ni mafuta manua YouTube Abdullah Philistin Sataraka whapea mai Blues New South Wales go ia e loa vea so folk tali ia sa ole talo whaisi mato au New South Wales ia tau sia ia ma hitu whaiva vai le vea so folk wala so lulu vea so folk ia ai malo fa le tapo e maroons te no lai ma fan fan maroons ala le mo le sina to malo ia ai tapo ia fai va New South Wales sa wa tamale o maritai o mala na ale ale rates ai o te rota o i matato tau nei aso ro fatele atu la ko kalami mo tato rompa anga malava so se vai na ke no pe e ma puta mai ai manuia le atua fa mahalo fo tau tua pe o ise sala fo po se sasi fo ina au nanga ia le ai mato te matua tu na vaina manuia le atua tato fino ai tai au le tu la fitu ia fa awa watu e fo le tau tua si fofonga na mua malo fa alon lava ia o lo fa anga me le fionga li pune ma le fa inga wenga ma to te fatu fa so fo atu mo de ni time Saidia maua ai makwai pa e kalu pai
pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malona I matua E ai le si whopongau le lau mua O wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malona I matua E ai le si whopongau le lau mua Ala tai au le tole nei Walai o le tato penei I aso e pongisa o mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai O nei tā sanga